Safia Maria, oi, Safia Maai.
O te whātala whātu le nganga whiwhia tele nei tai au, swa whamanu malo le tātou wali i Yesu Kiriso tālu whalawa, o le nei u tātou au lia le tai au le nei o le asolua sfultasi le tātou wholangu le masina o Amperila, lua awhi lua sfulu ma le ono, o le au nanga ma le tautua amata le nei le siufonga le laumua. Ai alo mai loa o le tātou sānu ngā lotu le tai au nei o le ataita ia le sunga le li fso sani katoliko Paulo Savainaya, mai le kalesia katoliko sangato Mikaele i taita. Ia usi mai loa al whaafonga. Patalo fatu le suafa manu malolo tātou wali i o Yesu Kiriso le nei tai au. O leo tātou wala whai mai, le manuia mai o tātou wali. O le waiaso na tonu le nei o le seka le tātou sabalinga, ma o tātou wali i o Yesu Kiriso le nona toitu. Tātou amtaina le nei tāuninga e tātou sisu patasi le pua. O le manu malolo tātou wali o Yesu Kiriso. Le tuapo tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia. Ia le via tuia i lo tātou atua. O tau ana au amna uma. O tau e mātitau i ate ia. O wāua o mai le whaolotanga ma le mana. Mai le malo le atua. Ma le pule aluna alo Yesu Kiriso. Aleluia. Tātou tutalo. Le angelu ale li ina whatonu ia Maria. Ana tōele o ie le ngāpa ia. Te o walopa Maria o tumoe kasia o iate o ele li. O mani o tine uma o mani o Yesu le kualo walo. Maria pa ia tina le tua e tasi e maso samata masala. Iona pone male tua solo maso o si amen. O au le au na le li. Ia tau nui a te au mea na e pitalai mai ai. Se o walopa Maria o tumoe kasia o iate o ele li. Mani o tine uma o mani o Yesu le kualo walo. Maria pa ia tina le tua e tasi e maso samata masala. Iona pone male tua solo maso o si amen. O le alo le tua o whai matino tangata. O mafuta whatasi o ia mai tātou. Se walopa Maria o tumoe kasia o iate o ele li. O mani o tine uma o mani o Yesu le kualo walo. Maria pa ia tina le tua e tasi e maso samata masala. Iona pone male tua solo maso o si amen. Nā pa iau le tua e tāsia i mātou. Maso sianga ai kolopolanga Yesu Kiriso. Ia tātou te talo. Le rie o mātou roa ke whakaina rā nero le tuku Kiriso tātou waro. O lea maso te o lea suai. Nātu mai e lo kasia i au ngai a te mātou na mariti mai koruse. Mātou te o atu ai te tu mamalu o no Yesu Kiriso lo mātou ori. Amen. Tātou i atu i le pese o Sāmoa.
whaafunga maia, le polofolanga mai le evangelia Ioane, mata upu e ono, lona whai upu e tolu se fulu, ngata mai le tolu se fulu ma le 5, o le matua, o au, le whalawa o la mai le langi, o le ai ia te au, e le toe fia ai lava ia. O na whaatea mai lea o ila tau ia te ia. Se a te whaailonga e te whaia, ma tau te wha ai atu i ai, ma whaatua tua ai ia te oe. Se a te ngā luenga e te whaia. Na ai o mātou ta māle mānai le wau, whaapei o na tūsia. Na ia awatua ia te ilatou le a reto mai le langi, pe a ai. O na whetalai atu lea o Yesu ia te ilatou. E moni o te whai atu ia te outou. E le o mose na awatu ia te outou le na a reto mai le langi. Peitai, o lo o ta maa. Na te awatu ia te outou le areto moni mai le langi. Aua o le areto mai le atua, o le mea ua aluifo mai le langi lea, ma au mai le ola i le lalolangi. O na whae mai lea o ilatou ia te ia, lea li ie, au mai ia te imatou le na areto, au le au noa. O whetala iatu Yesu ia te ilatou, o au nei le areto o le ola. O le sau ia te au, e le fia ai lava ia. O le whaatua fo ia te au, e le toe fia inu lava ia. O le tala le lei a le ali. Ia le oe le ali i e Kristo. O se mapupanga pupu whare nganga e tai alai tātou sabalinga o le nei po i atu. O le mutua, patala o tātou loto i le atua. O le tala lei pe o na whaitawina i le nei tai au. O atangia mai ai tai linga atangata ma pesili a Yesu. Ma pesili tangata i a Yesu. Moni whailonga, a wala tau te le i loa ato toa le winga o ana whetalaina. Pape nā po i tātou. I tele lawa ina tātou pesili moni wha maunianga. Ai ngalo ai a tātou, lo tātou whātutua. O te talai Yesu, o iha o le areto o le ola. Ma o le tangata e aluaki a te ia, ma ai i le nā areto, e le tōtia ai lavo ia. Ai o le ola taitonu, e le tōtia inu foi. O le ana lea e te tāwai, o na tala o tātou loto i le ali. A whai e tala o tātou loto i a Yesu. O na whātu muina i lea o tātou. I lona pile e mū, ma lona lopo tu noa. O le a tātou le to e tia wha lango i lea o le nalolangi. A o le malosi ma le manalilo o le atua. Le au whāpo ngai, o le nā po i le wala au mo tātou le nei tai au. Au saungi atu i te au mati ute, o le toi amatalia o ngā le whanau. Ai meise le tāpua inga maua nai o tātou mātutua i maota malau. O le nui tau mo tātou mai le te au o le tala le lei. I tātou whaelongo matai tonu. I te tala o tātou loto i le lini, i ato uma. O ia na te pangaina o tātou anganga, ma tai tātou, i le ola e whawawau. O na suapo Yesu. Amen. Te o tātou whai u te talo. Le tua mamanae ma le whawawau. O e lava le atua lopa, ma le lopa muti vale u malawa. Pata tele le li ie mo loa lopa, ma lo wanga li lei mo i mātou lau whanau. O mātou whanongo i lau tina ngalo pola puaina mo i mātou. O e lava o le areto ola,
Mātou wala au ina i e tawhanga tū mau o mātou anganga pe a mātou fia ai. Ma wha mariina o mātou loto pe a o mai le tiungo fiu. E sotuani mai tamā ina i a mātou loa o noloto atu i ate oe i ato uma. Ma i a mātou whaalongo i lausi puponga ma mātou talitonu i laupi na ngalpa ia. Ai mete lo mātou talo ma le tepe i o mātou loto. Ai whātumu i mātou i laupi le mū ma le pātuatua. Tata iatu i mātou i arakao. Ma i a mātou ola i loa lopa. Ma tautua isi o mātou uso e pei ona e ao au mai. Whamunia lo mātou atu nuu whaafonga mai. Whamunia e ritoia ae o atu o onga whanau. Ni e tere nei. I le nei au nanga ale tiu whafonga o le lau mua. Ma le tautua le lei mo nai o mātou tangata. Whamangaro i mātou i le tere o mātou te māngtara. O le mātou ki talo lea le li ie. Mariaero mātou tina, pui mai i paingotā le ola nei, ai mese o timunga maloronga, malofi ai i mātou. O na rau lava suafa Jesu o mātou kitano maole atuai nei. Ia whamania mai i tātou le tua tamā le ona le manu marau malawa. I le suafa tamā, ma le alo, ma le ngāna paia. Amen. O le nau a whaafonga na tunu i tātou sauni ngā lotu. Taita ia le sunga i le ali ia ofso soni Katoliko ia Paulo Savainaia. Ia mai le kalesia Katoliko sangato Mikaele i taita. O le nganga lama le whaafitai mori atu whamalo tā pena whaafitai mori tātou sauni ngā lotu. Ia whaafitai fuitua mo le whaitauina o le upfolfola le tua le nitai au. Ia whaamanuia le tua i lava singa mfuafuanga o le awhenga ia i whaafitai tele lava. O le taimi le ua se furu ma le 1 minute u te ene fitu o le vi ingo le tua, ia mai le ekalesia sangato Mikaele i taita, ia o le pese ua whaingoina whao ngā mai au. Ia mai alea, ia o stasi o tātou pese whalenga nuu, tā pena le tātou porkalami o le ata o le tai au ina minute luma. Si fonga nei o lamua tā lofa lava. So if I see
yo umana tunatunga pe a e whaato mai timunga ka i maluma yo ua so uma whaafia fia mai pe a o manua ma o te toe fia loa tosi lava mama o tino yo ma fau faunga o te tali tonu I wanga malu pe a o savali le vau matu te fili fili ai a o tuina na wa va lave mai via avea ita mama tangi olo be maputinga ai o te sa oloto o te toe fia ma fau fautasi lo uali e faunga tua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa mo tupu, mo wale, mo whai la unga. Au mai au le nā, I pai mi tanga vai. Oh! Le la lo la i tai. Le la lo la nge, se la I le nā. Wa mo mo mo, wana te nā toa. Yeah.
O le vaenga me lua o tātou pesi. Ngā mini watu e whātu lau leo pia. A whai po e se, lea se na te au pia mtangi. Lea amata mai, inu uwhaka. E o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Sāmoa, taua I nei. O e a whau. O e a whau. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Su fonga lo mua, ata o le tai au.
Ole tautua matale nei si fonga le mua hea o tātu porogala le anta o tai au nei o tātu tue whero i lungo pēu lea. Mālo soi fua, mālo folau. O iei Wellington i lapta ingo whaavlave ia whafusei ia po o whaavlave tū ngāo nei vai tau ia masuingo le tau lea tele ua mālo lore tele wa onga i nei aso ia marito tele leo whainga luenga tu i ainga. Ia mālo soi fua. Ia le tu elo nanga le leile na tau singa ia te oe msi o ainga ia e whai manuia nei ia mausam tua whawhine ngā luenga me se le mātou pule ia ua tātou whtapa i lungo pēu ia mānoro sa i whamanuia ia e tari tonu ina i ainga Wellington ia le nā whaina ia le teilo vaenga Wellington nisi vaenga lo Hart po le Hart Valley i lo longa ma ti munga mawha ia porirua lewa ia angale le ia le tua le na saonga le mua whawtai pēna ia inga o lo fsosani ngā luenga City Council. Ia matato umalava ia awal tu le lafo ia la pisi a tu leitono tālone. Ia wā o na poloka lava ia o na tupu i leo le vai masi isi ia ilunga ia maavea ia o se lolo. Ia mata whaina fo ia na la vai fo ia le poloka i la pisi u lau la au mewa pēna. Ia e o na poloka i fo le vai ia ma lolonga i nisi vaenga. Ia e ona o timunga mawhalawa ia. A o lawan whaputu le vai, ia ona tamu whailo le vai alu no fuanga maulano, ia lea whaina inisi o a inga. Ia na reitai au e whalo whātua porkalame, whamanui atu, whaftai tele lava, ia le tali ina o le tautua e mauta malawa, tono whalewhenga luenga ma tono lau ta avale. Ia malo lo le to tele a inga le nei aso. Ia alofa tele atu porkalame, na i whawhenga inga mwhaletua, na i tamamti la mātua, le malosi le tunu mana i whanau, mai ta wot fo i whafo ofisa nei e wha le pisi la wala i file mua, ia le to tele a lewa malo lo, ia tau le leifo i male tau le pensini, male uti o le pensini lewa iai New Zealand, ia lewa malo lo i fo nei taimi, ia alofa tele atu polokalame, nei tātu paanga i lungo leina, sunga ia whamausiri si anawa whaaftai, whatu ia epi, sa i folau, ia Simeona, ia Pali, masi utu a, ia malai tolu, alofa atu, ia whaaftai tele lava nei ainga i Australia, ia o lo manui a mātou nei Wellington, ia o nor swinga lava le tau, ia e o leu valo ia anga ia tu i le asoruru a stofi wa amatan sui, ia o toi langi le lei mai le tau, ia au le taminei la whanga solo le tātu porkalame, o le tau tua le neti ufonga le lau mua le whaafia fianga, toi luas furu valu minuta na tāna o le itulai valu. A mai le tātu pese whaafonga le talo le tau, whaamdianga wa seifua, ia ma swinga le tupere nei aso le tautua amata ti ufonga le mua talo whalava.
se me whawhonga tātou tala o tau pio whaino mero official vai tau le so ti munga le nei aso mana losi sa vili no whonga tāna lai o atu se lau kilomita le tu la o le aso atai au e amata o na sui mai le tau a solo ne va ia le mata le lai o atu la vele sto na ia wala ia aftai le tu le tau yo le malo no tele wa onga nei disi ngā lue ainga ia amata tai au na toi sui mai le tau ka piti manu atu whanganui matau naki to uru ti munga le so whapena waiwa rapa Hawke's Bay ma Marlborough. O tau po ile so yeina i timu a matau na vaia le matau le la. O le maruru le ea whamawina i le nai tu malo nei a matau meliono anga ilunga i le seifulu. Ea mawhanwhana sifulu ma le rua whasolo ilunga sifulu ma le valu. Au kilani le so a matau na vaia le matau le la. O le motu i saute i le asoro nei. E langi le lei nisi vaenga o le motu i saute le tu i pito i lunga. E i fo i nisi vaenga o le pito i lunga o le motu i saute au fia i a Blenheim ma Picton to uloina i timu i le so. Ia e langi le lei tau i Queenstown to ulu te munga ka la estete Dunedin ma Invercargill o le malulu e alo whamawina e mata malitasi anga i lunga le fitu a mata le malulu mai le tau. E a mawhanwhana lo i le iwa anga i lunga sifumatasi. Le hau te renga le atunu nei aso. Ia pe matele na timunga, ia le amata mai Waiōuru, Hawera, Napier, Hastings, solo mai lalo nei Wellington, ia o le pito na o ngā tonu anga ilunga le au fia ia New Plymouth, tau Mauranui, Taubo, Kispens, te Kuiti, Tokoroa, Rotorua, Whakatane, Tauranga, Hamilton, ia ruatu e gila ni amata na va ia le mantone la. O pia ile so e fai te lia lus fumla iwa le fo le vela lufu lima le mafana fana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le tois furu fetu minute le ono. Na ne le fiafi e ngoto ifo le la. Io e tois furu fa sa tois furu ono minute le fitu na ne le fiafi. E ngoto ifo le la ayoso le la taiao le toi fa minute le fitu le taiao taiao. O le fuole manu lufa mawina Wellington e manu tua ois furu tasi anga ilunga sifumatolu. E a mawhanwhana ro yeis furuono anga ilunga luas fulu. Mawai le tala o le tai le so mo nisi e oe whangote ya to tele o tātou manu lo le it whale. E o nolo o yei winga lo wau tau. Wellington e sua le tai nei le valu le tai o nei pe le tai se fulu rua minute te ai le lua i le awa uli. E o na toi sua le tai Wellington e luas fulu minute te ai le valu na nei le fiafi. O le talo le tau, ia po le talo le tai mo porirua, sua le tai nei le te o le sifururua i le awauli, pe le tai te o le ono le fiafi, to e sua le tai, to e sifuru ono minute i le tasi, na nei, i le vaveao, ia le tala nao le tau, ma le tala o le tai, manu uia tele, fua fuanga lo tātu o tenu. Ia mona to e la fola to se eleni, tasi tala ni usila, ma ura tupe Australia e valu sifuru sene, tupe Amerika e lima fitu sene, tala fiti tala lua lima sene. Ia ma le tala Sāmoa le o tala lima sifuru tolu sene i le so. Tasi tala ni usila. Maua lau tupe Sāmoa e tala lima tolu sene. Ia ma le pā angatonga tasi tesi ma le tolu o. Tasi tesi ma le tolu o le pā angatonga i le so. Tala lima tolu tala Sāmoa i le so. Ma lo le anga lei. Ia le tua i lo. Au mafola ina i oainga lo whamuni mai Sāmoa. O le avado family nga wa soifua fa tala vatu programa ya te oipa fa pionelo wa soifua. Ia matua family ia te lele atu ya te oifa poponista usanga stele. Ia e te folauel neila langi le tu mau. Ia malu itawina ilo folaunga i tele o lu itawel nei soifuanga. Ia manuia te lele wa soifua tu sfai taulo mo tu se e peru e sfurtolu fo po valu. O Yesu Keriso o le liu lava ia o ananafi ma le aso yo o lava i le whaavavau. O Yesu Keriso i le liu lava ia o ananafi ma le aso yo o fo i le whaavavau. A tango i whaalata lata mai ia le foi tau le mo tātou. O a fionga lava leli. O Yesu o le upo le atu e le su ia. Tu mau lava i le su ia le peo tātou susu ia i tātou tala me. E fua tātou tala i me tupu leo langa, ia, peo whātou. Te alo whātou, e resi aso peo, te Hewe sui sui ai tātou. O le tu mau e le suia. Ia, whamanu ia le tu e te oe alofa lava ia te oe, e tu mau ai le suia. Ia, whamanu ia le tu e lo waso i fua, al pesere nei whamanu ia as whanau.
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa siwa whatamino, whaala o le pati malipo, tuhia i unga, pesei unga. Siwa whatabati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. tala fala smel fa fonga tala mena tupu lo langi ne yaso tatu dia le aso lusu tasi wa perila o le aso ne lo fa mawina ile tausanga fitu lima tolu pc ia pe toi fitu se lau lima spul tolu tausanga fio mai le mesia ile lo langi fa mawina ai na fa va ile malo le Roma o le auso tama swafa ya Remus ia ma Romulus pa pes fam talanga tau imisa la uso tama le o masanga la uri o fe fa tu wailo la malo ya ona fa o ile le sil mali ulesi mali waila le ile o Remus ia ai ua ola mai ina le ile o Romulus o ia la le na fa o le maliu ilo na uso masanga ia mavelo ia matupol malo Roma
lea na tātou loa le vaitau le mesia na matua Sāmoa le malo Roma le nā vaitau. O le aso tonu la nei o lo whamawina tala whaso le pito lua sutasi o Aperila. E le tausanga e fitu lima tolu PC na whaavai na il malo Roma. O le aso nei tausanga e tasi valu lima ono ia na alu aise sa vali e tangata e ngā lulu e le whawina o whale i Melpone na ngai atu i le palemene ia ma whailoa i te tau lava o na tai valu i tu la o aso whai ngā luenga. Ia lena taua le lato ngai o inga na le Australian Labour Movement. O le sol tausanga tasi valu o na tolu ia na whaavai ai ia le whatutuanga pahai. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa whaafaa ia na tua i le avanoa il malo falani i le tupao tina e palota i le palota le atunu. Ia leu tato i loni usila le atunu mua lava ave le avanoa i tina e palota. Falani o tausanga tasi iwa whaafaa i le aso nei. O le sol tausanga e tasi iwa ono sfulu na whapa ia na ai le nuu lea o Brasilia. Ia e whai ma taulanga o le nuu lea o Brazil. O le taulanga tuai o Brazil sa o Rio de Janeiro. Ia o na suia mai lo lea i le aso lufu tasi o Aperila tausanga tasi iwa o na sfulu. O le afala le iwa le tae ao na whapa ia na ai le nuu lea e vea ma taulanga o Brazil o Brasilia. O le so i le tausanga e tasi valu whawha na wha mautua tuai le tala inga foi ia ma le La Mosa, il termina o ta'u o La Mosa ia ma vea i malua o lona ofisa utu po o le anga tonu lava ia e whai ma ofisa ulu. Lea termineila lea lava ua iai le kālesia e whaka sa i to tonu o malua. Na whaavai tonu ai le aso ne tausanga tasi valu whawha. O le sol tausanga tasi valu valu tasi na whai eise fono i le urumoenga na aua iai tupua tamasese le alofi mua o mata afa Iosefo ia ona avea i lolea o tupua tamasese whai matupu o atua ma ana ia lua tausanga mulmuliane o na pasi atu leo le avanoa ia mata afa. O le aso nei i le tausanga tasi valu ono ia na soifua mai e laulang nei pe na whana wai na tamaitai ia o kuini Elisabeth Talelua. Tala ia to e maul whapoponga tai masani whaftai lava. Vome te tua si fon le mua ma lo lava le uspo nga lengo matute to e fa manuia atu le ita ya mo lan tu le fenga luenga ya ma le totele o lo mano lo ya inga talo va atu ya tala sa lu fa te tele Victoria Simone ya a mese sunga Evelyn ya o le tufa fa tai ya le sunga nai malo ya so i fomnia saulo ya Ann Bartley fa pe ya le totele le tatu tunu le fa talo fa mai ya fa manuia tu tatu le tio le wata pena telefone minute fa fon le to 4 minute ona talo le valu ona pona lulu el mafu e malo si e Japani fitu tesi mal fitu le malo si el mafu e Japani pe on tato lo Japani le si tunu o lo ilalo o Japani o lo ilalo ifo le nu o Japani le tele o papa te tele o lalangi le e fai maminoi le lulu el mafu e Japani tu sam fa maunga ila to va ia mafu ya le talafia la le tsunami o mata nei le sia kiatu ya talamana ia na to tele nei to tanga tala Japani la e malanga la kapisi le skolsipi si ono no foisi o ya ni se sa uni o ta fa ya manuia fa nga malanga leo le ia la uma to te ya malanga malmautino onu wasia e mesia Japani e lulu e mafu el Pacifica la veia ya o fama lo si mafu mai ia ono le tetele o ngā sami il Pacifica e fausia ia fa ia malo lava ia la fanga solo tatu porkalame ia o le tautua le nei si fong le laumua e na minuto le fa fong le tatu tel foto yo folo fatu o le so lo ia tatu pe na mata mena nafi i la te inga o fa le fa fosei ia malo lo le ia o le talafia a mata on tatu va ia le mata le la taiao ia makilia to i la le fa unga le va ia so i fuanga ia malo lo le sto na ia sa ma le son fu le va so fu ia ta pena po ia malanga manuel fainga malanga a malanga i ta vale ia mana ia siaki mo lo sa ia se malanga mamao pe malanga ia ukilani po malanga ia ukilani nei po fielava motino sa le mu o ilungo le ala ia mosio wa inga o ile o te mi telefone le tal valu sole e tata va voltaia ia tata pese nei me le vai pese ia le powerhouse
E usi mei le whaafonga se i whai tala ina utoi valu minuti o na tale o le itulai valu tau tuat si whongo le laua. Usi e le whaafonga se i whai o lau tala e uinga i le nuu ma le nei o langa e umea uma o le o langa i le pala pala sa i li mua mua le malo le atua au e sau ia se i e tofo ina e se le mana ia o le ta a se i le tala inga umea uma paanga lofo i lo a inga sa i li mua le malo le atua e o mali liu toa talo fa Sāmoa wa ngau le tasi potu o Amerika Sāmoa le tina ngā loe o le atua e le maseu talo fa koma ni le asalua tau to alua Tawia ita ua ile tafamayo ata bo ita ile ala isa sae toe ape betawi matanga toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi ame pa vale wa ila vea tele ile lau leva o tele kea o le papinelea o eva ua malaya i o le lalo langi o na o siana ata ma vala au mai o e tia darling au e pepe o abio ale a i lalo langi
so lua manuia lo tātua tunu le nei fai wha o popongo tala i meo lo te tupu lo tātua tunu i Sāmoa usi mai eilo whaafonga. O le toe luluina i o le isi mafui e lona lua le asuana nafi na wha mawina e lo fisa le wa ai tau i mulinu. E whaisi malo siatu na i lore mafui e le na luluina le tae au i le te o le afro leono e lata i le atunu o tonga. Ai o le mafui e lona lua na wha mawina i le toe valu minute le tu la iwa le po na po. Na lulu le lata le atunu o ia pani mai whaisi mamau ese na le mawhai ona e loa se lulu i so se vai ngolo tātou o tunu. Pei tai o le mafui e na luluina le tae au na whai loa le sui o le ofisa le va ai tau o le vaenga tonu lava le sa luluina le mafui e le lua fe maliva na tupo le tsunami ma fiailo tātou o tunu. Mai wha maumau lava ia i fua mafui e i le Pasifika e si lia i le se lau mafui e le aso e tasi o na o tonga o lo wha mawina le wha whanua o lo tui lunga o vaenga papa i e whai mawhase tai ma lia i mai ai se mafui e ai wha pena fo i se tsunami. E la tātu le iwa hawhi leo whai o ainga o le tumalo sa whata mua ma le lua, le o le a wha soa atu iei se leni o le se 4 biliona tā la, o se taui mana malo ni usila i le whaalanga ina o lātu ngā tai whale i le wha sue na maa o tohai. O le vai aso nei na whae loa e le ofisa sili o le mtanga ruenga o puna o whaana nā tura ma le siusio manga, o le a o atuai le o whinga ruenga i tumalo e wha mau tū nisi vaenga lo o tutoe, ma sai ni lo pepa e wha amatu atuai se leni mo ainga te tasi. Whae loe le ala i sala Noah Francis Brown Reubiana, o le whaitaua whae o le tumalo, e valua feiva se lau valu se fulmaleiva, e au fiai matangato le tumalo lo balanga i ngā ruenga whaawai taimi. Mai e maua e le tangata e to tasi le afe se lau tā la, e o atu lawai le pepe. O le aunga le fisosoani al malo ni usila, o le toi kawaina leo le soifonga tausio tangata o le tumalo na afia, e le vai periota sa tau fia i whaonga taino ngā te whale, ma nisi vaenga sa afia ai. Ai o nisi o whaamanu yanga e whalangolango atu le iati na e o le sio manga. O lo launga te sia foi ma pisi nisi na afia i tumalo, ai e na o sa fata e le o afia e le afio angosi umu. O lo whaua o pelwhinga pa anga le malo Sāmoa ma le malo au se talia tūlanga tau ia o onga. O lo visoswani mai e le malo au se talia i alo ma whanau e wha oa ina i mento tia ma le to mai wha o na ponei. E sa ili ai ngā ruenga i le ngata i Sāmoa nei, ai ma whai e fwoi o na wha o ngā ino la tusi pasi mai wha o unga i Sāmoa e ngā ruenga i te tonu au se talia. O le vasa nei na tue wha mautui nai le visoswani ale malo au se talia, malamtanga ruenga wa onga manganu. Le ua o atu i le ono afe se lau lima se fulu alo ma whanau le atunu. Ua whamanuia i nai o mai le so, talu o na amata mai le nefia ngai ngai le tausanga lua afe ma le fitu. O pokalame wha le awa onga le nei le malo au se talia, wa wha ingoe no le TVET. Le o lo ngā lulua so tau awai ma le universite au awa Sāmoa le papa i ngala. O le whanau nau o le malo au se talia i nei mwhai o le wha awaina, ia alum whanau e o oina, i so se matata ese, e le ngata mono lātou lumana i manuia, fiso swani na yo lātou ainga, ai fiso swani fo i le ati na e malita mau ainga o lo tātou tanu. E leo wha i titia le a afia peo tupulanga talavou, e lalo le lua se fultau sanga le mātutua i whala au wha asaina, e bei o na maua mai e mtanga rengo leo i a lātou waso wha inga, Fatase mai lantou mātutua o lo tau la mua, leo na ia le whaatau i nātua whala au whaasaina o le aisa. O le vai aso nei o lo whaanga solo e lawan tutu la i lantou lumo le whaamasinonga, o le isi to tolo tutu la i lumo le whaamasinonga le vai aso le nei, na tau tino ai e le li o maonga Divine Pasifika Simenti, o le isi to rue au fiai malona tamaa, e le i aiso la malamala anga, o lo ia tu le ina le whala au whaasaina o le aisa, mai o le fato a malama i la ua ina ua o atu leo sa whainga malu le malo. Ma ua mai ele wha unga le whaamasinonga wa solo fua i la ua to lua, ma ua toi wha malama i fu ele whaamasino. O so se o sa whainga lava le matanga ruenga o leo, o i lanto uma lava e mawatu i se o sa whainga,
E te tau lava o na tau fia mai ai se ia mai asu enga na tanga rengo leo leo. E wha amau ni ai pe a fia niso i lantou na maua leo sa wha inga pe le ai foi. O tala fowia, wha mnia tele le tua i fōwhanga le awhenga i mole ne aso, wha soi foia. Tala whātu i le nei vaenga o telefau o le si ufonga o le laumua. Ua whanga solo nei le polo inga mō pūlenga i taimi o whaalabelawe whaafosei mō le tu malo atoa o Wellingtone ona o ti munga mamawhana fiai mai le pole sa ma le songa fua anafi. O la pata inga fo i mō ti munga mamawa mō Wellingtone whaape ai le Wairarapa ua si tia i le lano mū mai le songa fua anafi e o atu i le poa nā nei. Ua whaai lo mai fo i le ofiso le tau le net service o ti munga o mawhai pei o na malo ia e mauti noa le lamatia ai le saunga le mu o tangata ai mai se pe a whai e pāpā ma te tawhe malosi vai tawhe a wae le ngata ina lolo vai ai lau whanua ai ono solo i fo i mani wahenga o le lau ele. Whaai lo mai le ofisa e pūleanga luenga lutele i taimi o whaalawe whaafose i Wellingtone, le Wellington Civil Defence Management, WCEM, o le whaamamaruina o le neipolo inga, e langolango i nai le tali atu i a awhianga o tu langa whaale tonu o le tau, ma le a whaahi nai o awala atoa maisi mea tō tino. Whaai lo mai ai e Carrie McKenzie o le WCEM, o le whaamamaruina o le polo inga i taimi o whaalawalan whaafosei e whaingo fia ai o na whaatino ngā luenga whai e tangata mō au nanga whesoasoani e mō mia ina i mautinoa e saonga le mūtanga te uma e ni whaale tonu e mafua i winga lolo wao le tau. Sa mawhaina mai fōi e Mackenzie o le whautuanga mō tanga te uma ina i ausi ta ia whautuanga e tu ina mai mō le saonga le mū ai mai se inu ue a fia i ni lolonga po ni solo ele. Sa ia ta ua hoi a o malo i ai le mamafa o timunga e mauti noa lava o le a te tawhe vai tawhe malolo vaia a wala mai ai mani solo ele e ali eli mai. Ua whautua ina hoi i le mamaru le tunu e awane i whaatari tali mo se whaatanunga e tu uai o lātou whale pe a whai ua mauti noa ua lamatia lo lātou saonga le mū. O le a maua se si tanga i a launi mō ta avale a whaia onga Vesoswani po o Relief Teachers i se vaenga o le tariatu o le whainga maloa New Zealand i le taunga tā o le tau o le swa uma le pensini le nei wai taimi. Ua se o lea fuafuanga ma le whai unga a le malo i le amtanga le masina nei na si ti ai i le fua i le tongi ai maila o ta amale a tangata whainga luenga i Vesoswani i le vainga ma le tausinga o tangata marutua ma tangata mamai i le tonu o lātou a inga. O alauni la mo ta vale a whaia onga Vesoswani se hurulua masina le umi o le a si iti ai mai le tūlanga sāia i mua e a po o le whaatali le se ia toe pa u i laloifo le toru tāla le lita o le tau o le pensini ma le sua u moni vai aso so o se whaa ona toe whaia le iai o se suinga. O lona winga la, o le sitanga o le launi mo ta avale a whaia onga nei, o le asitia mai le tolus fulfitu sene i le kilomita o lo o iai, i le valus fultolu sene i le kilomita. A o wila afi o le asitia mai le se fululima sene i le kilomita e tasi, i le tolus fultasi sene i le kilomita. O a onga inu i tua, e le atoa se toa se lau ta mai ti a onga o le alato maua ia se vanga tupe e lua hafe lima se lau ta la e viso soani i le alauni mo pensini o alato whaia onga viso soani whaai lo mai ele minstawa onga Erika Stanford e le ngata ina maua le neisi tanga mo alauni o ta amale a whaia onga viso soani ae o lo tau mo whaifo il whainga maa lo e whaavave vave o na whaatino le polka lame e suia ai i a boilers e alu i le swau
i le tonu o a onga ale malo ma isi a onga tu ma osi ta ua le main star e ono sfuru lima la fa yo a onga ale malo ma onga tu ma oti e lima o lo o fia i lea polo kalame o le a fa alu ina i se vai ngā tupe e tusa ma le tolu se furu ma le hitu miliona tā la. E le taimi nei, o lo o malo si lava ia le manatu o le pālemia i le langolangoina o ia ma lana ta ita inga e le whaafale tui o le pātia le National. O le so le e whono ai ma whailo i lea whaafale tui i Wellingtone mo le lato whailo inga mua i le tonu o le tolu vai aso. O le tau o fianga mua ho i le nei le pālemene taru maila so lua o a perila ua so ma le whailo mai o le taunu unga le suenga le sa whaia i le One News Variant Poll le ana manino ai ia se swinga o le whainga malo pe ana whai e whaia le palo te tele i le taimi nei. E tele le mau whaamatalanga ua salalau mai i le pātia le National e winga i le le fia o nisi o whaipule i le tūlanga whaale tonu o le lātou pāti i suenga ia o manatu malangona o le au pālota. Ma ta wai le ono whaia se ngā yo inga e suia ai le taita inga le pālemia ia tui si nave maulu mtotua Christopher Luxon. Peitai o loo mausali pea ia le taofi o le pālemia o loo tu mau pea o na langolongoina malosi o ia le lātou whaafale tui i le tofi taitai o le pātia le National. O loo sitia po o le siti ai o le tau o le kofe take away i le masina o mati, sa fiso soani tele i le siti leo le tau o mea tau mafa i le tonu o New Zealand ai, i le tolu tesi ma le 5% whaatusa i le tūlanga sāiai i le tausanga ua mawai. Ai mo le se furulua masina le ana wha uma ia Februari, sa wha maui na i se sitanga e wha ma le afa pasene. Whailo mai fo ile mtanga luenga e wha mau mawina fo inu mela le malo, le Stats New Zealand, o le maulunga o le tau o ano manfasi, ai wha pia fo i ia, le ana si iti ai i le fitu te si 3% ia mafuanga autu ia o le sitanga wha ale tausanga e pei ona iai i le masina o mati. Na pito atu iai le sitanga i lua te si male 4%, le ana whaamawina i le tau mea tau mawhaya i whale ainga ato ai maisi tau mawha e awhi ai le steak o le meo le ipu kofe take away o le whalawa pae ai whape ai ma le mins. Ai o le tau ewa lesi o le kofe na iai mo le masina o mati o le tausanga le nei sa 5 ta la luas fursene whaatusa lea i le whata la malus fursene i le ipu kofe i le tausanga taluai. Ua whaia se polo inga a le pule maliu po le corona e tauwhi ai le whaasalalawina whalawa i tele o ingoa o le tina malana whanau e to olua i ana mali liu i le whaalawelawe lea na tupu i le Ayo Hastings i le asosa ua mawai. Tau mu atu iai leo i le whale sa lipo tia ma iai le whaalawelawe po le tu lai ono i le tai au leo sa mai loa ai e to tasi le tangata ua maliu ai to luisi e manu nua ti ngā ina. Sa awinane i lato umaie le whale mai ma mani li wai li aisito o lua. Whailo mai le li taita i le leo ya Martin James o le asunga fua nafi le asa wha mautui nai o le tolu ua mali liu i lea whaalawe lave o se tina malana whanau e to lua e awhi ai ma se pepe. O nia ta maiti e tolu masina i le matua o le pepe, a e se furufitu masina le matua o le isi tau maititi. Ta ua fo i le leo, o le li e to tasi lea o lo o tonga fitia i le whale mai ona o le whaalawe lave, sa whaia sona tonga i le asonga fua nafi. Whaali fo i e le aise isi tangata o sue e leo e tu sai o le whaalawe lave, ma e lua vai aso le umi, o loo whasa ai o na whaai loa mai whala wai tele i ingoa o le tina malana whanau ua whano ai la lātou soi fua i lea whaalawe la me whaano noa. Ua whaai loa mai e le pūlenga o le tūmalo tele Wellingtone e le Greater Wellington Regional Council le mali wai le pōle sa o le tina sa avea masuita i te ifono
o lea whaala po te putonga. O ia lea o Adrian Staples na maliu ona o se ngā se whaafose i nā awhiai i lea whiawhio lea sāna tenei i lona ai ngai Featherston. O le neiti nā ua whaatolu ona Filifilia i le tofi sui teitei whono o le pulenga o le tūmano tele o Wellingtone o se tofinga e maliu nei o ia o mia pēa. Sa ngalue foi e Adrian Staples i le tofi pulenuu o le ai o South Wairarapa mo se teimi umi mai le tausanga i luafe mo le wha e o i le luafe se furuono mai o stasi ua lau i loa mai longa lo na sao i ngā ruenga ma au nanga wha le malo mai sa wha e ia te ia le wha i longa tau loa le malo New Zealand le Order of Merit mo lana tautua i whai ngā malo wha i tū malo po local government. Nā i tala mai le Pasifika, lipotia mai le amata wha amamalu o se whainga whau ua te puni ai le toru i le wauli o fisa o le malo o le atu Marisala po o le Marshall Islands i se vaenga o fuafuanga e whaasawina ai le suau o ona o le tūlanga le mautonu o iai le supply o le pensini ma le suau o le lalulangi i le teimi nei. O le fuafuanga le whainga malo le nei fo i atunu o le Pasifika o whaamoe e whaasawina ai le malo si anga ma viso swani i le tūlanga o le suau mo le pensini a le company e pūlea ia vaenga i le tonu o le atu Marisala. O le tūlanga la ua iei nei, ia atu moto le Pasifika, o fisa uma o le malo i le tau na te tala, ua mana o mia te puni i le tau le tonu i le auli. Ai, ua le o to iaini malo longa tangata whai ngā luenga i le auli po se lunch break, ai ngā lulue whaasolo atoa, i na ia maua o lato i tūla whai ngā luenga e fitu i le aso, ai le valu e pei ona sasa wai i aso ua mamai. Lipotia mai fo i le tea ese mai ma le motu e ngō Otinian, stasi leo motu o tū tolu o le atu Mariana i mātū po o le Northern Marianas, o le wha malosi e ngō i a Sin Laku, mai ua amata nei o na tau whaawasenga le tūlanga o mea na whaaleanga i nai e leo matangi malosi o le Teropika. Le astona i lea na amata ai o na liliu ese i le neia wha, mai e tu motu o Mariana i mātū, ina ua le limas furu i tūla o hawha ina ai lea tunu o le Pasifika e le ngata i lo longa ma ta whenga ai o le wha leanga ina i o whale ma wha atoanga a toa mai isi mea o ngā. Wha ilo mai e sui el ofisa o le pulenu o le motu o Tinian o Alan Perez o le ua amata ngā ruenga i le tū wha atasia o lipoti e tūsai o mea ua wha atama ia ma wha leanga ina a toa ma ngā ruenga le tau na whaia e to e whaalele iai mea ia ua whaale tonu ona o a whaahina mai le nei a whaamalosi. I tā alonga, kirikiti whaale wāo malo ua whaia ina le Black Caps a New Zealand i lona lua o tā alonga ODI ma le au a Bangladesh o le tā alonga sa whaia ana pō i le ai o tāka. E se lauwiwa walu ai o New Zealand na tuli ai e Bangladesh mai na maua ia ai i lona tolus furuono ova. O le li whaatea a Bangladesh o na head runner sa i longa o na le leila na te alo i lea tā alonga e lima na pē na mawai i ova e se fulu sa te ai. O lona lua i leo taimi o mawai e nei li ini pē se lima i se tā alonga ODI whaalewa o malo. O le li o Nick Kelly o New Zealand sa aisilia i le tāanga le Black Caps e walu se fulu tolu o na aina mawai. O le la ua tutusa nei le series le vao au e lua ua te tasi o la malo ai e to tasi le talonga o lo to toe. E talonga a Feleti o le li sawa e ngo ia Eddie o sei na kitia le asa no forma fa au tu mua i New Zealand nei ai ua se atu i Australia na mua i le tu unga ta moe o le se lau mita le asa tau vai i Amerika i lona taimi e iwa tesi walu whaase kone. Pei taila e le i whaita winalo ia le taimi o le tau le e whape o se matati a fau e ui ina whaalea o ngā ina i le matati a iwa tesi iwa tolu se kone le asa o mia e le li ingo i a Patrick Johnson i le tausanga i luafe mo le tolu i le tu unga le nei o le se lau mita.
o le mafuanga ona ua le faitau inai ia le taimi e vea o se matati e fau ona whapea sa iai se savili e tu sa male lua te si toru mita i le se kone le malosi i ona tua po se tailwind sa viso swani i le taimi na mo moe ai o ia i le tuunga o lea tūlanga e pei ona whaai lo mai o tū la fono ia wha ale wao malo e pule ai ta alonga a wheleti ai mai se o tuunga ta moe. Whaai unga lea o telefou. Fole te nui tātou telefo amata le nei tai au, pia ona tāpeni na whionga la wano ati lawa matala mai Sāmoa tu mai e tāse Salem. Sam tu whafonga le tulai wale tau. Nei, luas fulu minute o te nei le tulai walu. E msalo le tere wa onga nai le tāpuni le teimi nei meisi lava tātou Wellington. Ja, mo le tāse talofa. Malo lama foi le usi foi, nei astimu mo le malulu. Ja, o matai. Ja, manui hafa aftai. Ato le malulu o le mele iei. Mena leo te fautua tu lava ia oi. Ja. Awa la veri ngalolo of mafan fana. Ia tere na sa fa le mele wa eto tau. Ala eto e fa le ali te mele tau mafan fana tau marulu. Pui le tato. Ja, malo vele usu. Ja. Salo e to telefo ina I tangata ia le usu le anga luenga lo ninga fa nga tu fa. O tele la tau langa luet fale ne yaso. Ja. Ja, fa pela o le ainga to tele tamit. Ja. Le mato le sfenga luenga al pisa tamit. Le mela tauna le mela tauna I lo ngaluenga ale enia onga ngaluet matua ia ia mautino le e pisal fale sa olele wele fa file muta mai tile so ato ona tamapo tinale fenga lunga fale me se ta me foi ta mata usanga ta iono ta ma fe e ia na ta opo ia va pe fortina e isia na tama e lua pe tolu ta usanga e ave ki de katen por a mata ala la ta fie fo ia nga mata ia le la no fol falem tang ilon tina e taula na ilo fel fenga lunga o me sta ola tona fa to nga tina ia ole off file son sa olele ia le tauna ve se ola tu tongi wala ilo e le fe senga lunga pe el pe fal ia mo le ia se ta amata tu vaenga le tal muli le manuele so fale nga ina le kotia le atala vou ona o le malo sur matangi taimul tu unga ia na sa ua mal tu le pone ise ia ni ngala ia fu matangi fu ile ia sa ole ia le sa ole na mai le news ngol tu la fono le tu unga afa pe il matangi e tu le ia mai o nga ilu mal tu unga le luanga I ngai lunga ia le sau tuan matangi ia lo ngala e to ilo pe taulia pe le ia te wa ia sa o tu la fono o ta mo e fo le tu unga le se la mita a fo le ai matangi mai tu so le ale vave tu o ta vai matua e lunga listeng le malosi ole le sau tu ole sa vili ma matang wa ole si me sa al tangata pe tu ngan to yai e me se am pe mo tangata le mo le manava il tu sol tu ngale to ta mo e na ona po ye mo le uma manava ta la sa wa e ma se ni ma tu na tu ngai ta ilu se lau ya al vaenga foi le e o ta mo e tu nga foi le mili solo ya ta fal fale ye le langona vaenga na so al tamale le sa onga tai fe foi I tai Scots ia le nalu le olon tama foi le na so pini se la uni usile le talfa sol pito ia sa lo le ile ai into vai tem na koleni e te to fitu ni usile ia mo ele o suia nga Australia ko e ta alo mo Australia ia la tu ola il tamo ngungu foi sa ma Australia mo kaut ia la ngala kaut le titi ia le ile le lunga to lus futa usa ale la ma e te temel tangata le o lalo mer se fulu ia iva te sima le valu fa un puto le titi wa sa ia fa ile le fa taulia o na tu langa na savil ia e matua ia le fatata inga la pe ia la feta to sa nga la wia o te nga malo ia te usa mai la wia le fo mel tangata le mai ile taulia la wia la nga fa tau mel falolo e taulia ia le vanga le lang sa fa ngot o te nga mela na le tu pune tu nga le ia sa ia wa nga fo ia tu nga i roi tu la fo no me ni me sia tu nga te tele fa pe la lolangi ma le olimpeka wa tu wala ta ya ne ia
a pe le so twenga luenga va pe ile tau le so nei no sin me se ava la ngai te so mar ki nga luenga ngo tango na la sa mar tonu tango tala tu fai to ya sa tu sala mar tu nga ya malo te la nei so tatu tal no ile swinga le tau nei vai nga fai lo atu ia lapta inga mai le civil defense ni usila poi ngo tatou ia ele se me fa popole nai o le amata to ia le mato le la fa solo atu taiao ia malangi le le atu ale fa ngol vayas tarsia le wa ya tu le wa tapunia ia le maunga le ile lumtaka state highway lua ona o i fa le tonu wa ya tu awala le wa ye nei fa le tonu e ono e tau ona fa le ia se laupa se le ia mesere va tu matua o le wato ilalo ia lisi vaenga o le awala o inga taun fa le lisi tu le manu ele le wala le anga ina mastone ia anga ina Featherstone ma lua tu e mastone ia te lo anga lue nei lo pe o tai au po le stofi o to fo ile tu langa le lei ia le so ma nei ale nga lue vaenga fe au wala wale tele na malo lo nga lue nga mau ia sa tele o le tanga tele fenga lo ma fale ia na ia mo si au fai au wala ia ile fai no tu uale ile fai no malo lo la to le aso le nei ia sa le ia ta wan fa le au wala wal fe malanga i le tunu ia tatu was fa fia ngai vai fo nei time lo fatu le tarvatu sunga vidiamu ni sa vidiamu to le foa ia sunga tapsoli mo yava mania la ni taiao fa fuina tanielu ia sunga vai fale marisiva ia fereti malolo mania la ni taiao vinciania ia mo sunga o kalangolango ma le pitonu tele nai mastone tatu wala fa fia nei mai le punia la va ia tau le fa tau tau ngol awala tata lo ngatu ma se fa ni taiao
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Seki ya, DigiSal. Leo wa tea le afa le valu, to e luas fuluiva minute na tale o le tula iwa. Ya, te whamaloa tu le teimi. Msalo to te le whanau maa inga na ua le whale le teimi. E alo momoe pēr ta maiti. Ina ua maua le tala i o tapunia onga. Mese lava tātou pitonu ule Wellingtone. Ia munisi onu utua oi. Au ki lani o peo tau ya onga ptonga ngā wala nofo fo Wellingtone le il whasanonga. Ia, moi. Se au tau te nofo il whale ai o e whengaluenga, whamalosi, whengaluenga e. So swani tuma inga o tātou tunu, Sāmoa ne inga lai whamuli mai. O na while na lipotia mai ai le hua whaisu isu enga i unga su enga le NCEA. Se lau ulos fulu walu ia po su enga i unga su enga ia ua Folero faisu su enga ona ole masalo mianga al fanga ina ole AI. Ia su enga tamati. O te lole ole suinga ole lalo langi il te mine. O faingo fia me umale AI. Sa ole le. Ia ai ole polenga na ole le a o ina i tamati o ni vai. Ai ole si tu e tauna i ro wieta tununga vai vai. Ia. E va ai le lalo langi ma onga te mine. Po le au wala e whaonga sa o i tamiti. Ina ia a matalora na awa au tono a onga. Wale e te mai tau atu. E iei tu la fono o meo tustu singa. Pe a wha pe mai sau se research e whai sau tustu singa. E ia tu la fono e te tango e reference pe whai loa po whiana e au mai iau wha matalanga. La wai loa e tamiti. Au le sila me tau na awa au tono a onga. Ia iei whapitoa lana pili o tai awa o i tamaiti. I le whaonga ina ta tau o le AI. Na i lo le whaasala o tamaiti la tau whaonga ina. Ia, pea me whale, pea tu la whono whale le te au mōlia tangata, i le stu la whono mafu ina mōlia. Toi ngā mewa pea na, e le tū le lei. E pea na whamatala, o le tū maa nei o le AI fsoswani a onga tamaiti. O lo whai le AI, e au mai ia sources. Pe au mai ia te oe ia sa i linga uma. So swani na ilo to walua o sa ili uma sources so swani lo research po lo sa ili la mai ya o na lo le fai tau sources na ma tango reference pe fa nga sources na e mo mau te mile la ta o ia po fena e o mai fam talanga ia ninga minga tau na se e to nga mena ya o nga fam tala le ta mai ti le fa nga ina sa na ilo le fa sala o ta mai ti lo la to fa nga ai le se va non tu ta mai ti fa ma na mai sa o te rol vaenga na ona folele ai vai atua o nga uma tua esel tu langa wo ia maka ta mai mai amatanga sa ia ina ua mata ona fa nga la vaenga ia sa oi ma ne fa ma mai ta mai ti awala ai fa ia le nga wenga mlenga wenga ia nei rol fa moi ta mai ti na vai atua la fisilia tu ia si ta mai ala u ia la unga le pola u tala le mena o mia le lima se la up ia na tu nga vai na fa fengo fila na e ole me na le tau e si wa ia ta ula vai mo ta nunga temine o te fa mu ia u ta mitia o nga tau phone vai tau nei o le tele resources po vai nga ia o mai la to fa mtala nga fa ma ni ala to fina nga o so ia te meta to o tala fa ia le library ai mana tuatas ile nate ele yesi a fa pitola vana fai ele vasenga ile utal tonu ngau pe fa fen fa ngale lai o mai lo le ko disia ma to fa ngale ia pe o to mai lo mata mai folele la lai pri le to mai le pri le ya pia o mai o ile fa ngori ole te lo ole te mo no fa longo ia uile a onga upulele research ole 12 e vai le ese le tua yo tato wa onga na vai te mi le fulu ai ta tauna tato lo mai le upulele research pole ia 5 pole ia 6 a matalona tu mai ole o meia la e fata te ia ma ia
fai mai fa mai e tele fai lo research po la me ta research a mai mal topic pe a skuri a pe a se pa ele ni vole de sto nga pa ele mai lo le mal top mal autu ya fa e ola le library ya le mal fa mal manga ona me ya na tau ma fai al taimila netas mo ilele wa ele ta walu le library le university na o ngai politik wa ele le library online ala on fa ina access ya ma le library tele na ala langi la fa ngai ma le university po le polisi po le angana te lu fa la research lu e tele free wa ele le mafu anga la ya na le facilita mai ile tau I tau phone o le faia wana me onga a o me monia o le tele e so soni tertiary level university politics ma o nanga ses e so soni le tamaiti na ia pasi e mai fo le lu I mai oe e mai uma o ia luma le information ma resources ma me uma momi o le tangata pa tamaiti ile faia me o le ta ua le taimil nei e fa tu sa fo ila to time fa to research at o to fangota lava peto tio si o me so many ele me ta peto voi to vai time na ta la ma to vai time mo le me le computer ya fa to mai nei me o computers ma me va pe na le wo to fa ngal time ma to vai time computer fa ya no fa mai ala onga o tele fa me ta por fa ya onga ala fo le fa ngai yo to ma fo fa pe fa fe on solve le problem le mess ya na ma ko computer na vas I ta ya so ala whatever mo me fa ya how to ya on mi computer ya le mena le tu pule je suis c'est la wona je suis c'est la wona va lutter maintenant la tu NCA le wole pas le wa matua o fuara fa pe o fa ya o nga e mo tamiti to sfuro la vasenga sta va tete o te lo le le tamiti fi nau ya e tu ava no il fa ya o tamo foi le ta fa ava tu la assignment sole o do amulinga al tu singa tamiti fi nau le ya tamala na e matua I fai le sai di linga ya le fai no ma o le fa ya onga o le tele o taimi ele mai le assignment ele mai le aso ti wa ya ta fa o le vasenga ya tamala na o komiti ne le fa o le fa o ta mai ya wa tu fa ya tu ana fa pe o le tu ainga te kon losi le sa ma tu fa nga ina ya sola ma tu vai taimi te masalo matou tau sanga le tu mo I le parliament le taimini ya te lo to voi le tu mo official ma lo ma parliament ma po la foi parliament sis ya le te lo tante o ya o to abe ele te tu ma TV mai bui tamalen apply o pe pari mi koje le mo se meno na le va to pe se me fai ya to na mela na sai o tanga ta la te mo lunga mena to ya tamai ti to anga da onga fa to mato mo onga le mai ma u pe ana fa pe o mato taimi la le o ye te kon losi fa on pone ya manu va pe ne te so fa I le si fonga la mo manu va pe ne le te parlement no Sāmoa e lo pe ne le te so I was a fair mai o me no wanga ya tu rim taka ya po la te po ne tan malala te manu te fa tu te le pelo mo onga so le mai ma ue ta mai ti so le te fo la tala to besi vai fo ya tala tato laina ya li poti mai po mai le tu pitonu una te ai ole tala le na mai nei le fionga la wano ya mo se fia le tu ya o lo sa uni fa le tu peni usila fa tali mai pe ini se o atu ta sanga ni ndonga tu pe ya ona wa fianga o lo longa ye nei swing o le tau tu fa sa watu o no tu langa swau fa le tonu swau tanga ta swau la fa tali me fa tu peni usila ya tali ale o tu tanga ten no tu pe ai ele mawala ta tonu usila fa mo lianga la ma Australia e fa tu pe Australia e fa no tu pe la lo va nga lo tanga ta o pensini maswau ele ini tu lui ai tala fuwa fe na fuwa fe te tongia ai ilo le pe o mafuanga wa ai tala fuai o no le fa ino so me se ame business ya
o tātou la, ia lai whaatali mai pe o atu stau sang whapea, ia ai leise e tului e tutungi a tului. Ia umalole ntongi ta tului, ia pe o iulai tau sanga ni, ia sauria, ia tala o tupe, a whaltupe a tātou, ia inei whaltupe a Australia i New Zealand. Le ave ta tupe te oi, pe 4 piliona la tu polofiti. Ia na miti atu au tātou tupe, 4 piliona la tu polofiti. Ia te una tu mal teimine, i waila to customers po o tangata whaatau fui, wa leva lai wha maoni. Tu ava no il temine pe apangatia. Ana ya tala tatu leina, tatu tala no se vala umai tatu tala no le mana ia le timu ma le malu tala no tai. Ya fatala watu le taringa malesi vai fale malesi va malo lava sunga tone tau ma oe manuia lava le tau sa fa ya te tele lava le mafta mai manuia le tau epi merina tira lava mafta mai ia sunga malo per samba malo lava ia monia voi nga luenga lo fenga yai fasta mafta mai Ellen Salmona manuia lava ni ta top sorry mai ama vai tamala ia le fetu mai ma wepen va pe e ia ia te con los yasona yasola manuia le sa ni top so to es fútbol minuto en tare o le tula Eva. Te fa o tu tatu pese na mai fa ula pe mai al tatu valau le talo fal valau malo lava le se fo mnuia ya malo foi le dan mai le tai o tu fo tat malo se fo ka tai lava o mai al tonu ya le amo luia va tai de lo con tua malo nei ni lo longa na po man nei aso wa mai ya onga ina wa e po malo lo me songa luenga ya o ngaluenga yo lo fa o ngaluenga pe nga fo ya onga o lo o mato nei pe ti bunga po le atu nga fa ya e fa ya onga
me foi na tele ia polisi ma tamai ki lei ono te pa pola e ma e o tamai ki lao ale te falo lo te me foi na pale tono yo ai olo me luia me o mai nei to foi me kasi ole tulanga ile tau wana na fina na vanga luenga na fina por tolu ai pa ulo ma mak por tiwa e ta na vale ono ile apia olo o timu nei mastone ia te o tulanga na wa telenisio awala wa tapunia ma ya ai va tai na vale tu ile o yese e soi po se o mai mawai ma ale ala ma sa ngale nei mastone ya le foi falo lo atu le wa poloka lunga le runtaka yo ya te ton wa yo lo anga le pere tua ma i tonu i nei walapa Ola fsiri o ka lea sa fautuanga mo tangata ia le maunga ile watu ma le toi foi mai o ani fautuanga o touye no foi na mo tangata taimo mua le se ase amalanga le maunga ola uia fautuanga voina le ava pe lo taimo mua le lunga le maunga awai te tamo fai fuai ava pe sa tangata awai tamo fai fuai piti tangata lai pale mu pela we ta vale mo sa ngale mu ai ia va ai mo sa ngale mu ole si tulanga ia ole wa olunga le bangwa ia pai lo foi na le mo sa awala te anu kwa o tangata le fo mai o te anu pit le sa la ia ai pale mu pe mo sa ngale mu ai mai se la ko te mi nei pai sina ba se olunga le bangwa o ini kemra i lunga o ala i lunga le maunga le ia ini ken mai lunga le bangwa ai o aso foi na pa nei o leo tu vai leo manino ala wo ia leo te mi nei ma le au foi wala o lai sten pai fona le mo le solo mai o le bangwa va fu di fa ponga tato tu ma le ia la leo lo atu foi na i vanga ya le me silina e manu eu tu na ma sa o ngai o le ya o ngai nei ya o muta o ngai nei sa tu foi e fai galwenga ma le fale ia o manatu ai o mai pe ai e fai galwenga ma na yu so ye nei galwenga ia e o le tulanga ia o lo ai pe ma tu wa malo ya me sina manu ia tu ai na o ni tau langa le o amata tau va vala mai e le valo ia va il mata la po tai au ava tai na tai tono tu sa tau langa mai nei wa le foi ma tu te vai atu le langi nei ai pa play le tua tonu e o atu la tona io po foi a po tato radio tato le tio ia wa pa o tau le ia me foi ale pa mo o la alo tu ele to ofisa e o fa o tele no pe o sa o sual pai na nei time ele o tua fa mo o le sual pai o ia piole o le snata o le pe ia lunga ia wa ia maloa o ka faftai me sina manu o to ia lo tele yo le manu ia mato ia le lava fa lo longo tu lava ia o lo ai mato anga ai manu ia lava tiu te me pai bole ne ia to to kwenta ia pe o tamai tiu mai tu ai tau va uma mai ia ia o ngai tau langa ia te loa na ai manu ia la to alo bat to ia va se va ia va se va sole isa tau foi mai sa o ka o tamai ti o master no tamai ti pito sinen popoto ni sinen al me tau na fifa manino o le leo tamati le onga o le polo inga mal fautuanga mel malo mo ofisa wa onga fautua in el vanga le civil defense mal vai tau ai le fa pe o leo tamati le onga o no tato matua ele ya malo se vota wala le sta wala o le si va nga o lo man tua le manga le atu o ia tele na o ia le ia matanga le ngole o leo tamati la onga ya o ila tu ave o ila wala le ia la wala le ia te vule le pe atuli pe afentuli o ilunga ia tele na o ia tamiti tamiti fau ia le onga le polisi ia leo ia o i le mutaka le monga na tele na o e faila to wa onga ta wala esa ya ma lo feo ingole ne yaso ya o le tulanga ne ya yo manolo yo file mu wala le pisida wala le motato tua pe ya o to yo covid me le o le intavale e ma ne nga o anga lue mal fale fa nga ia le remote elisi la papa lu ngololi
Ya, ole uto 10 minuto na tare ole tu la iwa. Ya, lo tara pena tato lena. Ya, tu fa wol tato fa sol ni tai au. Le na ilsu nami le na lua e na yai le mafu e fitu esi mal fitu fu mafu ele na luru ya pani. Ya. Ya, mo le lalang ya to a. Ya. O ile tau te lo en toala titi al lalang. Na luru al mafu e ya pani. Ai o sol fa sa lo ngal va tau Sāmoa. Ya. E fa ilo al mafu e. Ya malongo ta tanga te le se me pole ai ya e la sa ngale mu tato. Ya. Nga isi mafu e na tupu isi tu lalang ya fa ina tato. O ela le ita o mele titi tele. Ma o fe tau fia se la wafe kilomita va ya o na sa mafu e le. Sa ole le. O se tu no le ole fa ina ye mo mafu. Me se mafu o ya pani. Ya pani. Ya telefone tanga ta fa oi. Ya le na ya tau tu na ma o to e. O ya pani lava ya e fia ngai lava la to mafu e. Ya e matala le ye tato. Ya o ta fa. Ya na le wa to valu minute tare le iwa. Ta se to fa ino tu mamalu la tunu e la talata tu mastone na wai rapa. El famo moela tu fonga la mua el Pacific Outreach Engagement. Feira stona ine sulus fulima. Amata sfululu ele ori tau lu ele ori e langi le tau pe vala o mai. Ya ole tu atu se le ole Lakeview School Hall. No me la fetu fa te ori road in Mastone. Ya vatulo wa inga tatu eva mta farnaso fa stato talamalie. Ole nganga la vale auto litio. E tele te mi te mai moa ma fa longa mai lungo el telefoni ma awala ese wasauni. Ya le ste mi tatu tal no fa sanga. Ya tatu tal no mento fo tuanga man vai ngai fa le ya ti le tatu tautua. Ya sili lava ya tatu maftanga moi. Ya o tou tatu finga o tou ya la fa fonga ya matou le ngalu ya tu. Vai ngai fi fa le ya ti le ai tu langa tau onga. So i fua maloloina ma le tele o por kala me tu la fono. Ya o le tele o tatu news me va pena. Ya tatu tal no ile aso na ile stona nei pe audio. Mana ya. Ya, te fa o tatu pesa ya. Ya ole toko uso le atamai. Se mai toko. Ole mena no tau sile tu ai tas. Ya. Wale o toi fa sa lau mai au kilan. Ole o toi fa tau i falle pegui au kilan. Ia le pai le fa ngai le ano sol fanua me ola lo sol fanua tu lo waringan hosi pai ia le fa ngai le miti le ole sol fanua ia o tele lo tanga u kilani pe ni so fa fonga mai o to foi pe mana ia o lo mata no tau fefe ta te va o te vai lo i meio pai te mine ia wa mata no fefe tango ia ona por meo se so fanua le ano le fa ie po se povi po se mamoe to pa wale se me fefe se foi apa wale se mai fa mongo tala nei lu mo le wel wala tala fa wala ya sai fo manuia lo que mo mai ava pe foi de sunga dia wa oi manuia manuia tap soa o mai ya pule lo fa le ngale le yo le tu le wa langi leima no sulu lai no nei ya te matau na nei ya na ngi tenga lu nei aso ya le fo wa mata na lu nga vanele ta no nga lo sunga dia wa a pe tenga lu mai fale ya ta mana tu nga lu nga mai fale ya nga tu la fono o tu la fono ya sa ya Vamos, aí foi ser onda, ya, mo fa malo tu no. Ya foi ele. Soi fu au na wasa mo na tangata tonu da tonu sida. Ya watu se fa so ele. Se men nei ai pili no pula fa o mingo ni no lo tonu na au lava. Ata tu di vai foi música ya mo ia ele tala tangata ele ai. Pise I wa difi le titele ai le música me se pese tu ia tatu. wa lifi le kiki lugan ya ia faitio istanga tele ya almana ya lo metal le sto ina lo patia u wa te pio le no texta puata de te el no si ta si tai lunga le yang ile lai a tu la ta meti el notas pa pese man fe ai le todo falel ma ye o toni o le liona ya la ye ton tami tol tatoru la fai me aonga ba ho no mo te si le te le u wasi da te lo mo ya boy
Me foi la tapelo lo tabatua le ye. Estoy no moresi data ya data to like yo ngalo ya tas. Yeah, so. A chelenta ua. Te piona ta ua tupu. E te me ta pena una pamtalanga te me ta pena fu mo sa. E te me te fiu que tu na yo talangona ia te toso ngone ai ngai wi so se ta fa ngale e so ni po ta pena. Yeah. E ya la ne te tango te su cosa. Ia ai te le al so ni te piole. A so pula le te fere ai ta masata la unga me fa pena. Ia tono vai nga te fa ngai le ua no sumo ya pe matasina na patal no. Suela unga fel maliua. Ya pio salamona na ya nga te le ai pe wa di fa wa palang lang ni ka to fana. A wale pena le lumana el tambiti sa ili no na sifiam lo lailo. Ya kan fula sa ole mtanga lo no wa. Ya ne te wata to patamala fo na ia wale te fa e palang na ia vai. Ko iso si swinga. Mai tala lisi koi tau lisi to ina la tunu. Suya fa suya nga tu mo fa vai. Mo wala be. Awo suya so nga mo fa vai. Tato fa te le suya o fa nga. Ya suya le fa nga e lo tal te nga mo fa vai. Ai suya so ro fa nga. Yo na manunu le fa vai. Ya pe se io da fo sa ole pato fa la ina le asda so wa. Manu foi wa ale ai te fa sa mai America ai ya lo inga la ai do ai au la no ola ai do sa o lo i ai le dinga sa mtiti mai e sta foi ma dala le piso wa o mai le vai ia so mai ya maua tili le original le ma ko ya Mena mau malaki le le tu ta tonu. Meia no mo me lang yan. Dele o do ay manuyo ro fai bandia. Aw nanga. Ya, ko ya. What's up? Man, mo fa left to. Vai lai ta wa. Pe o le ta te fai mea ngal lepi. Mo to wai to. Pa pe ne to me til fa malama. La fa pe ai se ka la kore to no fa le ya. Ai ai fa tusi la. Ma pe se liona ma se tai ka le to. Ma tu te tanga ta so. Ya le o te per mai tatu telefone tu lai va. Te o vini me tap so ai o to foi pai le o mau e o ki lau to fa tau e o ki lani pe ku e o ki lan. Mo ta tu la sa mo e nga i pe ku e fsili pe e po le al pai le te o e ma fa tau al mo fa. Po na fe o po i le tu sa o ki lani sa le la su ya tu le tresol fa le na. Ya e lo ya to fsili na yuso ya lo talatula to ngafa I le Kingdom of Tonga ya pole ase tala la tama ya so swani mai mo tato yo te ro lango na yuso nan pai dia tingane ai fa mai matua yummy al pai to fa o tu ta fa fia na o le ta riva ye stai mi to ta pesa na ye si me fa fonga aso do manuia lo tanto tino le foi fa o popongo tala me lo tupu lo tanto tino Sāmoa o se mai lo fa fonga o le to luina yo le isi ma fu e lo na lu le aso na nafi na fa ma wina lo fisal va ai tawi mulinu e faisi malo siatu na ilole mafu ele na luluina le tae au le te o le afro leono e lata ile atunu o tonga.
Ai o le mafui alo na lua na whaamawina i le toi 8 minute le tūlai iwa le pō na pō. Na lulu le lata le tunu i a pani, mai whaisi ma mau ese, na le mawhai ona i loa se lulu i so se vai ngolo tātou tunu. Pei tai o le mafui na lulu ina le tai au, na whai loa le sui o le ofisa o le vai tau, o le vaenga tonu lava le sa lulu ina le mafui le lua fe mariva, na tupoi le tsunami ma fiailo tātou tunu. Mai whaamaumaunga lava ia i fua mafui i le Pasifika, e si lia i le se lau mafui le aso e tasi, o na o tonga o lo whaamawina le whaafanua, o lo tui lunga o vaenga papa i e whaima whase tai, ma lia i mai ai se mafui ai whapena fo i se tsunami. E la tatu le iwa hafe leo whaio a inga o le tumalo sa fata mua ma le lua, le o le a whaasoa tu iei le se le ni o le se 4 biliona tā la, o se taui mane malo New Zealand i le whaalanga ino la tu ngā tai whale i le whaasue na maa tohai. O le vai aso nei na whae loa e le ofisa sili o le mtanga ruenga puna o whaane nā tura ma le siu manga, o le a o atuai le ofinga ruenga i tumalo e wha mau tu nisi vaenga lo tutoe, ma sei ni lompe pa e wha matu atuai se le ni mo ainga te tasi. Whae loe le ala i sala noa Francis Brown Reubena, o le whaitaua whae o le tumalo, e valua feiva se lau valu se fulmaleiva, e au fiai matangato le tumalo lo balanga ngā ruenga whaawai teimi. Mai e maua e le tangata e tō tasi le afe se lau tā la, e o atu la vai le pepe. O le aunga le whasosoani al malo New Zealand, o le toe kawa ina leo le soifuanga tausi o tangata o le tumalo na afia, e le vai periota sa tau fia i whaonga taino ngā te whale, ma nisi vaenga sa afia ai. Ai o nisi o whaamanu yanga e whalangolango atu le ia tina e o le sio manga. O lo launga te sia fo i ma pisi nisi na afia i tumalo, ai e na o sa fata e le oa afia e le afio anga o si omu. O lo whaua o pelwhi ngā pa anga le malo Sāmoa ma le malo au se tālia tūlanga tau ia o onga, o lo fesoswani mai e le malo au se tālia i alo ma whanau e wha oa ina i meto tia ma le tomai wha o na ponei, e sa ili ai ngā ruenga i le ngata i Sāmoa nei, ai ma whai e fwoi o na wha o ngā ino la tusi pasi mai wha o unga i Sāmoa, e ngā ruenga i te tonu au se tālia. O le vea nei na toe wha mautui nai lea fesoswani ale malo au se tālia, malamtanga ruenga wa onga manganu. Le ua o atu i le ono afe se lau 50 alo ma whanau le atunu. Ua whamanuia i nai o mai le so, talu o na amata mai le neifia ngai ngai le tausanga lua afe ma le fitu. O po kalame wha le awa onga le nei le maro au se tālia, ua wha ingoi no le TVET. Le o lo ngā lulua so tau awai ma le Universite au awa Sāmoa le papa i ngala. O le whanau nau o le maro au se tālia i nei mwhai o le wha awa ina, i alum whanau e awa oina, i so se matata ese, e le ngata mono lātou lumana i manuia, fiso swani na yo lātou ainga, ai fiso swani fo i le ati na e malita mau ainga o lo tātou atinu. E leo wha i titia le a afia peo tupulanga televou, e lalo le lua se fultau sanga le mātutua i whala au wha saaina, e bei o na maua mai e mtanga rengo leo i a lātou waso wha inga, whatase mai lātou mātutua o lo tau la mua, leo na ia le whatau i nātua le whala au whasaina o le aisa. O le vai aso nei o lo whanga solo e lawan tutu lai lātou lumo le whaamasinonga, o le isi to tolo tutu lai lumo le whaamasinonga le vai aso le nei, na tau tino ai e le li o maonga Divine Pasifika Simeti, o le isi to orue au fiai malona tamaa, e le i aiso la malamala maanga, o lo ia tu le ina le whala au whasaina o le aisa, mai o le fato a malamalama i la ua ina ua o atu leo sa whainga malu le malo. Ma ua mai e le wha iunga le wha amasinonga wa solo fua i la ua to lua, ma ua toi wha malamalama i fu e le wha amasino. O so se o sa whainga lava le matanga ruenga o leo, o i lanto uma lava e mawatu i se o sa whainga, e te tau lava o na tau fia mai ai se ia mai asu enga le matanga ruenga o leo, e wha amau ni ai pe a fia niso i lanto na maua leo sa whainga, pele ai foi. O tala fowia, whamnia tele le tua i fōwhango le awhenga i mole nei aso, whasoi foia.
Sa tala whātu I le nei vaenga o telefau o le si ufonga o le lau mua. Ua whailo mai e whare tupe umai de tonu o New Zealand, o lo nofo sa uni I la tau e fesoa so nyatu I te ngata ua whea ngai ma wha awhi tauli, ona o le tau ma tau le swa uma le penisini le nei taimi, peitai e le o iaise wha amoe moe e tatala ia le avanoa moni wha aune ngā tupe e le aini tului, e pei ona whaia ai e whare tupe I le tonu o au se tā lia I le taimi nei. O le asang fuan nafi le asa wha I roma iai le Societe o whare tupe Australia, le Australian Banking Association, e langorango ina e whare tupe uma o Australia, le whaia leo ni ai tā lafu po ni wha aune ngā tupe e le aini tului, I lalo o le wha aputu ngā tupe wha ingoa ina o le National Reconstruction Fund e tasi le piri ona tā la. O ia ai tā lafu e le aini tului, o le a wha amatu ina atu I businessia a fia ini vaenga tā ua o le ati na au le tunu o, ai maise o lona tau mao a inga, mai ma whai o no o I le 5 miliona tā la, le a whai o se ai tā lafu e whai ai e le ai sona tului. Tā ua e le whaatonu o le asosio whare tupe Australia ia Simon Birmingham, e malamalama le lei whare tupe I whaafi tāuli marui tāu, ua whea ngai mo le tele o pisnisi I le teiminei, ona o le taunga tāo le swau, atoa mo le whela ua inga o loa wha le wā o mā lo. E le ngata I pisnisi, ai o loo whautua ina fo I te ngata o loo whea ngai mo ni whaafi tāuli, ona o le taunga tāo le swau mo le pensini, e whaafeso ta ia lātou whale tupe matala no iai I le whainga o ni ai tāla fue le aini turui mai le nei whaaputu ngā tupe a le malo au se tā lia. E le o fia le li pāle mia ia tui sinave maunu mutotua Christopher Larkson I ni saunoanga mai le suite I tai o le pātia le New Zealand First o Shane Jones e winga lea I se tsunami o le tau mawha initia hoi le nei e ta ua o le pada chicken o le a o mai I New Zealand, ona o le whea inga sa o loto tau he whaatau inga I le vāo mālo e lua. Whaaria e le pāle mia whapea, e le whesoasoani ia I tu a inga o saunuanga I le whaamoe moe o le whainga mālo so whaatasi, e whaamautu ia se whea inga sa o loto tau he whaatau inga I le vā o New Zealand, ma le atunu tele o initia. Pei ona sila fia ua uma ona fola ma whala wa I tele mai e le pātia le New Zealand First lo lātou te I le whaia o se whenga inga sa o loto o tau whewhatau inga I le wā o New Zealand ma initia I le teimi nei. O lona winga lai mo o mia le pātia le National ia le lango atu I ai o le pātia le Labour ina ia mwhai ai o Natalia ma pāsia ia le nei whenga inga e le pālemene. O se ata video sa whaasala lawina ai se saunuanga le sui te tai le New Zealand First ia Shane Jones sa ia taua ai e le langolangoina I le lātou pāti le whengainga e pei ona whātula I mai le teimi nei ona e iai whaale tonu o loo mai tauina e mai se lamwai le tūtau whe malanga inga le immigration ai le ngate lea o le a paua I fo I lalo ma le fua o te tongi o tangata whai ngā ruenga so ona tumu ai o wala I ta male fe malanga ai ma tiri ai ona whaale tonu le au onanga tau I le soifua ma loloina. Whaali e foi Shane Jones I lea whaasere launga o ia la voia e le popole pe tele ni whai tionga whaasanga I le lātou pāti ona o lea mata upu ai e le mawhai ona I Italia ia le tūlanga ua ia whaamutaleina o le ngarulolo po le tsunami o le butter chicken o le a lofia ai New Zealand I lalo o lea whenga inga pe a whai o le a pāsia. Ua whangasolo nei le polo inga mō pūlenga I taimi o whaalabelawe whaafosei mō le tūmalo a toa o Wellingtone ona o ti munga mamawhana fiai mai le pole sa ma le songa fua anafi. O la pata inga foi mō ti munga mamawa mō Wellingtone whape ai le Wairarapa ua sitia I le lano mumu mai le songa fua anafi e o atu I le poa na nei. Ua whaai mai foi le ofisa o le tau le Met Service o ti munga mamawa e pei ona malo ia e mauti noa le lamatia ai le saunga le mu o tangata ai mai se pe a whai e pāpā ma te tawhe malosi vai tawhe a wae le ngata ina lolo vai ai lau whanua
Ai ono solo I fo I mani vahenga o le lau ele. Whai lo mai le ofisa e pureanga luenga lutele I taimi o whaalawelawe whaafose I Wellington le Wellington Civil Defence Management, WCEM. O le whaamamanuina o le neipolo inga. E langolango I nai le tali atu ia awhianga o tu langa wha le tonu o le tau, ma le a whaina ai o awala atoa maisi mea tō tino. Whairo mai ai e Carrie McKenzie o le WCEM, o le whaamamanuina o le polo inga I taimi o whaalawelawe whaafose e whaingo fia ai o na whaatino ngā luenga whai e tangata mō au nanga whesoasoani e mō mia, ina I mautinoa e saonga le mūtangata uma, e ni wha le tonu e mafua I winga lolo wao le tau. Sa wha mawhaina mai fo e Mackenzie, o le whautuanga mō tangata uma, ina I ausita ia whautuanga e tu ina mai mō le saonga le mō, ai maise inu e a fia I ni lolonga po ni solo ele. Sa ia ta ua foi a o wala o iai le mamafa o timunga, e mauti noa lava o le a tafe vai tafe manono vaia a wala, ma iai mani solo ele e ali eli mai. Ua whautua ina foi I le mamaru le tunu e awane I whaataritali mo se whaatanunga e tu uai o lātou whale, pe a whai ua mauti noa ua lamatia lo lātou saonga le mū. O le a maua se si tanga I a launi mo ta vale a whaia onga vesoswani po o relief teachers I se vaenga o le tariatu o le whainga maloa New Zealand I le taunga tā o le tau o le swa uma le pensini le nei wai taimi. Ua so o le fuafuanga ma le whai unga a le malo I le amtanga le masina nei na si ti ai I le fua I le tongi ai mailo ta vale a tangata whainga luenga vesoswani I le vainga ma le tausinga o tangata marutua ma tangata mamai I le tonu o lātou a inga. O alauni la mo ta vale a whaia onga whesoaswani se hurulua masina le umi o le a si itia ai mai le tūlanga sa iei mua e a po o le whaatali le se ia toe pa u I laloifo le toru tā la le lita o le tau o le pensini ma le sua u moni vai aso so se wha ona toe whaia le iai o se suinga. O lona winga la, o le sitanga o le launi mo ta avale a whaia onga nei, o le asitia mai le tolus fulfitu sene I le kilomita o lo o iai, I le valus fultolu sene I le kilomita. A o wila afi o le asitia mai le sefululima sene I le kilomita e tasi, I le tolus fultasi sene I le kilomita. O a onga inu itua, e le atoa se toa se lau ta maiti a onga, o le alatou maua ia se vanga tupe, e lua hafe lima se lau ta la, e viso soani lea I le alauni mo pensini o alatou whaia onga viso soani. Whailo mai le ministawa onga, Erica Stanford, e le ngata ina maua le neisi tanga mo alauni o ta amale a whaia onga viso soani, ae o lo tau mo whaifo il whainga malo, e whaavavevave o na whaatino le polka lame, e suia ai ia boilers e alu I le swau I le tonu o a onga ale malo ma isi a onga tūma osi. Ta ua le main star e ono sfuru lima la whai o a onga ale malo ma onga tūma o tia lima o lo o fia I lea poro kalame o le a wha alu I nai se vai ngā tupe e tusa ma le tolu se furu ma le fitu miliona tā la. E le taimi nei, o loo malo si lava ia le manatu o le pālemia I le langolangoina o ia ma lana taita inga e le whaafaletui o le pātia le National. O le so le fono ai ma feilo ai lea whaafaletui I Wellington mo le lato feilo inga mua I le tonu o le tolu vai aso. O le tau o fianga mua ho I le nei le pālemene taru mai le aso lua o a perila ua so ma le whailo mai o le taunu ungo le suenga le sa whaia le One News Variant Poll, le ana manino ai, ia se swinga o le whainga malo, pe ana whai e whaia le palo te tele I le taimi nei. E tele le mau whaamatalanga ua salalau mai I le pātia le National, e winga I le fia o nisi o whaipule I le tūlanga whaale tonu o le lātou pāti, I suenga ia o manatu malangona o le au pālota. Ma ta wai le ono whaia se ngā inga e suia ai le taita inga le pālemia ia tui sinave maulu mutotua Christopher Luxon. Peitai o loo mausali pea ia le taofi o le pālemia
o lo o tu maupea o na lango ina malo si o ia le lātou whaafale tui i le tofi taitai o le pāti le National. O lo o sitia po o le sitia ai o le tau o le kofe take away i le masina o Mati sa fiso swani tele i le sitia leo le tau o mea tau mafa i le tonu o New Zealand ai i le tolu tesi ma le 5% whaatusa i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai. Ai mo le se furulua masina lea na wha uma ia February sa wha maui na isa sitanga e wha ma le afa pasene. Wha ilo mai fo i le mtanga luenga e wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand o le maulunga o le tau o ano monfasi ai wha pe fo i ia lea na si iti ai i le fitu te si toru pasene ia mafu anga autu ia o le sitanga wha le tausanga e pei o na iai i le masina o Mati. Na pito atu iai le sitanga i lua te si male 2% lea na wha mawina i le tau mea tau mawhaya i whale ainga ato ai maisi tau mawha e au ai le steak o le meo le ipu kofe take away o le whalawa pae ai whape ai ma le mince. Ai o le tau ewa lesi o le kofe na iai mo le masina o Mati o le tausanga le nei sa 5 ta la luas fursene whaatusa lea i le whata la valus fursene i le ipu kofe i le tausanga taluai. Ua whaia se polo inga a le pule maliu po le corona e tau ai le whaasalalawina whalawa i tele o ingoa o le tina malana whanau e toolua i ena mali liu i le whaalawelawe lea na tupu i le Ayo Hastings i le asosa ua mawai. Tau nuu atu iai leo i le whale sa lipo tia mai iai le whaalawelawe po le itu lai ono i le tae au leo sa mai loa ai e to tasi le tangata ua maliu ai to toluisi e manu nua ti ngā ina. Sa au inane i lato umaie le whale mai ma mani li wai li aisi to o lua. Whailo mai le li taita i leo ia Martin James o le asonga fua nafi le sa wha mautu inai o le tolu ua mali liu i lea whaalewe lave o se tina malana whanau e to o lua e au fia ai ma se pepe. O nia ta maiti e tolu masina i le matua o le pepe a e se furufitu masina le matua o le isi tau maititi. Ta ua fo i le leo o le li e totasi lea o lo o tonga fitia le whale mai ona o le whaalewe lave sa whaia sona tonga i le asonga fua nafi. Whaali e fo e le aise isi tangata o sue e leo e tūsai o le whaalewe lave ma e lua vai aso le umi o lo o whasa ai o na whaai loa mai whaalawa i tele i ingoa o le tina malana whanau ua whanoa ai la tūsoi fua i lea whaalewe lave whaano noa. Ua whailo mai le pulenga o le tūmalo tele Wellington le Greater Wellington Regional Council le maliwai le pole sa o le tina sa avea masui te ifono o lea whaala potopotonga. O ia lea o Adrian Staples na maliu ona o se ngase whaafose ina afiai i le afiafio lea sa na tenei i lona ainga i Featherston. O le neitina ua whaatolu ona filifilia i le tofi sui te teifono o le pulenga o le tūmalo tele o Wellington o se tofinga e maliu nei o ia u mia pea. Sa ngalue foi e Adrian Staples i le tofi pule nuu o le ai o South Wairarapa mo se teimi umi mai le tausanga i luafe mo le wha e o i le luafe se furuono mai o stasi ua lau i loa mai longa lo na sao i ngā ruenga ma au nanga wha le malo mai sa wha e ia te ia le wha i longa tau loa le malo New Zealand le Order of Merit mo lana tau tua i whai ngā malo wha i tū malo po local government. Nā i tala mai le Pasifika, lipotia mai le amata whaamamalu o se whainga whau ua te puni ai le toru i le wauli o fisa o le malo o le atu Marisala po o le Marshall Islands i se whaenga o fuafuanga e whaasawina ai le suau o ona o le tūlanga le mautonu o iai le supply o le pensini ma le suau o le lalulangi i le teimi nei. O le fuafuanga le whainga malo le nei fo i atunu o le Pasifika o whaamoe moe e whaasawina ai le malo si anga
ma viso swani i le tūlanga o le swa umo le pensini a le company e pūlea ia vaenga i le tonu o le atu Marisala. O le tūlanga la ua iei nei ia atu moto le Pasifika o ofisa uma o le malo i le tau na te tala ua mana o mia e te puni i le tau le tolu i le oauli. Ai ua le o to iaini malo longa tangata whai ngā luenga i le oauli po o se lunch break ai ngā lulue whaasoro atoa i na ia maua o lato i tū la whai ngā luenga e fitu i le aso ai le valu e pei ona sasa wai i aso ua mawai. Lipotia mai fo i le tea ese mai ma le motu e ngō Otinian, stasi leo motu o tū tolu o le atu Mariana i mātū po o le Northern Marianas, o le wha malosi e ngō i a Sin Laku, mai ua amata nei o na tau whaawasenga le tūlanga o mea na whaaleanga i nai e leo matangi malosi o le Teropika. Le astau na i leana amata ai o na liliu ese i le neia wha, mai atu motu o Mariana i mātū, ina ua uma le limas furu i tūla o hawha ina ai lea tunu o le Pasifika e le ngata i lo longa ma ta whenga ai o le wha leanga ina i o whale ma wha atoanga a toa mai isi mea o ngā. Wha ilo mai e sui le ofisa o le pulenu o le motu Otinian o Alan Perez o le ua amata ngā ruenga i le tū wha atasia o lipoti e tūsai o mea ua wha atama ia ma wha leanga ina a toa ma ngā ruenga le tau na whaia e to e whaalele iai mea ia ua whaale tonu ona o a whaina mai le nei a whaamalosi. I tā longa, kirikiti whaale wao malo ua whaia ina le Black Caps a New Zealand i lona lua o tā longa ODI ma le au o Bangladesh o le tā longa sa whaia ana po i le ai o Taka. E se lauiwa walu ai o New Zealand na tuli ai e Bangladesh mai na maua ia ai i lona tolus furuono ova. O le li whaatea a Bangladesh o Nahid Rana sa i longa o na le leila na te alo i lea ta alonga e lima na pē na mawai i ova e se fulu sa te ai. O lona lua i leo taimi o mawai e nei li ini pē se lima i se ta alonga ODI whaalewa o malo. O le li o Nick Kelly o New Zealand sa aisilia i le taanga le Black Caps e valu se fulu tolu o na aina mawai. O le la ua te tusa nei le series le le vao au e lua ua te tasi o la malo ai e to tasi le talonga o lo o te toe. I talonga a Leti o le li Sāmoa e ngo ia Eddie o sei na kitia le asa no forma wha wautu mua i New Zealand ai ua se atu i Australia na mua i le tu unga ta moe o le se lau mita le asa tauwai i Amerika i lona taimi e iwa te si walu whaase kone. Pei taila e le i whaita winalo ia le taimi o le tau le lea e whape o se matati a fau e ui ina whaalea o ngā ina i le matati a iwa te si iwa tolu se kone le asa o mia e le li e ngoa ia Patrick Johnson i le tau sanga i luafe ma le tolu i le tu unga le nei o le se lau mita. O le mafuanga ona ua le whaita winai i le taimi e vea o se matati a fau ona whapea sa iai se savili e tusa ma le lua te si toru mita i le se kone le malosi i ona tua po o se tailwind sa viso swani i le taimi na mo moe ai o ia i le tu unga. O lea tu langa e pei ona wha ailo mai o tu la fono ia wha ale vao malo e pule ai ta alonga a veleti ai mai se o tu unga ta moe. Wha ai unga lea o telefou. E whaafunga le tula sifunu malua e tātou telefonu tala mai Sāmoa ia ua 25 minuti o te anei le tula e iwa e tātou klama se fuma maloloina le tula sifunu pion masa iai tasi o lena ne iniso tātou tunu e umau i le tūlea i Stokes Valley ia o lena liputi o le sto nai na tele na whaina ila tau tūlanga o le suavai i le poloka i o lato awala ua mtalia ia o le nule Stokes Valley pe e motu esa ele motu ese mele motu e pe la polua yo le polua tere wala te alu no moto we e feina e oso o itaua feina alu ken puru feina alu i autea
na ilunga ilo mo to we ya no le ye pe na sa utasi ala wala rana pa utila po ala o le lava pena polo ka ile ese me o tangata mai Stokes Valley le sto na I fe lo le sa nei la le wa mata na tau matala ya le na mo mawina o la yeli fa lo na o New World sam fa ina fa tau ya e fa langolango ala le no Stokes Valley fa lo ye pack and save ma countdown I sto I apa hat ma lo hat yo mai ya la tau fi fo ya on ile so ya le mo mau lo sang le muto te le ila to lo mau Stokes Valley ya ma lo le sa yo le swing o le tau le o ma fo ya sa le ya ya ole na ole matala le te mo le ne yaso I le timunga ya na e ta o ta tu tau pe fulinga langi le ta ya o ma stofi ya nga ya to na ne o matan sui ya to foi le to foi ma sanita ya mana ya se tato se fa fia le mai foi ya tala pel tato le na po ye li poti mai ma wala no to fa lima lo fatas I let you alone. I learn a polite lemon. Tamale let you do I know you're the floor. Papena satan. Ilon the team of toy le la la. Out of my day, I was soon happy. La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Don't be I let you alone, I let a polite more. The Mali let you panua, I know you're poor. Papena satan, ilona pia boto ile la la. Out of my lane, you was soon ile happy. La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Babalamai yo polina, hey, uau jepa, ilepetu malamasina, uolato, pepulak mai levanti moni molela. Ah, uno, uno matota si maupano malatani. Be, oso vale. Tewi kumala au, ua patu mawina, ilone mapapa, ua kuaina le manongi o le sauane a le taula. E leo le fili ua sala lau tau le petia lau mamau. Tambe a le tuolong, a le angapalai. Mali le tu panua ai loyo na pua. Papena satan, ilona pia pato ile la la la. Out of my lay, unga wasunu ile api. La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Only a papa, only a mama. E whawhianga ma lawa pēsa le whetulima, ia e tau whi ai a lea tua loa, ia ai pala ai al tātou iso leo moa. A whatonga le tūra e iwa. Al moa Sāmoa la, le lo moa le pusaisa. E whamai ai a St. John's. Moa tonua la repe me St. John's.
le para chicken la le para chicken le mai St. John's o chicken la nam tua fe le tuolo al chicken le mo Sāmoa ya tamase ala tamana ya malo ole vaenga le ia failo tfoile le mo tapenanga mo 5 le fa fose I pela o le swing o le tau ya ia pela le mafui alulu mafui e fengatana falonlango mai ia tatou tau atu o le la alulu mafui e le pe o le fa e sau mamao la ptainga pe tolu fa pe lua aso la ptai mai pea e mfautua mai ia le mafui e te ia lulu le mafui ia o le melana e le ia tatou ilo me ia pe atu a lulu mafui ia wale o ifa fo mare fale pe asa ngole mu so ese mfa malama e vai se vai nga pela o lalo fai to le tato o mas o se lau malo pe lau le I fai ngofia na e no lalo makava ilo wow no ai foi le mau vele tato e fa winga ina me va ele ole winga ole vai nga le mo lalo se vai nga malo pe o lau makava lo wow e ile ava no ai ona fa sa o inai pe ole si vai nga alu lau tava le la wela ngona le lulu le mafu ia la lu tava e vai se vai nga fa ta fai tua e te le lo pole se la umita I luma la ua te le la vale lua la ua I luma ua ma le pe la wala te le o le si vai nga ta we me ia wa o ia me o pe a mafu e ma e fa mania ia me yo tangata foi le fa sa ina mai le te lo mafu le te vai atu isi vai nga la ia janga ta foi le langa mai lunga ia pela Sāmoa la se la ulau sa po le ia o le si vanga ta u me le o maf a mi se mafui ia to ale le awane I popole awa a popole tangata ai mo wala fo le tanu mia ini me fa pe o so longa ini ia ia isi wa fia so I fo no popole ai e fo isi wa la e fo le mo watu ala e so I fo ia ona ole tu langa ole le to ale le ma fatal talite me o tu le soso awa to tanga matua ia o soso ni te tamati le utato vai fai amasui le tau ia a saurola po tato e no foi no fanga ma wala lalo a wala va fata mala a saurole fautuanga o tsunami ia a wale wal tsunami la vale o se me matamata mena lena se te lo istanga taisino wala ia ma wal tsunami ta fe mali wa tsunami la vai le wa o ina tato a la pata ia lo tato usta io ese ma fale ayo no fanga ma walunga ia o lo longa pe na mai foi ne fautuanga le mai telefo ele fa tali se la se tu fale tu ese e si la fia tanga matua ule sa ngale mu ona lo longa ma usa no ta pe na yo ese lo male ainga o mea to tino tangata ia e to maua se taimi ia o le ola e le to maua se ola se ona winga le ata to matua fa yunga fa pe atupu me fa pe a fa to nuina foi pe mai le fautuanga mai po fele tu ni usila fa puna tua vai ia fola le awala fa puna tua vai fa puna ona la wosi le fia tanga te test ma vai tua vai o le sa ngole mu tua vai tau ma fa le tu ni usila po ia vai fa vai fa putu le wa ia o me pe la vai te minu tatu wa fa ina mai nafi man po male ia wa le votata no listem o le ale plan por fo fuanga le ainga pe avili mai le o nga pikita mai ale fenga lo ngoma tu Wellington ni mo ta sina me tauna fatatia le fo fuanga le ainga vata inga o le ala o le aso matua toa o matua nga luenga o ta mai tira ai lu rufa fo se ma fu mo o le ala fo fuanga le ainga mo fatatia no inga fatatia fo fuanga au le tupu se me po le fo fa pe tani proactive ina ia one isi me tupu isi a onga e facility ia ila onga I matu e ta watu ni address e lata a isi me tupu mfe nao ye fa nau ina le address na yo no fo fa tali ele oto so sonia matu si tatu ta pena mamau na ilo tupu ile ima sta pena ngo fa wa ia onga na ia latu fa fa vai fa pena e tau e isi sira inga tu ye fo le ngo fo le e video ele ia da onga pe fa pe wole nga no ma tu moni le ya sa le ya ma le fo le ya na fa na ulight ya fa pe anko tasi u masania anko tasi ya le la ku anko tasi piki ya la ilo ta mai la tu stanga ta ese vo ele ma fa ta mai ti on ala fa ta inga la pe o anko chewi
e le vai ata mai tia Uncle Chevi. Ale uno fo matu se le ngo Chevi le form le. E vili Uncle Chevi pe a isi metu. E me ta wo fo le lo ata mai ti o la tu Uncle le o Chevi. Ya pe na fenga renga Chevi ya ele staimi ma pe masani e la ufana. Ya to mete mutele lo nga Uncle Tasi. E ma singa ya makola. Kala fa pe ma wo ma tu ola Ola umala to tomiti leo. Ya le lola ai Uncle Tasi kala piki mai leo. Ko te mire to amosa no me ai le ai ngala ye le tele yo o mata u le mai ngale ta tu tal no te mire ni. Yana. Ina el tawo mo le ole to a se fa na u me to ai nga. Ya. Me fai ma fa ma san ye lo mai se fa na u ya uncles ma aunties. Ya sa. Wa te va pe. Ya le la ku ya fue uncle fue piki o to. La fa pe i se fa na u. Po uncle le o ai vai me e fo le fa pa to tu lo uncle fue. Anko i era tu ant. Ya le tato va talo farvar. Ma sei buona, mica. Sei famiglia to? Allora tu. Oh, Roma. Ma no a fa peccai. Dai. Ma io sto fuori lo cacca, ora fa me appeling, ora via. Yeah. E ko anga ya me aga foia. Ke fia e switch a kia olu. Awa ka ke fiwe ya makamalo sia ya. Mai lua, vai ngale mo ele lua. Tai. Tai la. Kamaiki. Pe vale wala ya. Pe akua o ai pikiange le pe o kokuse. Ye mo. Ya, mai wo pia wo e lo saunga. Ora foi le kula ko i se pa. Ke pai sai, awa la va e se o ska, ba le kusa pe pa ya ku fa ya ku. Lo lo me ko antis mo i ko ango mo ko ba ai le merka ko fale. Ko ba ai te ai pa ka singa. Ate upo le o fa ya ko fa mai. Wa poingale e a inga ma awa la ma e lo tai la sa pongulea e ore fa ku le ia unge ia se wa kele foi me kuku e le fa pe ai le o ingi me kuku ai me se a pa nga o kinge ia e foi o le makala mai me nga le a le yo te so songi mai Fau kua mai arka ko savalinga wae. Kai me sasiai, ele ate se ako ko ma milion ai kai mio. Ai kai me whakamalai fo i mā kua. Ia ole kai me ngei re kau. Ia whawhekai a o ngai sanga le mungi sa o wa babai ako. O lo mawhkia fo i mā ko ngei lo wa. E kere fo i ngai a inga o lo pale kongu. Aka ko viri pa nga e o ka kei po a mai la ko ngo ka i vai ia kulanga e ai vai nui e maualunga vai nui o mata ia lolo vai a foi vai nui o mata ia ka viri a kei po a mai la ko ia le meu pe viri ka i solo mane ia ko a mai ko a faingale ka ko ai nga Sāmoa ai pa kai kera ile akua ka kelo kele o lo soi puale a kua ma o ia o le pule. Nga ke lawe i ngā kako i kei miu pupunga. Pa kai kao longo kasi ma. Tu fue, tu oa. Ia, tai la. Pa kai kele a sanga pa muia le kua i o kou pai valo pilima. Kou koi ngo Sāmoa. Ia muia le. Ia, lo fatu le toa. Ia, kua ia. Ia, ele ia le. Fai a mataltal noa tupua mea ia, e fai mtatu tal noa. Le fulau tatu e temi nei. O alava fautuanga e maua ia mai au wala se peila o tatou tautua si fongo le mua na il tatou Facebook le na latu il fasa launga nafi lunga tatou fasa launga ile so o an fam talanga mel malo ia wala mai na o nanga lang no idal malo ia fa ilo atu ngon tatou litio ia molo to silfia ia ai le itala pese na fa ilo atu o le leina le papa ma ia tatal no le latas ia tu sole e ta uva petani le ring of fire
O le vaenga lea o le laulangi o lo ta o toi papa maa te tele ia o na minoi. O na luluro le mafui. Ia po o i el malosi o sui. Ia ale au wata mai o nei laulangi. Ia o mafui. Ia o levan whailoa mai e mafui. E whailoa meltus pa ia ai o le vaaila tangate no su o mafu mai papa maa ia pe a minoi. Ia o atunu ula ia le vea le lisi wai fata amilo. Ia mata tuala ini usila. Solo tua ia tonga, la vea tua i Sāmoa manuna, ta milo tua i loirisi tuna, ia e au fiai, ia Papua New Guinea, Solomona, Fiti, Tonga, Kiribati, solo tua i Amerika i Saute, na ese solo tua i Lautafana, e la vea i Chile, Peru, Ecuador, ia Colombia, solo tua i Amerika i Mahatu i Amerika, Alaska, Canada, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, le atu Asia na le veia Japani, Indonesia, Filipino, po Filipaina, o Lucia, Saulo Taiwan, South Korea, China, ia aolana minoi papa mana, ia ona langona le tātou le mafui. Ia lai fua mafui. Fitu se simal fitu le na lulu bason. Ia le wa o ina ia o ngā mali soifuanga le tau te wailoa umala tātou onon mefun tupu Sāmoa. E lulu le mafui, o le meo le asoso, o le tsunami. Ona o minoi papa ia. Ia pe ua ngoto i lale se o ngā ne te tele o suavai. Ia to ea mai lunga le papa. Ia to tūlei mai lo ma ia sau e lo mangalu tsunami. Tasi. Mo New Zealand la ia o fea se vai ngā New Zealand o whamanino mai o alu le leina leina. O lalo la tunu New Zealand o fia la ma Wellington. Ma me se vai le tala loka le stete mai nei tele na lulu. Ia e manuia i nei e se a malolosi pe lulu so o mafi o ia pani ia. Feitau fiafe mafi e lulu ai tonu po vaiaso. O si ia o pela mafi i te tele e whailo mai. Wala e tari tonu tangata mai e vai mei. E te lero mafi e pe malos. E mauti noa sa auni se tsunami o na tu. Lea lau tato mai tawina te Eminent Company Insurance. Whawhinga tāna avatun insua i whale e no futu mata whanga tangata. Atalata ele vai mdo whanga maulalo. Na lailoa, wa mata na fianga o fie ia no whanga ia. Le ngata o le sami isi o le suavai. Ia mese o le tsunami o le tupu. Ia mese vo ale so se vai ia ele se vai e tafe edungo se mo. O vai uma e tafe no whanga maulalo. Ia o le sami al no whanga maulalo yo ia le vai. Ta fie ai. E le no ula Lord South Island le o matan fautua ina matan tapena ese o na maulalo. O le valo ia o istau sanga i tele ia iluma. E lo vai e lo fie e suavai le vai ngalea. O le swinga na nei taimi ta avilinga o matangi le utato ia. Sa o le ia. O le tai Wellington. O te taunu le te taulanga te vai fale te tele ia. Tasian me te mafofo i pe a fieni mafui. Ia sa. E mena e umianu i tai te sau. Sa. E le va pena o le fefe. Ia ai mai ai le mafofo le. O le mena le o mai tau ina le tamafutanga. So mea pa o te tūrunga lai mo e whatu le e whaitoa lai le tūru. Nā lai mo e sao le wō. No lau ia o i tono o le angon na walo wa matan matua soi fua. Ua whewhe ngofie. O le whewhe le sa tau no e whewhe o lai titi. Whaputu le whewhe le tono e. E lafto a pāma e whafua mito. Mea re tau le pupu whewhe. O umi tere whaputu le whewhe tono o. Awa e alu se beva pe a ela vea mai e tasi altara tangata sole. Te o fulu ni tangata ali. E ma pe a fafta ia ile ile fo i mai alu le mafau fau le lei. Te mafau fau i le mea ma le mea tau ona fai. Alu ese mai ai ma pone me tutup. Mea na walu o te ora i tai Wellington te vai lungo fale. A pe a to pe a ia vai ngai no sa wai o to fo i matu tono. Umi tere fa putu le fefe tono. No matua lefta matanza fo. Vai isi me te fefe. Ele fefe te mutai lima tau sanga. O me isi me te pero i ta ofisa. O isi me te fefe. Ele fefe te mutai lima tau sanga. Ale te fefe pusi le pasale ya. Tinga la te ola uma mole na ofisa e tonu mo fa. So te takifu ale ya. E so ia o ngale wa. To asa mo fa for fefe.
Ya, malo lo tabe tato ni minute pe fia lo mai po fese va pa no poloka ma lo fio ni o nta vale. Se va la mai la so no fu ai. O da ma tu sunga Kevin Swaka manui ala nga lu ngal leta ya ma fo Eric. Ya, fa te tele la ma fa mai sunga le lo fiteo. Te tele la fa tu nga wa file o pepe manui ala leta ya. Ya, fa talo fa tu fo ile sunga ya Pari ya masunga MU Depot manui ala valeta fatua ya fola na riaka mai na Amerika ya masunga ya salita real ya le lau saulu ma le tatu val aulia talo fatu val au ma lo la vale onsa Hello ma kasi hello ma uhu ma se fonia me au ke ngo foi la fa de porque como fa no longa ku perda ko de kio kaya tai la lo tau ko kere iso mga ko sa dia ko ka ko ana nga yin me wa si fa ta o ne nga si kala nge ko ko mo yo ma singa lu si ti ari o mi nga na ko ai e no to mai la po ko la te se ya mire no ka ku foi ni fa na ina ni na ta no ina ni yo ne no por kula y foi tu ya o me ala ku kan siti ki kilo fa ke ni o ko ne no va ver una me dice o que yo la plan no puedo ver güey ya de ku ku ka fio me le fo te la pe fi mo ja me me la ga no veo lo ina poco hora ese pero guay de lo que más fui allá que o que guay ese guay tinha como que tinha para de com malai na tu me ngo foi ya ku foi lo vai poder me na la ta po me tu malo ese sa le sa oi ta won bu le na no va malo lo que ne ai o que ni sitio que é vale eso me tengo que no que no que caí de ahorita voy a esa fue tan puso quiere de no vos solo me le algo fue la fali potete ni tayo po nuyo o sa ti tayo quiero más que la quiero yo que ni coi fa como no faz caro caia e vou mais coisa que ele falou no Sāmoa ya o ha pesi eu na cuia fa que era nada foi na fa di fuga si mo fa di fuga que foi pa foi mamá o todo foi eu o ka ko ha se mo ba on kai sa me de ko para ver ai con oro cuia me vai punga ver na tua ko mal pepe ai e pia de que ai asa le ya al tamala mana ya ele to fo ya tamala ko ye martaio sorry o ya pia ngai que pi mal pollo ide te puro lo maria ya que ho de fa kim mo ni sa ko puro lo maria ho mal pollo que ya wala ho mai ka ore solo ya va taila ya ore solo no con pensión toda te me mol pensión malo ya me ngo bala ko que yo lo tai ba ko sa de fa nga ko nang awate wa uma yo ngo de mo uma ko ai ne ya yo uma ko ti yo nga yo nga pe mai nga Vatu ya volta to pese le to sultasi minuto de tale le tu las fulu to tu si fong le moa famen wi atu ne ya so le to do fu fu mo la ya ya mol malu ta mol vanga le lo hat apa hat ya na inta tu falo lona lo be venal time nei ya pe fa pe tawi le mati munga samo taste sunga pi vale ota mal faltua ya lava ta pena ya ta maftanga wal fong ta mafalta tu tu e te lotas ele i fa se panga ta male ol falifu na umala nei al tamana wa fata ta yelo umala falifu ya ese almana ia foi umala falifu wow sa oli tama fa pe tau sumari la ta pe tau lan mu vo le tonua ya le wele se falau talo fal falau oi ya se ko manguia malo se fua sunga ide dia wa o ya oi no toina talo fal luo ya ma se ko manguia malo le ala usuringa kai au fo de lo fo de di alo ole we fala mai ngol monga pe wa we adu ngol monga no te munga ila lo mesa ya
Ai o le ke ngofo me nga mai o le ri ke ngofo. Well, pe nei po lua la no fota te la to ai nga pe o le Hat Valley ma Wellington nei o mata no lungo maunga ya le la fa tai ma lo la. Ai ore pale ari nga mai o le to ke mo fo ia. Le pe mai le di ngofo pe nga ka di ai au sola. Ya. Ma ke sola fu wai. Nge ke wai sola de monga solo angela au ngwa monga e ka ai. Ale ka ngare mu ka do me nga mai o le di ko ko. A la tele o fa tu Miriam ma ya ma lo le lua. Nga le sko nga. E malama ngele sko nga ia ru ka nga ia pe o vai kafe ku o ma ko fa le se ku loa. So. Wa lo vai ku o ma ko fa. Ya a makaronga solo ku ngore awala peila o ngore awala nga pa kai ko ai ke kele la o pa pika o ro kupu ya mako ngi ya pa ma mo mako ka o ku mako dia ai wa ku ngi ya pa ha se rua awala ke o soi o motorway maro ko so ku le nga i la lo silver stream me ka wa ku stocks vet wa poloka la le o so ku i stocks vet ya mau alo menga o makwa kiu pa solo a kole moto wei de wakwa ngai ro wa hati wa se upu yer ko fo i mai ngai apa ore mi pa sa ska vale de ku sa wei ka vale ngai ya mako ai fa kai de di ka nges fulo de uli o ko ki dia re wala le lalo i toxvet ya wa pa ye yo mako ko sa o mai mako ngai apa sa so ida kulangan nga ai re mako ia pikongu ngai o lo saunga re mu me o mai de lo ko de di ole so vai le na ta wo ta to ma sa ne ta to ma tu e mo la pe a lo wa ta u vai ngo ai ele ila ngona mai lo o to le po to ai lo ta ya ai lo er kai au ko wa ngoka e le o ya so ka ma fa e o ku langa pa pe ai ia wa ko yo de o vai aso yo ku a ku ngara ka ia ka ko ka tenga ai peila o le weekend le ngau mangi ia o ka moya po i po au o ka ke i ro ka lang ka ia o la skoma ia o ngo ia ngar pa wan me o fa kai de ia mo ni le ia kai de di o e puia inga apa ia ni so pi ko ngu ka ko lau mo ngi ia o le ma kia me o loko wala lai mama ko ngo foi le se va la vela o kupu o me siring ka wa de soi ku ka mai wa mai mo la o me ia o fale ma me ia de ngo lo sta po ki vi ma kia inga me e ye ka me ko ma wa ai ia ka ku ngari fa ngau ma ai nga i sa ngari muro la ko wola mo la ngar pa war me le sa ke le ka po ki o falawa mare e onga pai lo vai ngaki sorry mana ia wanga me nga pai lo vai e onga sa ki ia pa mangai modi nga o sa ka penga ngi ke u fa ku se ire ya o mako apa pe ai se me ku pure pau ai longo ma ya mako ya ngai me ai ka penga ngi ke u fa ku se ya le ngi me ku ye da ai nga mar panga na tonua tuti ana fa matua a inga wa tamaiti fa tai ma le fa so mo sila ma no fu tapen pena mo ya ar kulanga tingo ko karango ai ya mare uso mai lunga ya kapso ai ya ko wa nga mo ngi kai mi kamai sa oi si ko inga ya tak mai ya ma ke lunga nga kupungi me ya so ka ke de ya u ya ele i o ke fa kai mi le o ma ko au nga ku langa ma ku ma kasi ku ku wa o ke la lo de between a phone de ya ai ka nga ya o nga ka ma ku nga vai kai me ya ni ngai me o ni computer mangi me o ai o le wa le be yo le mu be la mare fa po ka na tonno wa fo ilanga ai me ma fa mo ya ula ya pe fong sa wo si so ya kapso pa ngal me ya ku fu em kas o ke de kai kai ku si se la un ai se me o ke ar
Pau wale meo ke sia I loa o wherengu. Wherengu le iei me le whaapelawe. O te upu so ka penga pau wale meo ke ka penga le iei ia le reia o ka penga ngai mea kau wha me whapea. O le lau ngai ngore upo reri. Le reia o ka penga re upo reri. Ia ngalua ka ngai le sau re ai ale ngapa ia. Moi la. Ya te me si di marengang pa ia fa ai inga I kapo. Moi nalo. Pa ia you so oka ia ingi ai au pape oka ai o kapo ngofo ka kom ka o fika mai. Ia le yo la pa inga mai ia ke leo. Ai ia pa moi. Ai. Ia ro ko fa moi ai ora ko ka wa kurunga ia lo alo kamala o ka whakaringa mainga o kouma. Pare malo tai ngamba. Ia to te mia le sa puru. E nga pe ko ninga ka penga re ai o da to para braga ko mai nai. Malo paso ya tai lava. Lo fa ke da mo ko ia manguia vo ia kiu ke mo fai volo ke ngai mo ko ngai vai ato a ko a me so ngai ya ya ma le so toi voia malo fa so mane ta no ne va ngai ya si le fiele tu no mo ta penanga lava ta to matua ya aftaina ya inga ye le o lava la to fa mala vai lu mo fale wala ilo atua ya tu sili kanso ya la halu sua vai ne mo moela inga le po ai le lola u tafia tu le vai ya mo in le me foi ne ya inga ye fenga le ngale le tato uma tu la pisi tono la pisi ya wa fola so la pisi e plastics me va pena yo no polo kai le wala vai mo in le eu ya le tau ta wala la au ye lu mar siri kanso ya ola afu so so ni la au melok sene mala vai tato ya ona le tan le se funu ya la va tu fa fianga le ya no fa so to le tato proclame al tal foi ya to le di pule ya lo la nga lu nai perf ya o le la tu la inga malanga ese yo no le tu langa va ingol company tamai fa nga lu fa le va lave le mana o yo o mela le site mele fa inga lu malo tau o te atu fa malo lo yo o este mi tamale le e alu tina holiday ya alu e fenga luenga alfa tu penga holiday e tina ya tamale le mo le de voyage o solo malo la tau al temi le nei fa sa fa for fefe temi ne o le fa matulanga e pe on fa do fa pe te afia se me foi le na te lo le tau na afia ya me na te o le la tata to Dava tu sunga bisa ya sera manuia la le ta fa tai la ma ta mai ya ta o ta tu va ai tu ale ta mo ta o ne wia pasa manuia la le ta ma for Eric ya ta te la ma ta mai ya na o to 2 minutos na ta le tu la se follow Ta alunga wala tele ai mo ta fa falua sa ta wa ti lo ta le lo ma e ya so na oi Sāmoa se ta to ame o le fa amua pali to ai la to ale a mai le tu la paleta la lele, ua
sa oloto wala no mau mai ele tua a ole tawa o ilato ia na sa ili malo tenei ua maua o Sāmoa se itato a me ole whaamua mua mali e toa e lauto fina lea ua mai lea tua e mua langa le sala le lei ua so o ai le lalo lani o le na Sāmoa lauta pua ina tusa o i le lani manu Sāmoa o le toa Sāmoa tasilo no uingoa a o teire tua ua toa tasilo e ile basara loa mai si lava o ta ano mawai loa ai o e Sāmoa ea ua ta sapi aine tau fupanea wa tau aloa Sāmoa se itato a me ole whaamua mua mali e toa e lauto fuma lea ua mai lea tua e mua lama le tala lele ua soko ai le lalo lani ole na Sāmoa lauta kua ina tusa o i le lani ole na Sāmoa lauta kua ina tusa o i le lani O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Savali, anga iloa, mahitawina, fatulia, au savavali ia pia, etalungalu, watumule au faafu, ietato savavali. Famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falau aina uma tato ora soifu manuia
Ia, talofa lava malo soifua whaftaitele lava I lo uto mafuta mai pēr ma whaafonga mai le tautua a le si ufonga o le laumua po le Sāmoa Capital Radio. Ia o le taimile ne o le tātou po kalaimara soifua malo loina ma o le so o le atala noi se vaenga tāua tele o le po le kalaime lava le nei. E se o le suenga le o le ngā au tele po le bowel screening. Ia tele a taimi tātou te whaalonga I fo ilunga o whaasalalaunga, ia malunga fo I upenga fsota inga, e tasine o ka nesa e pitu ta atele I tona New Zealand, be ta ia a whaapea vavena maua ia, e mawhailawan tong fitia be o na sauno I fo ile tele o nisi o ila tolo o mwhaiona a fio mai e tala noi nei ma ta upu. Ai fifia lava I whailoa to le walpoto whaasalalau, ia sui o le au nangal nei a New Zealand o le National Bowel Screening Program, whaamal malama tili, ia I tātou lea vaenga tāua tele. Ia tālofa lava malor soifua, and welcome to Sāmoa Capital Radio and our program. Malo for soifua Maria, malo so atau. Malo lava, e mo lava ma whawhiloa I whātalo whāta Savelina. Lene taia fau, e whapitua te whātalofa I awa ona le atua. Tina matuma matutua, e watu lava I whanau. Malo le soifua maua, ma le langi mama. Ia whawhatai o moa savano matangi mwhia o mawhai e fwoi ona o mai e fwoi te whasoa I lunga le nea la leo. Awa lava le soifua malo lo mo tātou tangata Pasifika, ia whawhatai. Good morning, Grace. Malo. Ia, atonu e le fōfu il whaanonga tangata po kalame a Maria. Ia, tonu lava I tāua vahenga o le alua talanoa I le nei tae au. Ia, Grace, would you kindly introduce yourself again to our listeners? Tolofa lava. My name is Grace and I work with Maria doing the bowel screening across Wellington, Cape Coast, Hutt Valley. Kia ora. Ia, na, I o le sunga ia Grace na o tō whaafonga mai ai o le tōlua ma le sunga ia Maria e liko I le onanga lea o le suenga lea po whaata fo I o le ngā au tele se I tū lou lava. Ia pe ona iei tono Wellington, ia oni si vaenga le a whaamalama a tili e le sunga ia Maria, ia wa o ia lea e lava fo ilon sila fia la topo kalame, ia maolo o sila fia fo ile tu langa o le, e lana ia wha Sāmoa, ni mana ia tato a mata in tala fia can you share a real life success story from the bowel screening, Maria and Grace? Ia whawhatai, Grace wala. Yeah, so we, as a part of like the job that we do, we just go out and educate our communities, educate our people on bowel screening, hopefully make it not so scary. And one success story we have is we did a round of health promotion at the bus driver sites, so with Transurban, because a lot of our bus drivers are Māori and Pacific people and they're within the age group generally. And we spoke to one of the bus drivers and then we heard a few months later that he went home and did his test because he had it sitting at home and he hadn't done it. So he went home and did his test and then about a fortnight later he would have received his results and they were positive. So that means that when he provided his bowel screening sample, there was blood detected and that blood brings about a positive test and it can mean that something is not normal or there's something abnormal going on, and then that positive test indicates that you need to go for further investigation, and that is usually a colonoscopy. And so he went for his colonoscopy within the 6-week turnaround, and they actually removed all of the polyps. So all the polyps are the growths that like can grow within your colon and the lower end of your colon, and sometimes those polyps can turn into cancer. And then so he went for his colonoscopy and they removed those polyps before they actually turned cancerous. So that means that he's safe for a few years, you know, and it was really lucky that he went home and did his test. He went for the further investigation and had it all removed before it could turn into anything else. So we consider that a success story, you know, helping people understand how bowel screening works and that it can save your life, and in his case it definitely did. Added a lot of years to his life, I imagine. So yeah, so that was one success story that we like to share, and
hopefully other people listen to that and they think, oh, okay, maybe I'll take my chance and do my test as well. Yeah. That's good. Oh, wow. That's such a powerful story. Thank you for sharing that. Mana ia le Maria pea toi whaamtaratala fo'i a wale whafonga anga le ale mamalu seo tātou atunu. Whaftai Savelina, o ese o nanga lea ma te whaia, ma te o atu I whalewhainga luenga, o lena mao o ile transurban around I tonu Wellington, I mao atu asiasi ile vaenga lea Pahat, o Taita, o inai Geo Burney, male au nanga bus drivers le inei Porirua na ma watu ai ma watu le au nanga le ia ma fama lama I ave pasi ia le pul le ta o tele pul kalame ia o le eti lao o tama ia ai wa le vana la watu lana tosi ia man tu ai le fale le fata nuina le fainga la nsuenga ia ai wa mawa whamatalanga le pulkalame ia aluloa e whailanga langa test ma lafolo I le meli ia e mawa mai le result ia e positive ia alona winga lawa iele le toto wa filonga langa whea mamautu lawa I le ngangana ia ma whatonu loa me le foma e ole la alu e whailana colonoscopy o le whaata le whatau nui I te tonu le whale mai ia maua mai lawa yei se la popo lipe ia lawa wai le colon po le tau fale ia na mawhailo na ava ese po lipe nei ia ai lei o isi o vaenga kasi po lipe nei te tupitano le colon ia mawhaina mafua mai yei le tupu le kanesa so o se tala fiafiale I le tama ia o se tala fua ia whama lusi so I tangata ia le tā ua o le whainga le nei suenga kasi o isi a tātou te mafuafawa ia le aise mea e whapulengi ai la o te malolo o te ola malolo ina ia ai o this is ele tātou loa what's going on inside our body unless e whaiele le susuenga lea so ole se tala fia ma se tala ia e ma te susuane tua ia ina ia whama losi pea tātou tangata Pasifika ia whaonga nei avanoa ia whawhitai lava Savelina Ia, e moni lei ai o fu ina ia tā wale watulo le tusi ia whaongalo ma e maula wanoa e meisio nei atu no tātou te iai ma nei a tele o le tele o pokalame ia e tatifi whanongolongo fa e ni tala whaapea po le ase suinga mai e o nei au nanga tau teo whaatino wai pe o tala nei so sani leisi tangata e mawhai ona una ia fo ia malwe e whaatino ia le suenga ia po isi fo I au nanga lava soi fo maloloina. It really shows how life-changing early detection can be. Grace, whaftai lava. Ia mole manea lan tātou fo I toi whaataua po lea fo I le whaingor suenga le amtanga le I o atu isi vaenga Maria. Because many people may have heard of bowel screening, but not everyone fully understands what it involves. So. Can you explain what bowel screening is and why it's so important for our listeners? Whawhatai Savelina, ia o le taimi nei, o lea ua tū mai lalo, tausanga lea e whai eise suenga o le kānesa le tau whale, koes o lea na maua o mai le si vai taimi, e whai lo atu o leo no se fulu le whitas fufa tausanga e amai tai le free screening ai o le taimi nei ia ua o le 5 valu tausanga 5 iwa ia I le fitas fulufa so ua amatana tu mai le malo I tausanga ia na vave ia vave ai le screen o tangata I te tonu New Zealand te whai loa te whai o le pula kalame nei e le ai se tongi ia e awanoa mo tangata mo tina matama wa atole 5 valu I le fitu fufata sanga ia o le pula kalame nei ia o le
angai o le susuenga ina ia vave I loa a unga po symptoms o le kānesa o le taufale o le test po le whatinonga o le susuenga e whaia anga o le whale whaia ilo maota e le loa atua e se isi po le o whaila susuenga e lafu atua le tusi lo maota e lai tutonu le test kit le vaenga lea e whataunua I le susuenga e le manaomia foi se appointment ia la ele tamai fangu lea e lafu atu le tutonu le teutus ia o le tamai fangu na e whaunga e collect ai sample o la whiau mamatu loa ia o ina e whai angai le susuenga ia o le test e whai po ye se toto blood o filongi e te tono la whiau mamau ia o le vaenga na e ta umayai la wa ye ni whapopolenga ia te tawaina na e te refer ile fale mai ia e whai I si susuenga whatetenga le colonoscopy le na ta ue e Grace ia e loa ai po a tūlanga lai tonu o le colon po le tau whale ia au mai le suenga e positive ia alona winga la whai le colonoscopy ia a maua ni po lipe te tonu ia a tonu o le time foina e vavena remove be of that before they turn into something else. So ole susuanga fai tai lua tausanga every 2 years e lafo toi e au nanga nei le tusilo ma ota ia ma fai lau test ia lafo le New Zealand Post pole awa nui lab o le isi va enga lea e mawhaina lafo I nai lau tusi pia e le manao e tuitano o le New Zealand Post e mawhaina na pia whai I lau whanao po se isi lava e mawhaina ona job inga lau test o le time frame for you e ta ua tele le time frame e whai ila suenga o le advice po le ina ia whatau lo swinga maybe at the beginning of the week, pia whainga whai lea so ngafua, ia pe lafo ile mele ile aso lua, o even pia whai lea ile aso sa, e ma whaiana lafo ile Monday, ile mea ta ua, ina ia tau nule tusi le test, ile lab, cause le lab lea e whai ese swinga ne, la iau ki lani, cause, o isi whaenga foi, very important for our tangata Pacifica e malamana, because sometimes the test comes back spoiled, o lona winga e le whatanu wina, se suasu enga ile lab, because e la ye whamatalanga e misi, maybe be late whapipia sticker on the tube, la ile yellow sticker, la ile tusi na lafu atu, be le whamaumaua le ata tonu lea na whaia le suenga, when you did the test. So o nei whamaumaunga, ia e toi lafu mai ia, it's a spoiled test, it's a tauna to a whai, O e se whaalili unga pe o whaatunu, whaatata inga Sāmoa, e se whaalili unga wha Sāmoa watoile, pe a wha pe o se Sāmoa le ave i le so enga lea. Ia, whawhitai Savelina, o le tāua tele a lau fesili, because o se whaenga nei na o race inga i se whātala talanoanga male, pe ma whaia na lafo, a whaia se ai Pacific Island, for Sāmoa, toke la pe ma whaina lafo whamoa maunga ia, o le talina maua, because it's a national program, everything will get sent from the same place, so every whamamaunga, e deliver ile ngangana Pilitania, unless o mātou nei e Ngalulue district, e mawhaina lafo ina to, pea mana o mia, because o isi vaenga o whamatalanga lai maua ile website, o se tūlanga tā ua tele, because just a little explanation of my what I do. Our
vili atu matala noa se tangata Pasifika ai ole ngangana, you know, they preferred a Samoan, you know, whataltala noa. Ia o te whawa noa se taimi o te alwai asiasi ile ainga. Ia na nofo I lala ma whamala malama le pulakalame, you know, it takes a lot of time, but ile aunga ia ile malama lama o tangata Pasifika ile you know about the program. But you know we wish we had more Graces and Maria to do this kind of work, because you know there's a lot of us and only the two of us here. Fai va in stupe e patele o to yanga luel vainga. O mana ia o ye se suinga o le foi numero tato tangata o atu e fai se suinga. What are the stats? Savelina le time nei you know o se tala, it's a positive story too, you know, for us since we started our role, you know, na matangia amatalia na mga luele nei au nanga la wa ye ale suinga o le numera o tangata e participate be whatau no ina lato susuenga, because the last time we checked it was Tolutuluiva Pasenio le Pacifica nei I le district of Wellington. O le time nei is it sitting on 41, 42? Yeah. So se vaenga ta uma, you know, that you know makes us feel good, you know, and makes us feel proud of our people too, because you know, olea you know, the more they understand, you know, o le telefoi nā tangata I e whatau nu ina lato so swenga. Whaftai Savelina. Malo, le e tā ua fo ila le vaenga lea, ona e tau fo ona tato ngalo whatasi po le ase me mwhaina e tau te whina ngalo mo mātou tangata lau tele mwhaina so soni atuai ina nā ngalo e ngā tele o loo tau ngalo lua iai. E me se fo this change is quite significant le from the Leonos fuluanga ilalo ile limas fulvalu, and especially for those approaching their late 50s. For those who haven't done it before, tangateli ifeide suenga atono fifo the idea of screening can feel a bit uncertain. Molato. E saule le Savelina, because ole tamine wa matalia ina ma you know, fiso ta ia tui tangata ia wa agent tangata ia wa to limas fulu ifa tausanga o lea mate either a phone call or a text. Yeah, e watuai whamatalanga. Yeah, o oile wa eligible for your free screening po wa aulia wa mawhainga whai le tuswenga o le tau whale o lea whaila e tu atu le website tangata ia, you know, ele malama you know, e mawhaina lato visit le website mo nisi whamtalanga ngai le pulu kalame just a story from myself na o vili atu le sitama na text atu, I didn't ring, sorry, apology. na text na said atu le text le tama. Yeah, I really fai mai, you know, needs more information, but and he had some questions which is really good, like, you know, and I was able to explain o tamawhaia ta ita e wha Sāmoa. Avatie wha matalanga wha Sāmoa. Yeah, at the end, malama le tama, so he was looking forward. O lea la lafo atu langa tusi. Yeah, ma wha matala iai pe a whai nisi, you know, mana o mia se isif te soni, ia wha so tai mai lo tangata nei. I'm happy, you know, to whiwhetele e so soni. So, yes, please, you know, there will be a text that we will be sent to your phone. You know, it's from us. You know, it's just an acknowledgement that you're aging into the program, and you know, it will send you some information to access if you're not really sure about the program.
Malo whaftai se i tāsi na pense whai stato malo longa pupu ia ntoi whawawele tatu kalame tanuanga maloa whaftai atu o lua. Thank you. Ia lo e whaafonga mai pia le tātou pol kalame o le si ufonga la mua pia no tau whaafonga mai le sunga i a Maria Eneliko whaapia fo le sunga i a Grace Hemara Tierden le olo mātou talatala no atu le nei tae au ia i sel tā ual vaenga lea olo o whaamatala mai se lavo su enga mo le ngā au tele po le su enga fo le tau whale se i tulau ia o vaenga o lo omwhaina fsosoani e le soifua maloloina o tātou tangata o tātou iai i le nei atunu. Ia o nisi vaenga a tonu
be o barriers po o vaenga fo'i because while screening is available, we know not everyone takes part, Grace. So what could be some examples of the barriers or common reasons people don't complete their bowel screening? Oh, yeah, I think one of the biggest reasons is just the education part, like not understanding what bowel screening is. And I guess you're just sent like a letter in the mail and expected to open that up and completely understand what it's trying to tell you. And especially with the job that we do, we find that people, they're not really going to pay attention to that letter that comes in the mail. So we do our best to be out in the community and provide that education. And Maria does a great job, talking to our Samoan whānau, like in Samoan or the Tokelauan community as well. So going out there and giving people that education is one way we try to break down those barriers. And I guess, language is another one, because when you receive that letter, it's all in English. There are small parts of it that tell you that you can get help in different languages. So there's about 7 or 8 languages on the back of the pamphlet that tell you can ring this number and they can speak to you in whichever language you'd prefer. So language is another barrier. And then also not having access to like a New Zealand post box. So like not knowing where those are, and sometimes they're not cleared properly even if you do drop yours off. So that's a big one too, especially for our whānau who have like night shift work, or they work kind of odd hours. So that's another barrier, being able to actually complete it and then go on to put it away, because sometimes you have to go out of your own way to put that in the mail or drop it off at the lab. So those are a few of the barriers that we come across. Or people living alone, not so much like help from their whānau. So if you're living by yourself, it's a bit hard to kind of prioritise something like screening. So those are a few of the barriers, and we do our best to try and offer help and offer advice and education in those kinds of circumstances. Ai mawhai alan tau asiasi whale o ainga ia Maria. Pea nei tanga tēnu fto tasi pea na Sāmoa Grace. Whawhatai Savelina, e mawhai pea whai e whatanuina se poina a mawa se whatatala noanga se taimi o te awanua ai, pe awanua ai foile, e te māpo le tinale ai whia maoli fisasani ia, e mawhai ana o atu e asiasi tonu o lea inga, o se, one of the success story that I have, like, i se tina e le Manao mia tele se malamana manga I le ngana Sāmoa ia na tuale tami ma te wheloa ai ia na wala tuai asiasi lana maota ia mana nofo I lalo whamatala ia le whatinonga o le test. At the end she completed her test nga sent langa ia ngau alwe e pick up langa test. This is out of my own alofa, for our people. Ya na wala tuai piki mai langa test. Ma wala tuai drop off le New Zealand Post. Ma mai le result. It was normal, but at least lana whatau no langa suenga. So yes, e mawhai ana. Malo, pea whatau no ia. O le isi fesile Maria po le mo tangata fo e o le wale su e o tau po ai tangata I tutono le system ato whawhento I lor tangata le wa o le o tau iai pe o le tangata fo ile o le iai a le tau te whiwa sa ili. Ia whawhatai Savelina, o se isi barrier te lele mate that we find in this service people e wa pinga o asiasi overseas ele toi foi mai we don't know any. Maybe the only way that we can find out is really immigration to get this information, but o inga ia
they went kawhaui overseas. Maybe some of the relatives, because, e tu iei lato telefoni, e whafsota iei ia o ina, e maua mai ei whamaumaunga, po whela wa iei le tangata lea. Ia o isi lawa e le toio mai New Zealand. So it's really important ta ua tele ina matoiloa nei whamaumaunga, because it helps our data as well. Because we need to remove those people from the data. For the right information, o le isi tu foi o te whama lulu atu, because o isi tangata ia ma te whawhisotai. Te vili atu ai pina alu le tangata overseas e te whao ia ma umai ale soifua e le tu, e le maua nei whamatalanga. We didn't know ma te leiloa e leiloa foi le system, unless wa yese fisto ta inga malea inga na mau mai ia whamauanga whamatalanga. But I have come across some of those cases, Grace, myself, like someone went overseas and passed away, and the system didn't get updated, or those, it's made me emotional, because wa whalungo atu lawa, so it's really o tele ya inga ne ina ya update lako GP sa tawaile GP that this person, because sometimes the New Zealand system won't know, the immigration could be another department in whainga I loaingi whamatalanga, unless the information get passed on. But e watu whaiase tua lalo na ia inga ia na whawhasota ia tua, just because we didn't know, those informations, and people get upset. For us, matu te wiwi atu ia. E whama lalo atu ma. E mani le vaenga le Maria, lona winga ole tau te mana na o ia mātou po tangata a i e mwhaen whafonga mai, e wheso o tai ia whapeo so tai la o fo mai pe whapesi solo o tono lo ainga le o malanga i te ua wa maliu whatete inga malanga Sāmoa, maliu Sāmoa. Lona winga e tauna o longoina pea le fo mai le fo mai ale lo ainga le alu e malo tangata lo ainga le. Saole le ta o tele nei whamtalanga ale ai even the work and income support, those people will receive those information that helps to update, updates the system, even le fo mai le fale mai. Because sometimes these systems talk to each other. I might say whamaunga whape. Malo, whawhatai. Ia oani si vaenga e fia whailoa ria nei taina? Whawhatai la Savelina, o le isi vaenga lea e o se tua lalo te lawa ma because o isi time e ta vili atu tangata fa mai o le loa le kids pe le maua le tusi o lea e mawhai nga request we make the request in the National Centre e toi lafo ina tuai sau tusi a whai o lafo ina atu le tusi ele fata ele fai ele tes toi vili atu le si time fa o le lafo ina tusi toi lafo le tusi some of them my time le fata ina because we keep our records we keep a record of those people that that we request the kit for but it's okay because sometimes le tangata lava le to make those decisions ai pawale ma au nanga le fai o le whamanatu ma watu whamatalanga nofo sa oni ma nofo mataala I le tāua I le tāua tele o le nei au auna, but it's good especially those that it's really their health is a priority
those people that are proactive about their health. If you're all they wanted to live a healthy life. Sa o le lei malo ia mo le au whaafonga fo i le nai e tau whaafonga mai le tawana watu ia po le ai oi fo ia le sunga ia Maria tau tua nā mā tātou wainga nei o a mau lor su enga mantua le wa saunu nei ia Maria ma Grace o lo tu mai lalo tau sanga i le 5 valu mai le ono se fulu e anga va a ye faile su enga lona winga ia a mau alo le tusi ia tatau lona fa o ngane ia vanua tu sa le ono se fulu o le 5 valu tau sanga mo tama itai mali tangata uma a ia le leva ai ia mo le fa fonga na e ta ua telele na e te lele suinga le o fai nei le tu uma ilalo le 5 se fulu valu tau sanga a matai ona anga va ai fai nei su enga ia mantua fo e free e lista ele ai se tatongi ia mo nisi vaenga muli Maria Savelina whawhitai atonu o se mau whasolia ile nei tai au ma o te tali tonu o le amawhai o na malamalama o tātou tangata i whamatalanga ma talatanoanga o le nei pulakalame o le tualaloa ia tātou tamawhai e whaonga nei au nanga ia o maua na o ni au na whatau waa ia o se upu fwoi ma se whamatalanga o le talawhenga i lau whafonga ia e te sai ma le whaso le ne tai au ia tau ala lofa ma whamanga lofa ia lofa le tuat ia whai se sueng ia lofa le tuat ma peli ola ma le malosi awa ma futanga ma inga ia whapena foi tātou whanau. Ai mau te whamanu ia atu le e seta i tangata tātou a inga Sāmoa, ai masi tangata Pasifika. Ia maua se e seta manuia, ma se e seta taonga le mu. Ia mau pe tātou whamanu ianga i le tuetu manu malo, tātou a liwha. Ola ai whawhitai te lava Savelina, ma le awa le Sāmoa Capital Radio, ma le awanoa, matanga fie, because o nei awanoa it's like, it's a pearl for us, you know, because o nei o nanga ma whai ai fui ina tuai. Ia whamatalanga, ma about our ngā luenga ia mātou te whaia, mo tātou tangata ai. Malo whawhitai Sāmoa. Malo whawhitai. Grace, any final words? Because some people might think they don't need screening if they feel fine, but the story that you explained, the success story about the driver that you explained this morning, it really highlights how early detection, through screening can save lives. So what are your final words? Any message for our listeners? I think because that story it perfectly highlights like why you should do your test. Like you think I feel fine, like I don't have sore tummies or anything like that, but that's what the test is for, right? It's to it is for people when they're well. We want people to do it when they feel like normal, not to wait until you feel any pain or where you notice something is going funny. Like, the test, it shows you that sometimes things can be happening and you'll never know, So I think that success story kind of shows you how, the more I do this test, the more likely something will be found if something odd is going on. So I think, being like, but I feel well, but I'll still do the test. I think that's a good way to think about doing bowel screening is, I feel okay, but I'll still do the test. And I think that's one thing we try to tell people, like not to wait until you feel sick or you feel any pain, not to hold that off, especially because it's not normal, especially if it's not normal for you to feel that. So we like to just tell people, it's not too scary. It's only a little bit funny for a few minutes, but then after that, it will be okay. So thank you. And you're doing it at home.
Yeah, yes, you're doing it at home, you know, in your own bathroom. Malo fa. Ia moni le ia e sele ta wal vaenga le mana ia tele tala le sa fam tala sunga ya Christmas Maria lam tanga ia si ampasile na te fai so enga mama wa ia o se tala fifia le pe o tala fa pe fai na una ina ta to ol fa tali le time muli se longa fa longa to tinga ia to halolo le va il fo mai ia le pe na sa no ai Chris ia e sili ale fai o so enga tu sa lava pe te fa fonga pe te fa longa to le te manuia yeah, we appreciate you Chris and Maria for taking the time to share this crucial and useful information with us today. Yeah, I manuia fo ile seta e malvea Sasili Maria. Yeah, me se fo le to fenga wenga fa ingon neva yaso ai fa malusi au nai lo ainga ma wo fa siaki tau no lo le seti po me fa ngai fa yele suenga ia fai lo mala fo vavi tato fa ngane ia no ta wa male au maua tau sia pe lo tato wola malo loina ia manuia lava ngaluenga o toi ole nei foi tai au. Can we see and not to
Tanga ilo ingoa Olu malana Sāmoa Lei tu mai whangaloa A feel mai nei loa Se I e mai moe lo mai whangaloa E a feel ai ulu alo whainga Alala tai ai ma le to apa A tole whau ono ai Ngai lua ma le ma o pono ti Mana poe mua Awane ingalo ia pa a mua mua lo tātou atua Go, go, go O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Bye.
Wa kulo yo pa ia. Kuila mamangu. Ai mai se Sāmoa si. Sāmoa tu totas. O Sāmoa whainga. Sāmoa, yo Sāmoa, whainga.
Tato o ile atua e manu ia ine uma. Ma fok. Ole pespenga ya po le pese fale nganu ona fianga sale imoa ya ile fuwa America Sāmoa tau sanga elua afe se fulu male valu ya ole wa se martatu temi wa 5 minuti o te nei le tu la se fulu male tasi ya toi fa filo me toi fa talvatu le temi le tai au ile nga te tonu ainga tonu nga luenga tonu le ofisa na tinga lu mai ai tonu le falling o le falling o si oloa e po lunga o le taavale po tonu taavale na te fainga luenga le temi o le tai au ya tu langa o yai le malulu matimunga ma le lolo wa le tau mai se lava le tatou ai nei po le pitonu nei o po le dua mai se Wellington a to le tu malo Wellington ya pe ona yai le tu langa o yai le tau mai lava ile aso ya ile sa so ngafua ya o mai nei ya tu langa lava na lo yai le tau ya o lo fa malusia fo ia la patainga ya ile feo ile tenu ilunga awala ya mai se ya manga ala ya ma awala ya ono tatafe ai ni vai ya matala la tatou te mifa pe nei le lolo wale tau ya malitimunga ya ma vai po ato le la vale ya wa ato inga tau nei ya ele tau ona fatama laita tau le vai ngo tatu vale ya tau la ona se lau pasene le ato vale ya fu le tulanga le lolo wale tau ni taimi ya ai manato lo manuia fo ia nai whanau o lo malolo mai a onga le nei aso mai se lava e te tono Wellington tele a onga ia o tau fia mta puni le taimini nei ia ono tūlanga o lo ia le tau ia i mātou ia a saonga le mūna mai ia na ana wha manatu pēr o le
vaenga mua lava na ia o lo avatu ai le whaamanatu ma le tau longo ia le tātou ofisa nei ma le tau tua le si fonga lau mua ia i le tātou a tinu uwhenga salwai ia i tūlanga o lo ia i le tau ia mo i la tau lo a tāpena malanga ia a wawhai ngā malanga i waalele ia siakil malai waalele pe siakil company waalele na sa tongi elo pasese ia po whatau ni na pea whai ngā malanga o le nei aso ma le nei tai au ia ma tau foi ona vave yo ia vave foi ona tāpena whai ngā malanga ia ae le tātou a tinu lava ia o lo mafuta mai ia so se vai panol lau langi ia ma so se atunu lau langi o lo tau mai mua mai ai lungo le Facebook ma le YouTube pa le si fonga lau mua ia e whatalo whatunu nei taimi le tai au e manatu o lo manuia foi o tau ni nā atunu o lo tau au mawai sa e ngā manuia ia le tau singa o ainga ia e meise foi ia o le tūlanga ro ia ngā luenga o lo tau ngā lurue ai ia i nā atunu o le langi ia o le si fonga neo lau mui Wellingtone wa 2 minuta te ene le tūlai si fumalatasi whaafia fianga o pepesenga o musika si ufifiloi ia e tu nā tunu nei taimi se i pa ia le tūlai si fumalelua ia awala fo le fenga i tātou i ngā luenga o le nei aso ia meise tono ainga nei tātou matua tausi nei mātua ia meise tono mauta ngase ia ma tono mauta tangata mātua ma i la tolo ngā lulue ai ia i nei taimi o le tai au le saonga le mui lunga le wala ia tau tua nā ma tātou tau lava ma o toi ngā aso timu whape nei ma le lolo wā ia ma le vai atu i le aua mai ia tau ona le leimo ria lau tāwale ia mai se lava pe o le taimi matua timunga pe ona ia nei taimi ia o lo timunga lava mātou Wellingtone ma lolo wale tau tafe fo i vai ia inisio vaenga ia ai whamanatu pere saonga le mui lunga le wala whatarawatu sunga Paulasi Piriati ia lo mafuta mai nai Amerika Sāmoa ino uli ia lo timunga fo i la tau taimi nei ia mani lava nei tai au ia mga luenga lo whenga iei whaaftai tere lava ia le mafuta mai apisai esera ia manuia fo nei tai au lunga la leo le tasi ona tesi ma le tasi whamo ia whatalo whatu ia ila tau lo whalongolongo mai nei taimi o le tātou poklame o le Facebook ma le tātou YouTube ia moni atu le whamalo ma le alo tanga i whaasol tātou Facebook ia tātou mafuta i tātou poklame o i le aso ma le aso ia masa subscribe bane le tātou Facebook na mo la tau ele i subscribe ia tātou mafuta i le tautua le sifonga lau mua patalo whailunga o tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz ia mo i la tau lo whalongolong mai ai i ngā luenga ni taimi o le tai au iwa minute o te e nei le tūlai sifulu ia o la tau o tau nu mai a wawhai ngā malanga i Sāmoa ma lo lava le malanga manuia ia whaile i puti ma whaise tala le malanga Oh
aftai fa tasi le lopa malanga le nei o le tua. Mai kalma sa. Bye.
Ya na se kia Sāmoa Capital Radio po le si fonga la mo Wellington fatala tu fatua vesi Maria ali lu tu lolo ya lo ngalu ya tu fale o le tulanga na lo ye le to tele tangata ya me se a Wellington le ya me se la to lo ngalu yo tele lava le meta watu ya o le ngalu ya tu fale ya o lo tulanga pe ona ya le lo wal tau ya ma nga fo ye pe ona ya fale fai ngaluenga ya ma lo lava ngalu ya talo sia pe on talo no atu na nei atal taia talo sia le fa le lave ya tamiti ya tasime ele le ya tamiti vo ele o matua ya au la iti la wale le tai lima tai yono tai tolu ya talo sia ole le ya ngalu nga siva nga le ngalu atu fale e no pisa tamiti ya wa pisa tamiti ele le fo ia le fainga luenga tu si vaenga le fainga luenga tu fale ia talo sia ele o afaina i fo i mana ita mai tile ia ile pisa ile taimio na fa ia nga luenga ia mana ia local le potu fa ia nga luenga tonu ia ai tu ta mai te fa ta fa i lu mo le TV ia se vanga na u fa lo tu pa tu mo TV la lo ia ona o mea ta mai ti tu langa ona ia fo i na ita mai ti ia te fa peta to o le ula vale to mai tia ai o nisi ava nga o to mai ta wina mai te ro poklame mesto poklame ya tina mata mai tai ya le ina o tina mata mai tai ya uta o ina mai fo i mo tai loa ya tulanga e pe ona ia ia le to inga ta mai tile ile tasi lua tolu tau sanga ya talo sia la ele o fia ila nga luenga na te fenga nga tu fale ya ile pisa ona ta mati wale fo ye misa onga ia le tapuni le taimi nei te le onga Wellington lo tapunia no winga le telo nei fa naula wa malo lo le fale le taimi nei ya misa fo ya onga fataitai ya ile nei taimi ya auti loa ona e le nai le se me o tupu fale la vena ta mati la nga luenga na fa ya tu fale ya pe ya a fa ya sa fa ni koko le sa na leila ya mo le ta maiti ya le se mera wa ya la na pisa sta maiti fi ai yo ya u te lo e na wa si le fia uma po fo ina no for fale ya fa se koko le sa ko pai o koko le sa ya mar ko pai ya nga to inga ta mi fa pe nei o le ti mo mo le malulu yo ai fa te le ala wa e fulele un tata fo tanga te tu nga to fa le me ai o le uri a fiafi man ai te le la ko le sa mar ko pai ya tu amana ya lu ya mana ni le fiafi na ni le tina ile ko pai na fa por ko le sa yo to nga so timu fo i malu lu mo lo wale tau mo le ma tu lang pa pena ya ile tau na to e mama fanta moftanga le fiafi fa mama to moftanga le fiafi pia ti munga malulu ma sa vili ma tangi ya o nei fa manatu ni temi ya ai puria o kuka o ya na te sifi kuka ya o fo ina te to fo ina kuka o fo ina te fa so ina kuka vai malo le kuka le temi le tai au te pena fo ya wata moftanga le uri anem to taisi ya ma vai po ya ina la to appointment e o le vai fo mai nei aso taua ona fa tau nu ina ma o ave ia mama na tuane ma yane ia nai ma tu o taimi o tono fale mai ma fo mai o ma se fo nei taimi ma susule wal ai fa mana tu mota tau ia au te lo ele o fa tamala lava ia le vai ngona yo tatu ma tu tausi ia ila tu o na familia vai nga taua ma lo fo ile on sai ele fa ngofia fo inga luenga lo fenga i mautou ia wale vai ngona yo tatu ma tu tausi ma tua pa malo ia ila tu lo nga lui tono fa lo tanga ma tu nei taimi ia mina tu to tele ia o tatu pa anga mai la tu e fa longo mai ia mata fa tasi mai ali TV ino foanga na ia nei matu tausi ia fa talo fa tu nei taimi o le wa luas ful 2 minutos o te nei le tu la se forma le tasi ia tars ful lua o le fa pongo o tatu telefon ia le tu na tatu telefon ia tatu tala mai Sāmoa ia le la fa pe fa fia fa pese fa ma ni nei taimi mata la nga luenga ia i ni taimi o le taiao ia wa o kilani lava ia pe ona mai tawat ia na langi le ia ila to ma to lava ia Wellington e le sa ofia se fai vai le so o le tulanga sa o le na
I le sa ofia se fai vai le so ia po ala va tulanga e ono e fai le sami ia Yang mali tia ma o ma
pupea ia suuma Piusia te whaasono Ini ai si taunu ula Sāmoa i mana tua oi i taimi uma Sāmoa lalu langi iang ai lau fua
Toe sifuru tolu minuti on tali o sifuru lua toe whatalo whātu tata o whafunga le nei waenga o le tae au whatimutimu sa vili ia malose fo imatangi ma palasi timu ngai nisi o vaenga o New Zealand nei tata o la vai Wellington ia le watau toa mai nei porua ia tūlanga i le tau ai toe whatalo whātu le anto mafuta mai ia masungai ia o ia tu foi matasi le tae au ia le fua sui mali no foa fa au le tau tua le si ufonga la mua alo fatele atu mo to umalava lo mafuta mai ia tau to anali saunga le munu la tele o le masi se ele awala o le whaafifianga mai i le awhai pese katoliko sa foto ma le pese lea awa mua i finao. Oh
le whawhiwhianga na mai a iopu ma laumata ia el pesel na suinga o matangi. Pesel na momo atu ia ole pesel na ava muai finao mai le awhai pese katoliko i sa fotu. Toi whatalo whatu tata o whaafonga le watoi tasil minute tailo le sifurulua au inatu le ia tatu talafou. Mai atu i tala la tamai o le tau ia o te lo whailena longo pueli ia tu foil tata o whainga ringa ni tae au atua. Ia le wai i tato i Wellington i le moli lanu moli ia wale sa lanu mumu ia le walanu moli ia po le heavy rain warning lanu moli. O le wawa ia toi i iwa i tu la mai o le iwa ana le la tae au se iho atu i le ono i le awhiawhia nā nei le olo e ila pata inga lanu moli lea mo timunga mamafa. Whapena fo i matangi malolosi se ia pa ia le tu la iwa le awhiawhia nā nei. O talalata mai o le tau te lo la longo pueli fui tato atunu se ia pa ia la vali tu la e lua e whaamahe ai le tato tautua. Ai usi mai le whaafonga ia tato talafou mai Sāmoa tāpena e tā Salem Sam ma talafou ini usila nei ia peon tāpena ina e le awhionga ia lawano ati i lawa. Whatalo whātu i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. Ua whailo mai e whare tupe umai de tonu o New Zealand, o lo nofo sa uni i la tau e whesoa soniatu i te ngata ua whea ngai ma whaafi tauli, ona o le tau ma tau le swa uma le penisini le nei taimi, peitai e le o iaise wha amoe moe e tatala ia le avanoa moni wha aune ngā tupe e le aini tului, e pei ona whaia ai e whare tupe i le tonu o au se tā lia i le teimi nei. O le asang fuan nafi le asa whairo ma iai i le Societe o whare tupe a Australia, le Australian Banking Association, e langorango ina e whare tupe uma o au se tā lia, le whaia leo ni ai tā lafu po ni whaaune ngā tupe e le aini tului, i lalo o le whaaputu ngā tupe whaingo ina o le National Reconstruction Fund e tasi le piliona tā la. O ia ai tā lafu e le aini tului, o le a whaamatu ina atu i business a fia ini vaenga tā ua o le ati na ai o le tunu o, ai maise o lona tau mao a inga, ma e ma whai o no o i le 5 miliona tā la, le a whai o se ai tā lafu e whai ai e le ai sona tului. Tā ua e le whaatonu o le Asosio Whare Tupe a Australia ia Simon Birmingham, e malamalama le lei Whare Tupe i whaafi tāuli marui tāu, ua whea ngai mo le tele o pisnisi i le teiminei, ona o le taunga tāo le swau, atoa mo le whela o inga o loa whaale wā o mā lo. E le ngata i pisnisi, ai o loo whautua ina fo i te ngata o loo whea ngai mo ni whaafi tāuli, ona o le taunga tāo le swau mo le pensini, e whaafeso ta ia lātou Whare Tupe matala no iai, i le whainga o ni ai tā lafu e le aini turui, mai le nei whaaputu ngā tupe ale malo au se tā lia. E le o fia le li pāle mia ia tui sinave mauru mutotua Christopher Larkson i ni saunoanga mai le sui te tai o le pātia le New Zealand First o Shane Jones e winga lea i se tsunami o le tau mawha i ni tia hoi le nei e ta ua o le pada chicken o le a o mai i New Zealand ona o le whea ngainga sa o loto tau he whaatau inga i le vāo mālo e lua. Whaaria e le pāle mia whapea e le whesoasoani ia i tu a inga o saunoanga i le whaamoe moe o le whainga mālo so whaatasi e whaamautu ia se whea ngainga sa o loto tau he whaatau inga i le vā o New Zealand ma le atunu tele o initia. Pei ona sila fia o uma ona fola ma whala o i tele mai e le pātia le New Zealand First lo la tau te i le whaia o se whenga inga sa o loto o tau whewhatau inga i le vā o New Zealand ma initia i le teimi nei. O lona winga lai mo o mia le pātia le National ia le lango atu i ai o le pātia le Labour ina ia mawhai ai o Natalia ma pāsia ia le nei whenga inga e le pālemene. O se ata video sa whaasala lawina ai se saunoanga le sui te tai le New Zealand First ia Shane Jones sa ia ta'u ai
e le langalango ina i le lātou pāti le whengai ngai pei ona whātula i mai le teimi nei, ona e iai wha le tonu o lo o mai tau ina e mai se lamai le tūtau whe malanga inga le immigration. Ai le ngate lea o le a pa ua i fo i lalo ma le fua o te tongi o tangata whai ngā ruenga, so ona tūmu ai o wala i ta male whe malanga ai, ma tiri ai ona wha le tonu le au nanga tau i le soi fua ma lolo ina. Wha lia fo i Jane Jones i lea wha asere launga, o ia la ia e le popole pe tele ni whai tionga wa sanga i le lātou pāti ona o lea mata upu ai e le mawhai ona i Italia ia le tūlanga ua ia whaamutaleina o le ngaru lolo po o le tsunami o le butter chicken o le a lofi ai New Zealand i lalo o lea whenga inga pe a whai o le a pāsia. Ua whangasolo nei le polo inga mō pūlenga i taimi o whaalawe whaafosei mō le tū malo atoa o Wellingtone, ona o ti munga mamawhana fiai mai le pōle sā ma le songa fua anafi. O la pata inga fo i mō ti munga mamawha mō Wellingtone whape ai le Wairarapa, ua si tia i le lano mū mai le songa fua anafi e o atu i le pō ana nei. Ua whaai lo mai fo i le ofiso le tau le Met Service, o ti munga mamawha e pei ona malo ia, e mauti noa le lamatia ai o le saunga le mua o tangata, ai mai se pe a whai e pāpā ma te tawhe malosi vai tawhe, a wae le ngata ina lolo vai ai lau whanua, ai ono solo i fo i mani wahenga o le lau ele. Whai lo mai e le ofisa e pūleanga luenga lutele i taimi o whaalawe whaafose i Wellingtone, le Wellington Civil Defence Management, WCEM, o le whaamamaruina o le neipolo inga, e langolango ina ai le tali atu ia awhianga o tu langa wha le tonu le tau, ma le a whaina ai o awala atoa maisi mea tō tino. Whairo mai ai e Carrie McKenzie o le WCEM, o le whaamamaruina o le polo inga i taimi o whaalawalan whaafosei, e whaingo fia ai o na whaatino ngā luenga whai e tangata mō au nanga fesoasoani e mō mia, ina i mautinoa e saonga le mūtanga ta uma, e ni whaale tonu e mafua i winga lolo wao e tau. Sa wha mawhaina mai fo e Mackenzie, o le whautuanga mō tangata uma, ina ia usi ta ia whautuanga e tu ina mai mole saonga le mū, ai maise inu ue a awhia i ni lolonga po ni solo ele. Sa ia ta ua foi a o malo i ai le mamafa o timunga, e mauti noa lava o le a te tawhe vai tawhe manono vaia a wala, mai ai mani solo ele e ali mai. Ua whautua ina foi i le mamaru le tunu e awane i whaatari tali mo se whaatanunga e tu uai o lātou whale, pe a whai ua mauti noa ua lamatia lo lātou saonga le mū. O le a maua se si tanga i a launi mo ta vale a whaia onga fesoswani po o relief teachers i se vaenga o le tariatu o le whainga maloa New Zealand i le taunga tau le tau o le swa uma le pensini i le nei wai taimi. Ua so o le fuafuanga ma le whaai unga a le malo i le amtanga o le masina nei, na si ti ai i le fua i le tongi ai maila o ta vale a tangata whainga luenga i fesoswani i le vainga ma le tausinga o tangata marutua ma tangata mamai i le tonu o lātou a inga. O alauni la mo ta vale a whaia onga fesoswani, se hurulua masina le umi o le a si iti ai, mai le tūlanga sa iei mua, e a po o le whaatali le se ia toe pau i laloifo le toru tāla le lita o le tau o le pensini ma le sua u moni vai aso so se wha ona toe whaia le iai o se suinga. O lona winga la, o le sitanga o le launi mo ta avale a whaia onga nei, o le asitia mai le tolus furufitu sene i le kilomita o lo o iai, i le valus fultolu sene i le kilomita. A o wila afi o le asitia mai le se fululima sene i le kilomita e tasi, i le tolus fultasi sene i le kilomita. O a onga inu i tua, e le atoa se toa se lau o ta maiti a onga, o le alato maua ia se vanga tupe, e lua hafe lima se lau ta la, e viso soani i le alauni mo pensini o alato whaia onga viso soani. Whailo mai ele ministawa onga, Erica Stanford, e le ngata ina maua le neisi tanga mo alauni o ta amale a whaia onga viso soani,
Ai, o lo tau mo fo il fai ngā mālo, e whaavave o na whaatino le polo kalame, e suia ai i a boilers e alu i le swau i le tonu o a onga ale mālo, ma isi a onga tū ma osi, ta ua le main star, e ono sfuru lima la whai o a onga ale mālo, ma onga tū ma oti e lima, o lo o fia i lea polo kalame, o le a whaalu i nai se vai ngā tupe, e tusa ma le tolu se furu ma le fitu miliona tā la. E le taimi nei, o loo malo si lava ia le manatu o le pālemia i le langolangoina o ia ma lana ta inga e le whaafare tui o le pātia le National. O le aso lea e whono ai ma wheilo i lea whaafare tui i Wellingtone mo le lato wheilo inga mua i le tonu o le tolu vai aso. O le tau o fianga mua ho i le nei e le pālemene taru mai le aso lua o a Perila ua so ma le whailo mai o le taunu ungo le suenga le sa whaia le One News Variant Poll le ana manino ai ia se swinga o le whainga malo pe ana whai e whaia le palo te tele i le taimi nei. E tele le mau whaamatalanga ua salalau mai i le pātia le National e winga i le le fia o nisi o whaipule i le tūlanga whaale tonu o le lātou pāti i suenga ia o manatu malangona o le au pālota. Ma ta wai le ono whaia se ngā yo inga e suia ai le taita inga le pālemia ia tui sinave maulu mtotua Christopher Luxon. Peitai o loo mausali pea ia le taofi o le pālemia o loo tu mau pea o na langolongoina malosi o ia le lātou whaafale tui i le tofi taitai o le pātia le National. O loo sitia po o le siti ai o le tau o le kofe take away i le masina o mati, sa fiso soani tele i le siti leo le tau o mea tau mafa i le tonu o New Zealand ai, i le tolu tesi ma le 5% whaatusa i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai. Ai mo le se furulua masina lea na wha uma ia Februari, sa wha maui na isa sitanga e wha ma le afa pasene. Whailo mai fwoi le mtanga luenga e wha mau mawina fwoi nu mela le malo, le Stats New Zealand, o le mawalunga o le tau o ano monfasi, ai wha pe fwoi ia, le ana si iti ai i le fitu te si toru pasene, ia mafuanga autu ia o le si tanga wha le tausanga, e pei ona iai i le masina o mati. Na pito atu iai le si tanga i lua te si male valu pasene, le ana whaamawina i le tau mea tau mawhaya i whale ainga, ato ai maisi tau mawha e awhi ai le steak, o le meo le ipu kofe take away, o le whalawa pae ai whape ai ma le mince. Ai o le tau ewa lesi o le kofe, na iai mo le masina o mati o le tausanga le nei, sa 5 ta la luas fursene, whaatusa lea i le whata la valus fursene i le ipu kofe i le tausanga taluai. Ua whaia se polo inga a le pule maliu po le corona e tau ai le whaasalalawina whalawa i tele o ingoa o le tina malana whanau e to olua i ena mali liu i le whaalawelawe lea na tupu i le Ayo Hastings i le asosa ua mawai. Tau mu atu iai leo i le whale sa lipo tia mai iai le whaalawelawe po le itu lai ono i le tae au leo sa mai loa ai e to tasi le tangata ua maliu ai to luisi e manu nua ti ngā ina. Sa au inane i lato umai e le whale mai ma mani li wai li aisi to o lua. Whailo mai e le li taita i leo ia Martin James o le aso ngofua nafi le asa wha mautu inai o le to tolu ua mali liu i lea whaalewe lave o se tina malana whanau e to o lua e au fia ai ma se pepe. O nia ta maiti e tolu masina i le matua o le pepe, a e se furufitu masina le matua o le isi tau maititi. Ta ua fo i le leo, o le li e to tasi lea o lo o tonga fitia i le whale mai ona o le whalewe lave, sa whaia sona tonga i le asonga fua nafi. Whalia fo i e le aise isi tangata o sue e leo e tu sai o le whalewe lave, ma e lua vai aso le umi, o loo whasa ai o na whaai loa mai whala wai tele, i ingoa o le tina malana whanau ua whano ai la lātou soi fua i lea whaalawe lame whaano noa.
Ua whailo mai le pulenga o le tumalo tele Wellington le Greater Wellington Regional Council le mali wai le pole sa o le tina sa avea masuita i te ifono o lea whaala potopotonga. O ia lea o Adrian Staples na maliu ona o se ngā se whaafose i nā awhiai i le awhiawhio lea sa na tenei i lona ainga i Featherston. O le neiti nā ua whaatolu ona Filifilia i le tofi suita i te ifono o le pulenga o le tūmano tele o Wellingtone o se tofinga e maliu nei o ia mia pēa. Sa ngalue foi i Adrian Staples i le tofi pule nuu o le ai o South Wairarapa mo se teimi umi mai le tausanga i luafe mo le wha e o i le luafe se furuono mai o stasi ua lau i loa mai longa lo na sao i ngā ruenga ma au nanga wha le malo mai sa wha e ia te ia le wha i longa tau loa le malo New Zealand le Order of Merit mo lana tau tua i whai ngā malo wha i tū malo po local government. Nā i tala mai le Pasifika, lipotia mai le amata whaamamalu o se whainga whau ua te puni ai le toru i le wauli o fisa o le malo o le atu Marisala po o le Marshall Islands i se vaenga o fuafuanga e whaasawina ai le suau o ona o le tūlanga le mautonu o iai le supply o le pensini ma le suau o le lalulangi le teimi nei. O le fuafuanga le whainga malo le nei fo i atunu o le Pasifika o whaamoe moe e whaasawina ai le malo si anga ma viso swani i le tūlanga o le suau mo le pensini a le company e pūlea ia vaenga i le tonu o le atu Marisala. O le tūlanga la o iei nei ia atu moto le Pasifika o ofisa uma o le malo i le tau na te tala ua mana o mia e te puni i le tau le tonu i le auli ai ua le o to iaini malo longa tangata whainga luenga i le auli po se lunch break ai ngā lulue whaasolo atoa i na ia maua o lato i tū la whainga luenga e fitu i le aso ai le valu e pei ona sasa wai i aso ua mawai. Lipotia mai fo i le te ese mai ma le motu e ngō Otinian, stasi leo motu o tū e tolu o le atu Mariana i mātū po o le Northern Marianas, o le wha malosi e ngō i a Sin Laku, mai ua amata nei o na tau whaawasenga le tūlanga o mea na whaaleanga i nai e leo matangi malosi o le Teropika. Le astona i leana amata ai o na liliu ese i le neia wha, mai atu motu o Mariana i mātū, ina ua le limas furu i tūla o hawha ina ai lea tunu o le Pasifika e le ngata i lo longa ma ta whenga ai o le whaaleanga ina i o whale ma whaatoanga a toa mai isi mea o ngā. Whailo mai e sui el ofisa o le pulenu o le motu Otinian o Alan Perez o le ua amata ngā ruenga i le tū whaatasia o lipoti e tūsai o mea ua whaatama ia ma whaaleanga ina a toa mga ruenga le tau na whaia e to e whaalele iai mea ia ua whaale tonu ona o a whaina mai le nei a whaamalosi. I tā longa, kirikiti whaale wao malo ua whaia ina le Black Caps a New Zealand i lona lua tā longa ODI ma le au a Bangladesh o le tā longa sa whaia na pō i le ai o Taka. E se lauiwa walu ai o New Zealand na tuli ai e Bangladesh mai na maua ia ai i lona tolus furuono ova. O le li whaatea a Bangladesh o na head runner sa i longa o na le leila na te alo i lea tā alonga e lima na pē na mawai i ova e se fulu sa te ai. O lona lua i leo taimi o mawai e nei li ini pē se lima i se tā alonga ODI whaalewa o malo. O le li o Nick Kelly o New Zealand sa aisilia i le tāanga le Black Caps e walu se fulu tolu o na aina mawai. O le la ua tutusa nei le series le vao au e lua ua te tasi o la malo ai e to tasi le talonga o lo te toe. E talonga a Veleti o le li sawa e ngo ia Eddie o sei na kitia le asa no forma fa autu mua i New Zealand ai ua se atu i Australia na mua i le tu unga ta moe o le se lau mita le asa tau vai i Amerika i lona taimi e iwa tesi walu whaase kone. Pei taila e le i whaitawina alo ia le taimi o le tau le e whape o se matati a fau
e ui ina whaalea o ngā ina i le matati a iwa te si iwa tolu se kone le asa o mia i le li ingo i a Patrick Johnson i le tausanga i luafe ma le tolu i le tu unga le nei o le se lau mita. O le mafuanga ona ua le whaitau inai i le taimi e vea o se matati a fau ona whapea sa iai se savili e tusa ma le lua te si tolu mita i le se kone le malosi i ona tua po o se tailwind sa viso swani i le taimi na mo moe ai o ia i le tu unga. O lea tu langa e pei ona wha ailo mai, o tu la fono ia wha ale vao malo e pule ai ta alonga aweleti ai mai se o tu unga ta moe. Wha ai unga lea o telefou. So lua manuia lo tātua tunu le nei whai wha o pongo tala I meo lo te tupu le tātua tunu I Sāmoa o se mai elo wha whonga. O le toi lulu ina I o le isi maa fui e lo na lua le aswana nafi na wha mawina e lo fisa le wa ai tau I mulinu. E whaisi maa lo siatu na I lo le maa fui e le na lulu ina le tae au le te o le afro leono e lata I le atunu o tonga. Ai o le maa fui e lo na lua na wha mawina I le toi valu minute le tu la iwa le poa na po. Na lulu le lata le tunu I a pani, mai whaisi mamau ese, na le mawhai ona e loa se lulu I so se vai ngolo tātou tunu. Pei tai o le mafu e na lulu ina le tae au, na whai loa le sui o le ofisa o le vai tau, o le vai nga tondu lava le sa lulu ina le mafu e le lua fe mariva, na tupo le tsunami maa fiai lo tātou tunu. Mai wha maumongwa lava ia I fua mafu e I le Pasifika, e si lia I le se lau mafu e le aso e tasi, o na o tonga o lo wha mawina le wha whanua, o lo tui lunga o vai ngā papa I e whai mawhese tai, ma lia I mai ai se mafu e, ai wha pena fo I se tsunami. E la tātu le iwa hawhi leo wha I o ai ngā o le tumalo sa whata mua ma le lua, le o le a wha soa tu iei le se le ni o le se 4 biliona tā la, o se taui mana malo New Zealand I le whaalanga ino lātu ngā tai whale I le wha sue na maa o tohai. O le vai aso nei na whae loa e le ofisa sili o le mtanga ruenga puna o whaane nā tura ma le siu manga, o le a o atuai le ofinga ruenga I tuma loa e wha mautu nisi vaenga lo o tutoe, ma sai ni lo pepa e wha matu atuai se leni mo ainga te tasi. Whae loa e le ala I sala Noa Francis Brown Reubiana, o le whaitaua whae o le tuma loa, e valu a feiva se lau valu se fulmaneiva, e au fiai matangata le tumalo lo balanga ngā ruenga whaawai taimi. Mai e maua e le tangata e toa tasi le afe se lau tā la, e o atu lawai le pepe. O le aunga le fisosoani ala malo New Zealand, o le toi kawa ina leo le soifuanga tausi o tangata o le tumalo na afia, e le vai periota sa tā o fia I whaonga taino ngā te whale, ma nisi vaenga sa afia ai. Ai o nisi o whaamanu yanga e whalangolango atu le iati na e o le sio manga. O lo launga te sia foi ma pisi nisi na afia I tumalo. Ai e na o sa fata e le o a afia e le afio anga si umu. O lo whao o pelwhi ngā pa anga le malo Sāmoa ma le malo au se talia tūlanga tau ia o a onga. O lo viso swani mai e le malo au se talia I alo ma whanau e wha o ina I meto tia ma le tomai wha o na ponei. E sa ili ai ngā ruenga le ngata I Sāmoa nei, ai mawhai e foi ona whaonga ino lātu tusi pasi mai whao unga I Sāmoa, e ngā ruenga I te tonu au se tālia. O le vasa nei na toi wha mautui nai le fiso swani ala malo au se tālia, malamtanga ruenga wa onga manganu. Le ua o atu I le ono afe se lau lima se fulu alo ma whanau le atunu. Ua whamanuia I nai o mai le so, talu ona amata mai le nei fia ngai ngai tau sanga lua fe ma le fitu. O po kalame wha le awa onga le nei ala malo au se tālia, wa wha ingoe no le TVET. Le o lo ngā lulua so tau awai ma le Universite au awa Sāmoa le papa I ngā ngala. O le whanau naungo le malo au se tālia I nei mwhai o le wha awa ina, I alum whanau e awa ina, I so se matata ese, e le ngata mono lātou lumana I manuia, fe so swani na yo lātou ainga,
Ai fesoswani fo i le ati na e malita mau ainga o lo tātou tunu. E leo wha i titia le a fia pe o tupulanga televou, e lalo le lua se fultau sanga le mātutua i whala au wha saaina, e bei o na maua mai e na tanga rengo leo leo i a lantou wasa wha inga, wha tase mai lantou mātutua o lo tau la mua, leo na ia le wha tau i nātua at whala au wha saaina o le aisa. O le vai aso nei o lo wha ngā solo e lawan tutu la i lantou lumo le wha amasinonga, o le isi to tolo tutu la i lumo le wha amasinonga le vai aso le nei, na tau tino ai e le li o maonga Divine Pacifica Simeti o le isi to o rue au fiai malona tamaa e le i aiso la malamalama anga o lo o ia tu le ina le whala au whasai no le aisa mai o le fato a malamalama i la ua ina ua o atu leo sa whainga malu le malo. Ma ua amai e le wha iunga le wha amasinonga wa so le fua i la ua to o lua ma ua toi wha malamalama i fu e le wha amasino o so se o sa whainga la vale matanga ruenga o leo leo o i lantou uma lava e mawatu i seo so whainga, e te tau lava o na tau fia mai ai se ia mai asu e su enga le tanga ruenga o leo leo, e wha amau ni ai pe a fia niso i lantou na maua leo so whainga pe le ai foi. O tala fowia, whamni e tele le tua i fōwhango le awhenga i mole nei aso, wha soi foia.
Toi whamalo atu tata o whaafunga ni vaenga o leo auli. Na o mai alawi nato a tata o talafou. Ia e toi whatalo whaatu tata o whaafunga. Ia malo lula wa fo i nei aso. Wa tautoa mai fo i male timu. Ia ne olo o valo ia pea ia timu nga mamafa. Ia i se taimi o mua pa pea fo i savili malo losi. Ia tautoa na le saunga le mu. Nofo pere fale pea fa pea le ini vaenga. I te tau lava o na o iai. Ia, manei fo ile toi sui le taimi o isi mea na tue fuafua. Ai au te iloa le mawhai lava na iau le lau appointment pia whapen na boksa u wasi singa fo ma i lea so. O lo mawhai lava na e anga i atu na vaenga lea. Tātou lo wa hearts na wa ai atu fo i o mawhatia lava tātou i lo wa hearts ma pau atanui. Ia, mai lea so wharai lea sto nai. Ia, Leo mai la sawa o tau toa fo ile tau ile tai au. Ia leo pi wo toa so fa fo se i mai na fila wa uli. Fa solo atu ai tai au le fa pe langi le matai ona langi le lei inisio vaenga o le atu nuu. Wa vai atu i Wellington le ile ta avale le i Perhampoa. Le ana maua o lolonga. E wa maua lai o le mali o le ata le tu mai lunga ele One News. Matua i sili le leili ta avale le tangata le ilunga o le pā. Ilunga o le pā pe ama le tasi le lua mita le maolunga o le pā apa. Le o matua i sili le leia i lolunga ia le ta avale lan moana le ina i le awala le Emerson Street i Perhampoa. Ia o vaenga wapena tau tuana le saunga le mu. Wai po o saunga le mu ia lau fale pe whape wa matau na si sua vai wa le wali putia i vaenga o Wellington ia o na wa matau na lolo vai a mai la vai la sofa raile o mai la sto nai ia na toilo no vai ana po talo i timu a mafa telefo ia a onga ia olo o tapunia i le nei aso ai la fo ia onga olo o faa wau pea ai me sea onga le olo tu mati ele o yaini tulanga e no matia i mai lolonga ia na lo tala pe ne taimi nei e mala son nei ai alofa tele atu i la tolo fa fonga mai tono o lo sa ia o le sanga le mula vale pe specia toilta to tua malolosi lava savili ai alu lunga moto we pe te fa no ngatu pe malue la lo tavali i le malolosi savili ia tatuanga wana e masisi e lava wala taimi nei. Whaawa watu pia tatu whawhiwhianga su i whiwhinloi tatu wewa hewa tu pia le nei awa uli se ia paia li tu lai lua ia tautu alisi ufonga lau mua o pese mai a Mr. T Beautiful Sāmoa. Some
wanga le nei mo o e la Sāmoa fa avai pe o i le tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau ma lau wana nuku i e tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango fia mai lula lele susulu mai e ia i tane wa ave o e fai ma o se Talofa wa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Ele
O le whawhiwhianga na mai le tipa ula, ma le pese o le tali e le ai. Toi whamaloa toi le nei vaenga o le awa uli. Ma mai atu fo inisi o tala lata mai I lungo o penga tawailangi le One News. Ne olo whapea mai, olo o tu mau pea le pasene o si itia o le soifuanga, tau o le soifuanga, I le tolu te simaltasi pasene, I le tausanga o mai a mati. Le I wha mau maunga fōia na wha lauloa mai le Stats New Zealand. Ia olo o tu mau pea le tolu te simaltasi pasene, le si itia o le tau o le soifuanga. O le vavai atu o tau o le tisi, electricity prices, o le tau o le tisi le na pito silio na oso mawalunga le tangata. Na whapea na o atu lava I le sefululua te sima le 5% na si itia I le tau. Le tau o le electricity po le power, le tisi. Ia o le whapea o le vaenga le na pito silio ona te le pasene e contributes pe e ao mai e whai le rate le ta o le inflation rate. Ma mai atu fōi e mua le ele tise ia pito atu ai ma le longa tolu atu ai le pensini. A le mai atu fōi wha maunga e whapea na mawanunga lava le tau o le inflation rate po o le tului o le tangotau soifuanga na mawanunga lava ai le te tele le taua le Iran. Mamantua ia ono e lava ia le o le whapea tātou wa si I mawanunga ono le taua Iran. Ai le whapea na mawanunga lava le tangotau lava le taua soifuanga ai le o le taua. Ia mua le taua o le sivaenga o le taua le tise so o atu wai. Ia, no tolo tu ai le tau o le penisini, lona lua tu ai le tau o whala au. Po whala au I mai whale tala vai. Le ana si itia mawanunga le tau I o mai le kuata tau sanga o mai a mati. Se fulu fitu te sima le fitu pasene, le ana si itia ai le tau
o tau o talavai ma tau o whala au. E wha mamonga ia mai le Stats New Zealand. Le na toi ai le reset po le toi wha anga solonga o tau ia tau fau mo talavai. Le na wha maluina la sumo mo Februari. E ia a inga pe ia tangata sa masani o na mawafua whala au ia aena ile tulafono le toi wha maluina la sumo mo Februari. Na amatai o na tutongi isi tangata ia le tau ala tau talavai ia po le prescription co-payment. Ia le lan si iti ai le tesi ma le iwa pasene na si iti ai ile kwata tau sanga. Ile tupe le wa whaupoponungo tau o talavai. Mutawa talavai le sa tele na free lava talavai na tutongi. Ia ai wa tolu e tau sanga taluana ona mawhaiona e alea mai fua ile ise pa pui ile tele o whala au a me se lava whala au i o ngase o le suka o toto mawalunga ia ma le tele lava o isi whala au sa mawhaiona mawafua pe tai e nei tangata ia na amata la sumo mo Februari na tutongi ia onisi na tala ia tala la tamai le tangutaru se whanga te lole wailo umalawe tatou no sila fia fo ia isi o tātou atunu ia i a fianga fo i lo ia ile lalo langi il taimi nei ile na tātou ia whapena fo isi o tātou atunu i Sāmoa ia maso se atunu o nei lalo langi a mese lava le tawan lea lo ia i nei ia i Iran le 8:05 minuti on tale o le tasi o le whaafifianga mai le penina o tia whau ma le pese wawalo mai o manu. Whamarolo atu o le walo mai o manu. Sula e eti e nei lau pasika ai o usu e hena ai lau kaiwa e la te asoa o la te ula lilo la mama sue tu pe lau te uli ole ala fai le mana mea hela o la sui pua Tuai moana tatu mata ea vai vai asau petuai manu sau ia pele sau masina i kuai manu sei nuane amoi i te maole nu Bolo pai o mano le vale au ke pia whala hova sole Ia eti e nei lau pasika ai o sue hena ai i lau kaima E la te asoa o la te ula hila lau mama sue tu pe lau tauli O le ala whai le mana mea he lau o su i puahe Tua i moana tatu mata ea mai asau tua i moana tua i manu sau i ala o pele sau masina i kuwai malu
o se tala fia mo na susao tina e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E te anga ma ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe sile tu fo i mai sila ma Australia ha i mai casho DJ Sao Samoa. Ma fai fo i nongo wa no pe alapo sau top up news fulu tala pe sile tu ya pa tau mai whailoro supermarket no pam pensini. La fai tato se ile aso fawaile le aso fanu me e ia ngole nei whapitoa. Manuia tele la Sao tina mai me DJ Sao. Usoa e ole la i Samoa Sulungi ai male nei motu ato Lau whanua ua lanu lau hawa Ai si amia ele sami tio ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale i ataua mafale manono Upa ia na eminita i lo uroto Manono lo ua pele Ula huila ai atulu Se ua pei Se susana Wasulu atlo malamala Le telefoni lena ole vainu Wasiamu bini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani ole alofoe Vitali tawa fa malua imamoe Tali uanela ila utale ni masani Tafefe wataule aini aole sani Bevave aole awaguli male afiafi Se ibanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula huila ai atulu Se ua pei oi O se susana Wasulu atlo malamala I malesimo tuitai Leone one e te samali valiai Omea uma ualasi ila umai Tasilona pona uti le suavai Olanga mailo amasio fale tua Eteta ile vai suolua Le puia io apai masalua Papo faleu osiona laumua Belua ipo le talalelei Usili ai lau aulele Aua pei Se susana Wasulu atlo malamalama Manono lo ua pele
Siva manaya, tene ilunga. Siva manaya, siva manaya, tene ilunga. Siva manaya. Sa ono fuma mafau, tau e no tau wala anta fefe, ta fefe. Teo au lama uafia fatau, ai o tele fe anta fefe. Siva manaya, tene ilunga. Siva manaya, siva manaya, tene ilunga. Siva manaya. Se bilila Amerika pe e yaya la speaker fa le okele ni au lama se mo oba se la mizika Siva manaya, tene ilunga. Siva manaya, siva manaya, tene ilunga. Siva manaya. Siva manaya, tene ilunga. Siva manaya, siva manaya, tene ilunga. Siva manaya. Whawhiwhianga mai le tipa ula. Le wato tolu minute fa mai al tatu tau tua mo le atolo whaanga mo o tau umalawa na mafuta mai tatu tau tua mai lawa le tai awa na leila. Tatu toi whilo ai whil tai awa manga lua to olua tumaltuanga ne a mari. Ia wha au tau tua si ufonga lau mua wha awhitai. I vinga o le awhionga toa mua tau lunga toi tatu tau tua. Ia Sāmoa, ai se io utala talanoa. Talanga o sia unuia e sila pia maia e ino. Toa moalo na ino, le tupuanga o le mali e toa. Wafa aingo ai o le nuu o urua i toa.
o le butter chicken o le a o mai i New Zealand ona o le whenga. Whatalo whātu i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. Ua whailo mai e whare tupe umai le tonu o New Zealand, o lo nofo sa hauni i la tau e whesoa so nyatu i te ngata ua whea ngai ma whaafi tauli, ona o le taunga tau le swa uma le penisini le nei taimi. Peitai, e leo iaise wha moe moe, e tatala ia le avanoa moni wha aune ngā tupe, e le aini tului, e pei ona whaia ai e whare tupe i le tonu o au se tā lia i le taimi nei. O le asang fuan nafi le asa wha i roma iai le susaiete o whare tupe au Australia, le Australian Banking Association, e langarango ina e whale tupe uma o au se tā lia, le whaia leo ni ai tā lafu po ni wha aune ngā tupe e le aini tului, i lalo o le wha aputu ngā tupe wha ingo ina o le National Reconstruction Fund, e tasi le piliona tā la. O ia ai tā lafu e le aini tului, o le a wha amatu ina atu i bisnisia a fia i ni vaenga tā ua o le ati na au le tunu o, ai maise o lona tau mao a inga, ma e mawhai o na o i le 5 miliona tā la, le hao whai o se ai tā lafu e whai ai e le ai sona tului. Tā ua e le whaatonu o le asosio whale tupe a Australia ia Simon Birmingham, e malamalama le lei whale tupe i whaafi tā uli marui tau, ua whea ngai mo le tele o pisnisi i le teiminei, ona o le taunga tau le suahu, atoa mo le whela o inga o loa wha le wā o mā lo. E le ngata i pisnisi, ai o lo whautua ina fo i te ngata o lo o whea ngai mo ni whaafi tauli, ona o le taunga tau le suahu mo le pensini, e whaafeso ta ia lātou whale tupe matala no iai, i le whainga o ni ai tāla fue le aini tului, mai le nei whaaputu ngā tupe ale malo au se tā lia. E le o fia le li pāle mia ia tu i sinave maulu mtotua Christopher Larkson i ni saunoanga mai le suite i tai o le pātia le New Zealand First o Shane Jones e winga lea i se tsunami o le tau mawha i ni tia hoi le nei ta ua o le butter chicken o le a o mai i New Zealand ona o le whenga inga sa o lotu tau he whaatau inga i le vāo mālo e lua. Whaaria el pāle mia whapea e le fesoasoani ia i tu a inga o saunoanga i le whaamoe moe o le whainga mālo so whaatasi e whaamautu ia se whenga inga sa o lotu tau he whaatau inga i le vā o New Zealand ma le atunu tele o initia. Pei ona sila fia o uma ona fola ma whala wa i tele mai e le pātia le New Zealand First lo lātou te i le whaia o se whenga inga sa o loto o tau whi whaatau inga i le vā o New Zealand ma initia i le teimi nei. O lona winga lai mo o mia le pātia le National ia le lango atu i ai o le pātia le Labour ina ia mawhai ai o na talia ma pāsia ia le nei whenga inga e le pālemene. O se ata video sa whaasala lawina ai se saunoanga le sui te tai le New Zealand First ia Shane Jones sa ia ta'wai e le langalogoina i le lātou pāti le whenga inga e pei ona whātula i mai le teimi nei ona e iai whaale tonu o lo o mai tauina e mai se lamai le tūtau whe malanga inga le immigration. Ai le ngate lea o le a paua i fo i lalo ma le fua o togi o tangata whai ngā ruenga so ona tūmutumu ai o wala i ta male whe malanga ai ma tiri ai ona whaale tonu le au onanga tau i le soi fua ma loloina. Whaalia fo i Shane Jones i lea whaasara launga o ia la voia e le popole pe tele ni whai tionga wa sanga i le rātou pāti ona o lea mata aupu ai e le mawhai ona i Italia ia le tūlanga ua ia whaamutalaina o le ngaru lolo po le tsunami o le butter chicken o le a lofia ai New Zealand i lalo o lea whenga inga pe a whai o le a pāsia. Ua whangasolo nei le polo inga mō pūlenga i taimi o whaalabelawe whaafosei mō le tū malo atoa o Wellingtone, ona o ti munga mamawhana fiai mai le pōle sā ma le songa fua anafi. O la pata inga fo i mō ti munga mamawha mō Wellingtone whape ai le Wairarapa ua si tia i le lano mū mai le songa fua anafi
e o atu i le poa nā nei. Ua whaai lo mai fo i le ofisa o le tau le net service, o ti munga o mawhai pei o na malo ia, e mauti noa le lamatia ai o le saunga le mua o tangata, ai mai se pe a whai e pāpā ma te tawhe malosi vai tawhe, a wae le ngata ina lolo vai ai lau whanua, ai ono solo i fo i mani wahenga o le lau ele ele. Whai lo mai le ofisa e pūleanga luenga lutele i taimi o whaalawe whaafose i Wellington le Wellington Civil Defence Management, WCEM, o le whaamamaruina o le neipolo inga, e langolango ina ai le tali atu ia awhianga o tu langa wha le tonu o le tau, ma le a whaina ai o awala atoa maisi mea tō tino. Whailo mai ai e Carrie Mackenzie o le WCEM, o le whaamamaruina o le polo inga i taimi o whaalawe whaafose e whaingo fia ai o na whaatino ngā ruenga whai e tangata mo au o nanga fesoasoani e mo mia, ina i mautinoa e saonga le mūtanga te uma, e ni whaale tonu e mafua i winga lolo wao e tau. Sa wha mawhaina mai fwoi e Mackenzie, o le whautuanga mūtanga te uma, ina i ausi ta ia whautuanga e tu ina mai mo le saonga le mū, ai maise inu e a fia i ni lolonga po ni solo ele ele. Sa ia ta ua hoi a o wala o iai le mamafa o timunga, e mauti noa lava o le a te tawhe vai tawhe malolo vaia a wala, ma iai mani solo ele ele e ali eli mai. Ua whautua ina hoi i le mamaru le tunu e awane i whaatari tali mo se whaatanunga e tu uai o lātou whale, pe a whai ua mauti noa ua lamatia lo lātou saonga le mū. O le a maua se si tanga i a launi mo ta vale a whaia onga vesoswani po o relief teachers i se vaenga o le tariatu o le whainga maloa New Zealand i le taunga tā o le tau o le swa uma le pensini i le nei wai taimi. Ua so o le fufuanga ma le whai unga a le malo i le amtanga o le masina nei na si ti ai i le fua i le tongi ai mailo ta vale a tangata whainga ruenga e vesoswani i le vainga ma le tausinga o tangata marutua ma tangata mamai i le tonu o lātou a inga. O alauni la mo ta vale whaia onga vesoswani se hurulua masina le umi o le a si iti ai mai le tūlanga sa iei mua e a po o le whaatali le se ia toe pa u i laloifo le toru tāla le lita o le tau o le pensini ma le sua u moni vai aso so o se wha ona toe whaia le iai o se suinga. O le nawinga la, o le sitanga o le launi mo ta avale a whaia onga nei, o le asitia mai le tolus furufitu sene i le kilomita o lo o iai, i le valus fultolu sene i le kilomita. A o wila afi o le asitia mai le se fululima sene i le kilomita e tasi, i le tolus fultasi sene i le kilomita. O a onga ino uitua, le atoa se toa se lau ta mai tia onga, o le alato maua ia se vanga tupe, e lua hafe lima se lau ta la, e viso soani i le alauni mo pensini o alato whaia onga viso soani. Whailo mai le minstawa onga, Erika Stanford, e le ngata ina maua le neisi tanga mo alauni o ta amale a whaia onga viso soani, ae o lo tau mo whaifo il whainga maa lo, e whaamavevave o na whaatino le polkalame, e suia ai i a boilers e alu i le swau i le tonu o a onga ale malo ma isi a onga tu ma osi. Ta ua le main star e onus furu lima la wha i a onga ale malo ma onga tu ma oti e lima o lo o fia i le polo kalame o le a wha alu i nai se vai ngā tupe e tusa ma le tolu se furu ma le hitu miliona tā la. E le taimi nei, o loo malo si lava ia le manatu o le pālemia i le langolangoina o ia ma lana ta ita inga e le whaafare tui o le pātia le National. O le so le fono ai ma feilo i le whaafare tui i Wellington mo le lato feilo inga mua i le tonu o le tolu vai aso. O le tau o fianga mua ho i le nei e le pālemene taru maila so lua o a perila o so ma le whailo mai o le taunu unga o le suenga le sa whaia le One News Variant Poll, le ana manino ai, ia se swinga o le whainga malo, pe ana whai e whaia le palo te tele i le taimi nei.
e tele le mau whaamutalanga ua salalau mai i le pātia le National, e winga i le le fia o nisi o whaipule i le tūlanga whaale tonu o le lātou pāti i suenga ia o manatu malangona o le au pālota. Ma ta uai le ono whaia o se ngai o inga, e suia ai le taita inga le pālemia ia tu i sinave maulu mtotua Christopher Luxon. Peitai o loo mausali pea ia le taofi o le pālemia, o loo tu mau pea o na langolongoina malosi o ia le lātou whaafale tui i le tofi taitai o le pātia le National. O loo sitia, po o le sitia ai o le tau o le kofe take away i le masina o mati, sa fiso soani tele i le sitia leo le tau o mea tau mafa i le tonu o New Zealand ai, i le tolu tesi ma le 5% whaatusa i le tūlanga sāiai i le tausanga ua mawai. Ai mo le se fururua masina lea na wha uma ia February, sa wha mawina i se sitanga e wha ma le afa pasene. Wha ilo mai fo i le mtanga luenga e wha mau mawina fo inu mela le malo, le Stats New Zealand, o le maulunga o le tau o ano manfasi, ai wha pe fo i ia, lea na siti ai i le fitu tesi 3% ia mafuanga autu ia o le sitanga wha le tausanga e pei o na iai i le masina o mati. Na pito atu iai le sitanga i lua tesi ma le 2%, lea na wha mawina i le tau mea tau mawhaya i whale ainga, ato ai maisi tau mawha e awhi ai le steak, o le meo le ipu kofe take away, o le whalawa pae ai whape ai ma le mince. Ai o le tau ewa lesi o le kofe na iai mo le masina o mati o le tausanga le nei sa 5 ta la lua sefuru sene whaatusa lea i le whata la valu sefuru valu sene i le ipu kofe i le tausanga taluai. Ua whaia se pono inga a le pule maliu po le corona e tauwhi ai le whaasalalawina whalawa i tele o ingoa o le tina malana whanau e to olua ia na mali liu i le whaalawelawe lea na tupu i le Ayo Hastings i le asosa ua mawai. Tau nuu atu iai leo i le whale sa lipo tia mai iai le whaalawelawe po le itu lai ono i le tae au leo sa mai loa ai e to tasi le tangata ua maliu a e to toruisi e manu nuu ati ngā ina. Sa au inane i lato umai e le whale mai ma mani liwai i le aisito o lua. Whailo mai le li taita i leo ia Martin James, o le aso ngafua nafi le asa wha mautui nai, o le tolu ua mali liu i lea wha alave lave, o se tina malana wha nau e to olua, e au fia ai ma se pepe. O ni ia ta maiti e tolu masina i le matua o le pepe, a e se furufito masina le matua o le isi tau maititi. Ta ua fo i le li leo, o le li e to tasi lea o lo o tonga fitia i le whale mai ona o le wha lawe sa whaia sona tonga i le asonga fua nafi. Whalia fwoi e le aise isi tangata o sue e leo e tūsai o lea wha lawe ma e lua vai aso le umi o lo o whasa ai o na wha ai loa mai whala wai tele i ingoa o le tina ma lana whanau ua whano ai la tūsoi fua i lea wha lawe whano noa. Ua whailo mai le pūlenga o le tūmalo tele Wellington le Greater Wellington Regional Council le mali wai le pōle sa o le tina sa avea masuita i te ifono o lea whaala potopotonga. O ia lea o Adrian Staples na maliu ona o se ngā se whaafose i nā awhiai i le awhiawhio lea sa na tenei i lona ainga i Featherston. O le neiti nā ua whaatolu ona whiliwhilia i le tofi suita i te ifono o le pulenga o le tūmano tele o Wellington o se tofinga e maliu nei o ia u mia pēa. Sa ngalue foi i Adrian Staples i le tofi pule nuu o le ai o South Wairarapa mo se teimi umi mai le tausanga i luafe mo le wha e o i le luafe se furuono mai o stasi ua lau i loa mai longa lo na sao i ngā ruenga ma au nanga wha le malo mai sa wha e ia te ia le wha i longa tau loa le malo New Zealand le Order of Merit mo lana tautua i whai ngā malo wha i tū malo po local government. Nā i tala mai le Pasifika, lipotia mai
le amata whaamamalu o se whainga whau ua te puni ai le toru i le wauli o fisa o le malo o le atu Marisala po o le Marshall Islands i se vaenga o fuafuanga e whaasawina ai le suau o ona o le tūlanga le mautonu o iai le supply o le pensini ma le suau o le lalulangi le teimi nei. O le fuafuanga le whainga malo le nei fo i atunu o le Pasifika o whaamoe moe e whaasawina ai le malo si anga ma viso swani i le tūlanga o le suau mo le pensini a le company e pūlea ia vaenga i le tonu o le atu Marisala. O le tūlanga la o iai nei ia atu motu o le Pasifika o fisa uma o le malo i le tau na te tala ua mana o mia e te puni i le tau le tonu i le auli ai ua le o to iaini malo longa tangata whainga luenga i le auli po se lunch break ai ngā lulue whaasolo atoa i na ia maua o lato i tūla whainga luenga e fitu i le aso ai le valu e pei ona sasa wai i aso ua mamai. Lipatia mai fōi le tea ese mai ma le motu e ngō Otinian, stasi leo motu o tū tolu o le atu Mariana i mātū po o le Northern Marianas, o le wha mālosi e ngō i a Sin Laku, mai ua amata nei o na tau whaawasenga le tūlanga o mea na whaaleanga i nai e lea matangi mālosi o le Teropika. Le astona i lea na amata ai o na liliu ese i le nei e wha, mai e tu motu o Mariana i mātū, ina ua uma le limas furu i tūla o hawha ina ai lea tunu o le Pasifika e le ngata i lo longa ma ta whenga ai o le wha leanga ina i o whale ma wha atoanga a toa mai isi mea o ngā. Wha ilo mai e sui il ofisa o le pulenu o le motu o Tinian o Alan Perez o le ua amata ngā renga i le tū wha atasi o lipoti e tūsai o mea ua wha atama ia ma wha leanga ina a toa mga ruenga le tau no whaia e to e whaalele iai mea ia ua whaale tonu ona o a whaina mai le nei a whaamalosi. I tā longa, kirikiti whaale wao malo ua whaia ina le Black Caps a New Zealand i lona lua tā longa ODI ma le au a Bangladesh o le tā longa sa whaia ana po i le ai o Taka. E se lauwi wa walu ai o New Zealand na tuli ai e Bangladesh mai na maua ia ai i lona tolus furuono ova. O le li whaatea a Bangladesh o na Heid Rana sa i longa o na le leila na te alo i lea tā alonga e lima na pē na mawai i ova e se fulu sa te ai. O lo na lua i leo taimi o mawai e nei li ini pē se lima i se tā alonga ODI whaalewa o malo. O le li o Nick Kelly o New Zealand sa aisilia i le tāanga le Black Caps e walu se fulu tolu o na aina mawai. O le la ua te tusa nei le series le vao au e lua ua te tasi o la malo ai e to tasi le talonga o lo o te toe. I talonga a leti o le li sawa e ngo ia Eddie o sei na kitia le asa no forma fa au tu mo mua i New Zealand nei ai ua se atu i Australia na mua i le tu unga ta moe o le se lau mita le asa tau vai i Amerika i lona taimi e iwa tesi walu wha se kone. Pei taila e le i whaita wina lo ia le taimi o le tau le le e whape o se matati a fau e ui ina whaalea o ngā ina i le matati a iwa tesi iwa tolu se kone le asa o mia e le li ingo i a Patrick Johnson i le tausanga i wafe ma le tolu i le tu unga le nei o le se lau mita. O le mafuanga ona ua le whaita wina i le taimi e vea o se matati e fau ona whapea sa iai se savili e tu sa male lua tesi toru mita i le se kone le malosi i ona tua po se tailwind sa viso swani i le taimi na mo moe ai o ia i le tu unga. O lea tu langa e pei ona wha ailo mai o tu la fono ia wha ale vao malo e pule ai ta alonga a feleti ai mai se o tu unga ta moe. Wha ai unga leo telefou. So dua manuia lo tātua tunu le foi fa o popongo tala i meo lo te tupu lo tātua tunu i Sāmoa. Usi mai e lo wha fonga.
O le toe luluina i o le isi mafui e lona lua le asuana nafi na whamawina e lo ofisa le wa ai tau I molenuu. E faisi malo si atu na I lore mafui e le na luluina le tae au le te o le afro leono e lata I le atunu o tonga. Ai o le mafui e lona lua na whamawina e le toe valu minute le tu lai iwa le po na po. Na lulu le lata le atunu o ia pani mai faisi mamau ese na le mawhaiona e loa se lulu I so se vai ngolo tātu o tanu. Pei tai o le mafu e na lulu wina le tae au, na whai loa le sui o le ofisa le va ai tau, o le vaenga tondu lava le sa lulu wina le mafu e le lua whemariva, na tupo le tsunami maa fiailo tātu o tanu. Mai wha maumau lava ia I fua mafu I le Pasifika, e si lia I le se lau mafu e le aso e tasi, o na o tonga o lo wha mawina le wha whanua, o lo tui lunga o vai ngā papa I e whai mawhase tai, ma lia e mai ai se mawhui e, ai whape nā fo I se tsunami. E lata atu le iwa hawhi leo whai o ai ngā o le tumalo sa whata mua ma le lua, le o le a wha so atu yeile se le ni o le se 4 biliona tā la, o se taui male malo New Zealand I le whaalanga ino o lātu ngā tai whale I le wha sue na maa o tohai. O le vai aso nei na whae loa e le ofisa sili o le mtanga ruenga o puna o whaana nā tura ma le siusio manga, o le ao o atuai le ofenga ruenga I tuma loa e wha mau tū nisi vaenga lo tutoe, ma sai ni lo pepa e wha matu atuai se leni mo ainga te tasi. Whae loa e le ala I sala Noah Francis Brown Rubena, o le whaitaua whae o le tuma lo, e valua feiva se lau valu se fulmaleiva, e au fiai matangato le tuma lo balanga ngā ruenga wha waitaimi. Mai e maua e le tangata e tō tasi le afe se lauta la e o atu la vai le pepe. O le aunga le fisosoani al malo New Zealand, o le toi kawa ina leo le soifuanga tausi o tangata o le tūmalo na afia, e le vai periota sa tau fia I whaonga taino ngā te whale, ma nisi vaenga sa afia ai. Ai o nisi o whaamanu yanga e whalangolango atu le iati na e o le sio manga. O lo launga te sia foi ma pisi nisi na afia I tūmalo, ai e na o sa fata e le oa afia e le afio anga si umu. O lo whau o pelwhi ngapa anga le malo Sāmoa ma le malo au Sitalia tūlanga tau ia o onga. O lo visoswani mai e le malo au Sitalia I alo ma whanau e wha oa ina I mento tia ma le tomai wha o na ponei. E sa ili ai ngā ruenga le ngata I Sāmoa nei, ai ma whai e foi o na wha o ngā ino lātu tusipasi mai wha o unga I Sāmoa, e ngā ruenga I te tonu au Sitalia. O le versa nei na tue wha mautui nai le fiso swani ale malo au Sitalia, malamtanga ruenga wa onga manganu. Le ua o atu I le ono afe se lauli ma se fulu alo ma whanau le atunu. Ua wha manuia I nai o mai le so, talu o na amata mai le nefia ngai ngai le tausanga lua afe ma le fitu. O pokalame wha le awa onga le nei ale malo au Sitalia, ua wha ingoe no le TVET. Le o lo ngā lulua so tau awai ma le Universite au awa Sāmoa le papa I ngala. O le whanau nau o le malo au Sitalia I nei mwhai o le whaawaina I alo mwhanau e o awina I so se matata ese e le ngata molo lātou lumana I manuia fiso swani na yo lātou ainga ai fiso swani fo I le ati na e malita mau ainga o lo tātou tanu. E leo wha I titia le a afia pe o tupulanga talavou e lalo le lua se fultausanga le mātutua I whala au whaasaina e pei o na maua mai e mtanga ruenga o leo I a lātou wasu whainga whaatase mai lātou mātutua o lo tau la mua leo na ia le whaatau I nātua at whala au whaasaina o le aisa. O le vai aso nei o lo whaanga solo I lawan tutu lai lātou lumo le whaamasinonga o le isi to tolo tutu lai lumo le whaamasinonga le vai aso le nei na tau tino ai e le li o maonga Divine Pasifika Simeti o le isi to rue au fiai malona tama e le I aiso la malamlama anga o lo ia tu le ina le whala au whaasaina o le aisa mai o le fato a malamalama I la ua ina ua o atu leo sa whainga malu le malo. Ma ua mai ere wha unga le whaamasinonga wa solo fua I la ua to lua ma ua toi wha malamalama I fu ele whaamasino o so se o sa whainga lava le matanga ruenga o leo o I lanto uma lava e mawatu I se o sa whainga e te tau lava o na tau fia mai ai se ia mai asu enga le matanga ruenga o leo e wha amau ni ai pe a fia niso I lanto na mau leo sa whainga pele ai foi.
O tala fowia, whamnia tele le tua I fuafonga le awhenga I molnea so, whasoi foia. Talofa wa o tano pelongi o lo e whafonga mai I le sifonga laumbo I Wellington. Toi whamalo atu whamalo nua tu tātou whawhiwhianga nā ia le ua te le tite la whaltasi tā pena fui mātua e pikina I whanawa onga ia onga e ila ia onga ia lo o pena on tala pe I le aso aone ngarol whamu moe le tātou li tio I mastone le whaia I le astona I nei ia a whio mai ai tātou I lunga na maunga po o tala tol maunga ia tātou wheloa ia I le astona I o le nofuanga e whai ai o le hola le Lakeview School ina I mastone a matalia le tu la e se fululua se pa ia le tu la e lua I le tato Pacific Outreach Engagement Lakeview School Hall o le tuatu si fitus fulufa te ore road I mastone tato wheloa ia I le nā so mua o le wawai atu walu ia fo I ofiso wa ai tau ia e langi le lei I le asfaraile matoi mana e sulo lai le asfaraile ma las to nai ve tau I lei lava la mo tato fa moi mo le tato litio ia pe a o toi le ola man malosi ia mai le tato ali Yesu Kiriso o le wawai atu le na faile pe ona watu talafo le na faile fono ale caucus ia po le National Caucus Party le National ili tai ona le la patatano ia le taitainga ale afionga ia
Christopher Luxon ia po o tui sinave maulu mo to tua ia ono le mato e mawalalo lava vai nei faingo o fisiri fa palota fo ile lungo penga tfailangi One News Mal Radio New Zealand na watele na pa uai lalo ia pasene o tangata e fia pe fa atuatua ina fo ile ta inga Luxon ai lewa failo mai le One News ia olo o autasi lava le tele o pati e fili pe Luxon e avea maulato tai e oni sina o tala vai atu le se lau pasene o le langulango le tele o fai pule ale national ia Luxon e se tasi o fai pule le awai e peto o lua e le awai le lato fonotanga ia le wala mai tato pa lota ni tau sanga tato na ia aipoa po suilo tu atusi ia boini o fa momongo o sui tawa taimini o ton tapina tawa te le tato whainga pālota leo lo ono manei e whai ele feelinga tangata ia po haile pāti o le a pālota ai o ani ni vaenga fo ia o fola mai le pāti ma le pāti e taona e te iloa e au ngā moro vaenga ia whai lau feelinga o a fo ini a fianga ia poni vaenga fo iwa whaalelei ai tutono lo ainga mai lea ile nei whainga malo il taimuni whainga malo so whatasi ia whai lau feelinga wa e tofu lau tangata malana feelinga ia e manu ia tele lava nei awa uli taton fo iwa swapene ia o le suai alava ma le talo tau ai alula mai sina lu au mantua i lu au ia mwhaina whai le spinach ia le se tasi fo iwa whailangit fo launga ia ese le manai o lana whailu au ia tate ai atu whapea taita se laulu au ai le ai o le lau o le spinach ia a whapele i se maumanga i tolo whale pona te whiatau sami lu au ai le spinach i tele vaenga i e healthy e saunga le mu ma le leimo lo soi fo maloloina ia ai toe tau le alu e su e mani lu au whalo le sia inga o le whavivianga mai a Felice Mikaele a inga sa tuala i leo waa. Say
pesena e whaasolo mai au mawhauwhaunga le nei au auri malulu. O aso timunga whapenei timu malulu purpuru ia afu. Matamata TV ia be whaasolo fo iau mawhauwhaunga i pese ia ta atu. O le whawhiwhianga na e le alo whae mai tau whangameke. Wa taulunga toi fo ima tatu tautua whawhai te le lava le mafuta mai le tautua le si ufonga o lau mua pa mangalo tautua nei aso pe au e se upu a le longa maali lau whaafonga. Ai tatu toi wheloa i le tai au tautua na le saunga le mu alo whangia fo i tiu tem whaiva toi o le nei aso wheloa i tai au pe au lia tuai le alofa malanga le o le tatu ali. Taulunga atu i le whaafifianga manisi o whaawiwhianga mai a aniseto whale moe solo atu ai i vivinga o whala tai ia mautau alunga atu ai lo tamale o weino alo whatele atu whamania le atua mai le fionga i le lipule ma lau whaingan wenga mato te whato whafa soifua atu mo le nei taimi. Feeling
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasi no manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatakatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Sāmoa Sāmoa e usile whaafofonga se I o pese ma whailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasi no manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatakatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Sāmoa Aue lilo mai a vai sau ni folau Lulu au fulu a pa au ma fa au li o lau la au Fa asisina sa lilo mai a vale vai a sa falele taua O pa lau li o tama o leu a mea